to fola baia. Pa au te wama vai me tuai. Wapa a foina o mea uma. Wai ate ia le sa olo tona. E unu atu ai le whai tutua. E taunu u, e taunu u i le ola. O te savali i ti munga. O te tamo i ti munga. O ti munga, pamanu yanga. Wa au i le mai e le tama. O te savali i ti munga. O te tamo i ti munga. O ti munga, pamanu yanga. Wa au i le mai e le tama. Aua le whaatamala. Wai ate oi le whaaola tanga. Pātura i le atua i shio o langa. Aua le popo le uku atanata. Pe oi o le mai supa. Na fia maua sina marulunga. Aua le malolo ia ona o le whaianga. O te savali ma avelo moenga. O te tamoe ma avelo moenga. O te le atoeanga salalava nei toe o mai lava seleanga. O te savali i ti munga. O te tamoe i ti Au te whatara whātui lea tunu une nei tai au whau whama lord whalau manuia. Tai au le nei o le aso tofi o tātua ulia. Ia o le aso tolu o le masina le nei o Februari tau sanga dua whelus furulua whama lord whalau. Ma o le si whonga le nei o le laumua. Ai alo maia, o si maia le whawhonga. Tātua sauringa alotu o le tai au nei. Taita ia e le fionga pātele ma reko tufunga. Mai le kālesia kātoliko sangatu Iosefo I Apahat. Ia, si maia le whawhonga. Ia, o to ia whangalu ele whati, o to pa ia msa, Samoa. Ele mwhai o nau taltalai ngai se whamtalanga posi leo la o tu au nga whatawa ni tai au. Ia ma tu te whatalo whatu. Ma lolso I fua maua male langi matafi. Ia ai wala watu male nganga whaaloalo. Mai whatasi o tōwhina ngalo. Ia, tu whatasi mo mātou loto. Ai o teita ia I tātou taulang si I male nganga o le whaftai nei tai au. I lo tātou o tua ngalofa.
I le swafon tama, ma le alo, ma le anganga pa ia. Amen. Anganga pa ia. A fio ma ia e whātumbu loto o au. Matutu ia i le afio lo walofa. E au inatu lo wanganga on whaola i ngai lea o i lantou. E te whaafowina me uma i le lonangi. E atu ai. Na e au ino loto au ngai malamalama o le anganga pa ia. I alof mai a te mātou, ia mātou maua le poto, mai le nā lava nganga. Mari fia ilan sosoin mai. Ono Yesu Kiriso, lo mātou wali i. Amene. O le fionga pa ia ane tua, mo i tātou netai aue, maua mai lea i le vangelia a Mareko. Maleko lona mta upu e sfulu, a o lona foi upu e fasfu male ono, e o atu le 5 sfulu male lua. O whapupula Yesu mata o pati maio le tawaso. O i lantou i Eriko, o le atu ana i atu fo i Eriko e ia, a toa maonso. Ma le motu o tangata e to te leo. O le tawaso aisi o pati maio lo na ingoa, o le atali o ti maio. O whaatonga i mea mana. O whaalongo o ia, o ia Yesu le Nasareta. O na langa mai ei lea u whape mai. Yesu e, le alo tamita. Ia e rofa mai i atia. O na matua vavao atu lea o tangata e totele i atia. Ina ia whaalolongo ia. A o ia wa atiri ai o na langa. Le aloe o tamita. Ia e rofa mai i atia. O tu Yesu mo fetala iatu. Ia wala uina o ia. O nato wala watu le i le tawaso. O whape atu i ante ia. Ia e lo tele. I natu ia. O lo wala au o ia i ate oe. O na tia i lea e ia o lon of. O tu ilunga. O sau ia Yesu. O na fetala iatu ai leo Yesu i ate ia. Sea ese mea e te mana o iai. O te whaia i ate oe. On whai mai lea o le tawaso i ate ia. Raponi e. Ia wa ai o unei mata. Ona whetala i atu lea o Yesu i ate ia. I nā ruia. O lo whatu o tua wa e malo lo ai. Ona wa ai lo lea o ona mata. Ona muri atu ai lea o ia i ai Yesu i lea. O le tala le lei aleli. Ki risoe ia vi ia oe. Ua matangi malielo tatu taeo sisil fai. Le alofa ma le pui ngā ma o i le langi. O ngatasi fo i le futia ma le umele i le pule ao le silisili ese. Ai o le atau maia na o le aunga o fungala au e fatu ai so tatiti. Masu i ai sa ta ula le nei taeo Samoa ai. E fo i fafunga mai o tatu so toke lau. Ia e ala mai lea ia fiong pa ia a le tua. O le sini au tua fiong pa ia a le tua i nei taeo. O le anga lofa tau masua sua. Ma le anga le lei o le tua lofa. Ma le lotu wha mangal. Mo ona tangata. O le anga lofa tau masua sua. Ma le anga le lei o le tua lofa ma le lotu wha mangal. Mo ona tangata. I le vanglia a maleko e peono tu whafonga i tau. O lo whamatala i le whaalia Yesu o le anga rofa ma le whapalipale o lon tama o i le langi. E ala i lon whamalo lo inga o le tamalo o tau waso o pati maio. E peifo i o tau waso ma pipili. O i lata uia sa sili o na sila i aile atua. O whapena fo i le amana i aina ma le sila Yesu i le tamalo o tau waso nei o le tamalo tau waso isi o pati maio o le nuu o Yeriko.
Ina ua whanongo pāti mai o. O lo malanga ne Yesu o Nazareta i lea. Na whaalia e pāti mai o lona whatuatua ma le whamaoni. I le mana whamalo o lo Yesu e ala i lea i lona tauwalau. Yesu e le alo tavita. E a rofa mai i atea. Ina ua wala aua Yesu i a pāti mai o. E so mai i atea. Na tongi ese pāti mai o le i esa i a pulu ai. Le whailonga le nā. O lona papitisonga i le ola toi fuata inga. Dia i matongi ese le o langa tuai. O lana whailoa inga mai Yesu. Na maua i e pāti mai o le mea lofa o le ola whaelenganga. Whapea fo i le whaamalo loina mai le tau waso whaale tino. Mana avea i loa o ia maso o Yesu. O le vangelia ma le kole ni taia. O loo whaamatala i le malanga muli le neia Yesu i Jerusalema. E ui atu i Yeriko. O Yeriko. O sea aia na mua. E tusa ma le surulima maila ma Jerusalema. O Yeriko fo. O le nuu pole ai mua lavali nei na pulea e Israelu. Ina ua lātou ulufale atu i totonu o Palestina. O se nuu e maumea. E matautia fo i lona matangofie. E langolango ina e tongala upama ma la au o le mati. O le tala ia pāti mai. O le whaamalo longa muli lavali nei o loo whaamauina e le evangelia maleko. O le tele o i lātou le whaamalo loina e pei o na tā ua i le whenga ingfou. E le o tā ua ni ngoa. Ai le tala nei o le whaamalo loinga o pāti mai. E pau lavali nei o le whaamalo longa. O lo tā ua i le ingoa le tangata aisi o pāti mai. O lona winga. O le hatali i o ti mai. I ti oho i pētero whai whaleitu o whai eilan whaleitu. Ina ua whai loa e tangata i a pāti mai o. Le uiane o Yesu i le ala i totonu o le ai. Na alanga inga loa e pāti mai o lana tatalo o le whaatonga o lona whaatotua. Yesu e le alo tabita. I a rofa mai atea. O loo si o mia Yesu le taimilina e le motu o tangata. O loo whapena o na pisa o tangata ma whetuleni ia Yesu. O le pefu fo i lātou o le ala. O tangata fo i o lo lātou fia maua se amana ia ina. Le au aisi o lo tauwala au mo se fsosoan. E ui nei mea ma le pisa o. Ai, na langona lava Yesu le tangi tawala au. E sau mai to tonu o le lotoi ma le pisa o le motu o tangata. O ai, e na te mawhauwhauina se whaafeiloa i whaale mesia mai se tangata aisi tawasu. Yesu e le alo tabita. Se e rofa mai ia tea. E ui lava le vavao ma le mosu wao le motu o tangata. Ai tu lava Yesu. Tu a Yesu ma ia sila atu ia pāti mai o. Ma le ofo i lona whatu o tua matua i te le. Na ia wala au i le neta malo tawasu. Sau. E tu sai ma le tu la fono a mose. O tangata tawasu. O i lantou ia i laro le puipuinga i le swafa o le tua. Na whai loa e tangata ia pāti mai o. O lo wala au mai Yesu ia te ia. El watu. O le talia pāti mai o le ne wala au Yesu. Na whaalia le i lo na ososo i lunga matamo e loa ia Yesu. O le whaalia e pāti mai o Yesu o le alo tavita. I lana tau wala au. Wa whape na o na whai loa atua i le nei tangata aisi i lumo tangata. O Yesu. O ia o le Mesia. Pesiri Yesu, le ale mea e te manao o te whaia moe.
tali pati mai, o le li e, o te fia pupula. O fia, wa o fia va ai. Na tau e sul fa tutua pati mai o e ala, ilon fa malolo inga o le tau waso fa le tino o pati mai o. Fa pe fo ilon fo ai atu ia pati mai o lona sulu, po mata fa le nganga. Ina ua fa malolo inga pati mai o. Na muli muli loa o ia male fia fia ia Yesu i le ala. O se ao onga po se fe au ta ua mo i tātou, i lau fa fonga anga i le tai au. O i tātou tai tūtasi, o lo mafatia i le tau waso fa le nganga. I tātou te mana o mia le malam lamo le nganga pa ia, fa malam lama inga i tātou. O le ita, o le feita ngai, tusi lima, fe loto le ngai, a mio fati ampolo, maisi. Ua whapena on whatau o soina i whale anganga i tātou. Ma ua whapena on whai o tai nepu ai, ma le manino ai la tātou wa ai ma le sila i le matango fie, ma le lei i le isi o tātou usu tangata. Ato ai ma le fio ai o le tua i le natangata. Ua tātou tau waso i le ilo le mesa. A fai e tātou te mumusu e totongi a tātou ai tālafu. O le talia o tātou totongi, ai o lo tātou silafia mai lo le lei. E tātou te leo whamaoni le whatinoina o tātou ngaluenga o le naso. O lo tātou aveseina mai foi lea o ni mea tō tino o le whalewhai ngaluenga. Whapea foi lo tātou le whamaoni i le whaonga inga le lei o tātou taimi e whai ngaluenga. E avei tātou matawaso, e au tātou mana o tele, o le whaamalia inga i tātou i mea o tātou maua. Maua o tātou wola ai tālafu, i le mana o ia siri atu nisi mea, i lo le foa i le tua wai o tātou lima, ma au. Ia tātou te talo, ina ia tātou maua le wa ai manino, i mata anga o le olanga kerisiano. Mai o tātou avel whamumua i lo tātou olanga, ma tātou i lo inga lea fio ai o lea tua, o lo i to tonu o tātou. Papea fo i to tonu o tātou tua oi, o isi uso tangata. O le iai o le vaai manino whalenga, e mawhai ai e tātou o nei lo atu le lei is tangata. A whapenai o na tātou tadisapaia me uma, o lo whaia le nā tangata mo tātou. O le whapena fo i o na tātou alo ese mai ai, i le whaiti o ina o winga matulanga, o lo whaatino ina e le nā tangata. E mana o mia lo tātou wala watu ia Yesu angalofa, e pei on whaia e pati maio. E pei o pati maio, e te tau on tātou sa iri a Yesu, ma le tari tonu i lo nanga le lei mo lo nanga alofa. O nisi o taimi, o lo tātou fefe, o lo tātou wita, ma o tātou winga ma sani angsalai, e whapena o na tāo fia i tātou, mai le pai atu i le tua e ala i le talo. O nisi fo o taimi, e tātou teita i le tua, e atu ai o na tali mai i a tātou te talo. I taimi whampea o le popole, e tātou atu i a Yesu le talo. Ma le whatu tua, ma le taditonu e pe o le whaia le nei tā waso o pati maio. Ma tātou whaalongo le lei i le si ufongo Yesu, o lo fetalai mai i a te oe mau, ma i tātou. O le hale mea e te mana o i a te au, o te whaia moe. Tātou tau i ai mea uma, o lo i o tātou loto. Whapea o tātou mana onga. Le ali i e, o te fia pupula. I tātou vi atu i le tua i lona vinga.
Ia tātou te tano. E momori la palampa malo, masanga sula pea le mata ngofio o e lo mata utua. Ile nei tae au te toa, male manino. Whaftai lo usuia o I mata u lau whanau le nei tae au. E ala I lau tu o lalo mai lea, e ala I lau upu folfola, au a fionga pa ia. Wata oto nei ai o matou loto manganga au tu leinga masaunuanga mata ngofie. E te fangu mati mai ai pea lo matou wola whaleanganga. Eri e Yesu, o lo fa malo lo inga o le te malo ta waso o pati mai. Wa e whaalia manino ai mo I matou. Le anga rofa, mal whapare o le atua. E lau te le, mai le whatua o ia. O le alofa e tau masua. Mai sauni so steim. Ma whaate li tali pea mo le tangata e mo o mia ma wala watu ia te ia. E pei o na whaia le nei ta malo tau waso o pati mai. Whaftai ta maa. A wāua e wha mauti noa pea mo I mātou. E te sauni uni lava mo I mātou. E wha apupula o mātou mata I mea o mātou te tau waso ai. I le wha tinonga o la mātou au unanga. Ma le muli ia te oe mlau tala lei. Ai meise lava. Pe a whai e mātou te tau wala au ma le loto mau walalo. Ma le sala momoni. Ma le whatua tua moni ia te oe. Ei on whai e le tau waso o pati mai. Neri e. Tele mea o lo o whatau waso ina I o mātou tangata. Ma o mātou o langa. Wa puni ti ai la mātou ba ai manino. O lo mātou tau waso whaleanganga. Wa tele ina pālangi ai lo mātou o langa. Eri e. E mātou te mana umia le malamlama o le anganga pa ia. E wha malamlama inga I mātou. Ma nei whawhitauli o mātou o langa. Leri e. Wa pālangia o mātou o langa I le ita. Te ita ngai. Tusi lima. Malo mātou wha maua lunga. Wa wha pena o na wha taua soinai wha leanganga I mātou. E mātou te wala au atua I ati o Yesu. E pei o na whaia e pati maio. Neli e. Mātou te fia pupula. E mātou te mo o mia lo mana malama. Pa mangalo mai mātou. Malavea I mātou I lo walofa le whaatua o ia. Ina ia hui mangalo ai me uma o lo mātou whaia. Mataita ia tua I mātou I lo lava malo e whaavau. Whamanuia mai lo watunu o Samoa. Pa pea foi New Zealand nei. Ia e lofa whaamalo lo ina le lalo langi atua mai le nei whaamai matau dia o le COVID. A wā wana o lau fio. E mawhai ona e saunia ma whaasino mai ia I mātou. A wala ma tonga fitinga. E au ina mātou whaia e tinei ai le nei whaamai. Whamanuia o mātou ta māma tina mātua. Whape I mātou umalava. Whamanuia foi le alo atu o loa tunu I whi au mga luenga o le nei asu. Whape foi whanau I alatu wa o onga. Whamanuia foi o mātou somatua whaafine o loi le to ese. Ia o ngā o lātou whasalanga. E toi fuata inga ele o langa moe. Whamanuia mai le leiti o nei. Malana au whai ngā luenga ngā lulue. O lo whaia le whaiva o le tautua inga o lo mātou watuno. E whaia lava le nei te talo le li ie ma le olenga. Ma le minga o lava. Ma le whaalo alo. E lātou le ia kiriso. Lo alo ma lo mātou whaola. Amene. It is wafal jama. Male alo male ngang. Ia. Amen. O le nau whaafonga na tunu o te tātou sauninga notu, o le nei fo i tai au,
e te tala i whasalunga si ufonga le lau mua, te ia le fionga pa tele ma reko tufunga, mai le kalesia, katoliko sangato Iosefo ia pahat, ia o le ngangala wa whaftai ia e whamalo to i fo i lau, fionga pa tele whaftai mo le tāpenanga i le nei tai au, whamiri atu le tua le yaso i fufuanga le iai, ia o le a tātou toi whira i fo i tai au, pe au lia le lofo le li, whaftai tele. Ua lua sifur fitu minute ua te ai nei ia le fitu, afar fitu o le tātou porokalami o le ata o le tai au le temi nei, ia o le vi inga o le tua, mai le kāresia katoliko sangata ana i Newtown. Ia o na whanga sono to i leo le tātou porokalami le tai. Malo so i fua malo le folau, o si ufonga le nei o le nau mua tālo wha. Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falun, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveal, su fongalo mua, atau le tayao. Ata, 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 fifi, oh.
Io il tato por kala mele ata de taia le ne fu tato felo i lungo pe ul tala fia le taia io mol felo inga molto facile la ia o le vaso o tato valvala ia o no le to ina nei o le ua talo fa professa o te nisi le sa fa i open Australia. Malo se fu le taia. Ma le taia. Ya taia matangu fi taia marino ma taia to o le tua ia le fo ua silsila mai mo vai atu ya le fo ina tombua le fionga pa tele le taia ya wa fo fala e wino le tatu malo tawata malo bene eu le lava ma o tasi tali ya lo matu e vala mai to fio Nga tu ya o pole ya mo fo de tanga fal malo le o ya fa tai di tau ta filo ya men tu o le o fanga solo tatu tu yo le pusta ya le sa o so ye le tele lo na ingo tanga tai tawana a ta sinava enga tatu fisa fa la o le na i temine ne fa malo si la to fa tu lo ton mo sa le malo le so fo mesilo va va et fo ya o le tu mo pelo la le ni taia o wasi sila mai tatu tunu ya ya lo rota po kame ya la fanta fatalo fatalo foi le ia bal malo tatu tunu o foi ngal bunga tofia le tua ya o lo le ausa le vio o staulanga o lo fa mauta le malu e so se fata foi taulanga e tafa fia ni sila mai se foi o tatu tunu tua oi ya malo le lang soi fu malo foi le tawata i malo fatotoa fa talo fo ile pe ia malo tamam tina ma tu o te yo tato tu le wal fa mai fa no le ya malo lava le soifo manuia ya te to ya te nane fo le lo tato tu le fo wa fo e fa ya tu fe au mga luenga masan ya tu te fo mo fa vai tono o tato ainga ya me se fo tato fa na o le fo a matalia la to wa o le neva ya so ya ni si fo i foto a ta pena le masina fo por fa un le masina ya e fa talo fa tu si fo la mo le tasi ono tesmal tasi fa mo le tio fa ngolong lunga fo tato Facebook live a lunga fo tato YouTube ya fa pe fo mal tato web talo fa malo lava ya te tonu na fo e sa o le ala tala le wa e a onga fa nau yo di si onga le fo fu yo tu ma fo e be se le va nga tu ole vai ngale na le sa fa longo mai na fio o foi lele o tala no atu ia te me te savalina ma tata male ia o fa tala foi la no sul pasi mala no foi lungo foi le usul pasi la o to mantu le usul pasi la o ia fa me no foi lungo tanga popo ia pe no foi lungo o fa pe vai ele ele se pasi savali da o ale fa me le pasi ia e mon o le lava wa mata foi ia o disi foi o fou la o ia mai sa nei fa na ulai ti foi ia le foto a mata le tau sanga mo tono la o foi le tulanga lua ia tasi na vai nga fou ia va ai matua e tilo po le foi le po a foi dia nga le tari ile suinga ma le fino le ile anu foi si o manga le la ia tono fa la o ese mai sa le ia tau sanga o mape tamaitia sa ia 80 le sia o ngale intermediate la o ya nai ko disi o tu e fo disi o manga ona fila no wa e fa e lo wa fine lo no lu le wa ko disi ya o fa tu o malo la o fa tu mai la da mai mana ya mai mo wana wo to lima ya la o mena wo yo ko lea ma saina mai tia ya malo ya o vole le winga la tala o fa tu vole te mila no le moli le tayo fefe ma ye fefe la titia o va pe ala la do ta vale o ma fa te vino wa ko disi va pe papi o fa la ngona te minuta e korisia wa le tati ala tu tati tama matua ila primary school ala tu korisi wa tama mosia il korisi ai e mana ia tele se foi le se amatanga se o ngata miti wai ya me se tatu o lotu ni to tele la vatupula ai se ia fa tasi la sto lo posto todo le o ngale tas o ina la tau mo ma fan fango to wit ya ai watu lo le o ya o sui foi le sisio manga e na te yala ele o masania tu la peona e famtal masania tu bolea masania tu seina masania tu to mai ta intia ya o foi le masamo ya fa penala ele on tala tu ya la na foi le la na maftanga te lo tamati ma lo la to ya rope e o me formasina ne o le tafio fia lo la ma lo la foi nei matua lo tapi nei fa na ya onga ia o disi o matua le ua i ufo ile fai va wale u fenga ngata mai ti ua
Ia mo stama sa tau mafai, ma le teine tau mafai, le wei ufo universite, politek, po fia lava ia, mano lava ia usi fia ngā luenga. Mena le nau e toi mātua i uto le aonga manuia aonga wai le whape, tō tia aonga i pia i lea so tō tia i whai ngā luenga. Lena, wai le whape mafuta i pia mātua. Matua e uno le universite, la lawa a mataloa ona fau na soifuanga fo le step. La whaile ai. O le step o le whaile ai. Ia nan tue mata i tūlo la ia pēna ia ai whainga e tamama tina o le ai. Ia wai o le telefoi o tamaiti nei vai tau. Ia e tina whai ai. Ia ona le matanga. La ftua whai tai to o lua vai ane whafonga le atunu. Ia e whai ama toi tapa mai mam. O lea foi le whainga. Dad, o lea foi le whainga. Ia o nei vai gana. Ia pia o le whamatu unga tu foi lea. Ia te ale o whamatu atu. Ia saulo le ato papeo ia o tamatua la tamale. Te matua tene le. Malo le. Mai si matua fa mai. Ia o mele o fa na u fa ite to lu won no fola to la to fa. Ai ma il ma to fa. E fa ia matua me ai. Ia sa moista meti. O le u fa yo la to ai ngo ese wo la to. Ai pe manongi al ko karta mamal tina vole le te mi mana vo me ngalo ngo mo lo wo velato. Ia ele ngalo e ela na o fa ai ngo fa na. E pe i fa le matua ai ia. Oi ma ave stupid to ino mo lo tu e. Ia mo maftanga fa pena ai ngo wa te o le telemonia. Ai su e is tanga tala ma fatia i le olanga. Ele o ise maftanga ai tanga tama le ai nga. Ale ma nei si so manga le ole ai nga e se ma fa na fana. Mo wele alofa, mo le file mo le fia. Na. Ole mana yo tal no ta mama tina mal fana. Ia, la. Ia e fa tupula ia fo ile lo tele ia male fo ile male to ole atali. Ia po ala sanga o mole olanga tupu mai fa fitauli. Ia wa pole ala au la to ne fa ia ai fa fitauli. E to mai ai matu. Esa. Ava to fo tuang. Ia pe la to na le fo mai fa fitauli. I whanau. Ia e malo la vai matua. Ia alele tu au la fo pe tu la fo i whanau. E uinau. Ia on tātou, lai milo i tonu mal tātou, hoi le leanga nuu wha Samoa tui. E nan whai mai au amatua fo o pārangi pe vāne fo i le tau le vaenga le. Ia pe e o lo le tūranga le e na alu ale le tangata ia. Whai whera wai ei, la wai oi Britania, la wai oi Afrika. Ia e lea ia whai mai, ia tata talo whai mai, ia ale whato asau se o tamaua, se fulu nei tau sanga whato asau vai ia pa. Ia al Samoa, sole. E pe e mo e whai tolu ai alu no whai mai tai ole. E musu alma mau. Se longa o matua e fatua fa mero ta o mu watu i lunga tu o kilan. Ja, postaria. Ja, lo fatele tu lava po kala be molta tu tu ta bam tira matua. Falo no mai ainga to no fa mai mauta no to sia le yo to. Ia e fa pe foi ia lunga ta to Facebook o YouTube fa pe foi. Ia mo app alta no ila tasta to pese. Ia foi mai loa ia on fa fonga le tatu talo le tau fa fianga mo le pese le kukama. Ia. Dr. Sifuru Valu Bedute on the Talea. All Valu, good morning, Samoa Capital Radio.
E fatal fatu le tino ia usi mai al fa fonga ia mai se ola mai mo mai fo ia se to lo atu talo le tau. O le tai o nei o le fa pe melo fiso le vai tau ina i timu. Ia o le aso tai o fa malu. O le sto na i male sa ia e fa malu foi. Ia ina i timu o le aso fua le valo ia lo fiso le vai tau. Ia va ia le matau le la. O kapiti le so ia ina i timu o la matalo no kilia ia malangi le lei stemi. Manua tu ma whanganui le langi le lei le tau le so o taranaki famila ofisa le vai tau. E inai timo i stemi e ui inai e va ia le mato le lai stemi e ui inai timo i le tau nei. O wai rapai a waoa o Hawke's Bay e langi le lei le tau. O tau po e whamalu ia o Marlborough ulu nai timo. Maunalo le fua le malu ulu. O lo iai e se furu malfal no ule o tau po. Hawke's Bay o le mawalunga wo o yele fuol e vevela tolu se fulu male lua. Tua vevela la vale tu na o tatu tunu. I le yaso ya o Marlborough lua se fulu lima fuol e vela o taupo e lufuru fitu. Lu furu fitu fo iwa rapa. Lua se fulu iwa lo yei whakanui. Lua se fulu vanu manu atu. Au kilani le soe matua langi le lei lava le tau fa pe Hamilton le langi le lei le tau. Ya le fueva vai le moto i saute le soe ma tele na ti munga le moto i saute. Lona winga. La o to uru atu te munga o whamarianga mo o tau i le moto i saute. Maurano o fuo le malulu o iai le se fulu le nuu leo Queenstown. Le nuu matako fie leo lo ngā solo i le totele ta whawai. O le ea mawhanwhana o le maurunga le whamawina i le moto i saute o lo iai lufunu valu i kala estete. Ia nuu leo lo suesele numere valu o le lato au o le Crusaders. Ia maua mai o i Argentina. Ia i wale ini numere valu ni usila. Ia lelei. Ja, los fulu lo yene soni. Lu fulu lima lo yene plenem. O le telenga la le tunu ne yaso foringa mai e la le pito ilunga ya po le motu i matu nei. E na Wellington e ale fa malu. Ale motu i saute ia to ulu iti munga i le aso le nei. Ia ona vava aina ia pia le yaso ia fa melo official va ita we fa malu. Lu fulu fitu fo le vela lu fulu lima le mafana. O le angoto i fo le lai le so Wellington i le tois fulvalu minute i le iwa i le fia fina nei. E oso e le la tai au, lu fulvalu minute te e leono le tai au a tai au. Fua le e mawhanwhana le wha mawina le vau le sifulwhara i lunga le sifulu ma le iwa, ma le lua sifulu. O le e vevela o le o wha mawina Wellington ma le utua oi. O lo iei lufulu lima, wha solo i lunga lufulu iwa. Ia o le matua mawhanwhana la vo le tau. Tusa o le tūlanga le mai tau ina e vevela atu le tau ni usila nei na lo Samoa. Paua le se senga e malu la le savili nei New Zealand e se mai Samoa. Ea ona vava ai foi le Wellington e le taimi e sua ai le taima pe ai le tai le so te ala titi al fitu ai sua le tai Wellington e pe le tai le toi lua sifuru minute le lua i le awauli. Ona toi sua le tai le toi sifuru valu minute i le valu le pona nei. Poli lua sua le tai te o sifuru lua i le awauli pe le tai te o leono le fiafi. Toi sua le tai toi lufuru tolu minute i le tasi le vaveao. Ia whaftai lava, ia mona ulaftupe, ia whau pe alo tu au mawhona manone anga lei. O le suinga ne le tātou tupe le nei fuitai au. O le tupe Australia, tasi tala New Zealand mo tupe Australia, iwa sifuma le tasi sene. Tasi tala New Zealand mo le tupe fiti e ta la tolu sifuma le valu sene. Tasi tala New Zealand mo le tupe Samoa e ta la ono sifuma le 5 sene. Ia ma le tasi tala New Zealand mo tupe Amerika e ono sifuru 5 sene. Ia lewa pa man tātou tupe i le tā la ono 5 sene le nei tai au. Ia manuia lo la foino lo tupe a walo lo ftula i nei mātua ma inga lo whatari mai Samoa. O le whamanianga whale nei o tātou aso whanau mo i lātou uma ua whamanatuina o tau aso soifua i le nei aso. Ia manuia tele o tau aso soifua au nei ngalo. Ia a imeli mai ia whamanianga o aso whanau i tātou imeli na aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia ai o le tusili nei ia e whaalai awe foi o tau uma lava ua whamanatuina o tau aso soifua. Ia o le amaua mai lea i le tusi le soto, o lona mata upe tolu sfuma le tolu, a le fai upe sfuma le wha, o na whetalai mai lea o Iova, ta te o atu lava maau, o te awatua foi le mapusanga mo oe. Ia, lewa whala i au mai le
tuspa ia nei taiao ia o Iova lava e te mau ai le mapusanga ia i ona auanga lele ia wafo ili tau amataina o le tātou folaunga ile nei foi amatanga le nei tausanga manu ia tele o tō waso soifua ia au le pesel nei tai natu mo o tō. Tala whātu le tino mālon so fōs men whāwhonga o le wawai le nei tala fōi le tala whāsala pito le langi me na tupu le so i le tele o tausanga mwai ia i le aso tolu o Februari. O le tausanga e tasi o tasi whā o le tupu o Denmark i le taimina o King Sewan mua na maliu le so o na se e anele o lona atali ia e tau ave le tofinga o le tupu o le malo Denmark i le aso le ne le tausanga tasi o tasi whā al tamaititi e suafa ia kenuti le lua, the Great. O le tausanga tasi valu onos fulfitu o Prince Muchito ia o le Emperor ua whaingoina ia Meiji o Japani e na le sfulwha o le tausanga ia na tula i mai teita ia le malo Japani le tausanga e tasi valu onos fulfitu i le astonu nei. Tausanga tasi iwa tolu sfulu ma le tasi o se mafu e malosi lava na lulu le nuu leo neipia ia ma Hastings. Lua se lau lima sfulu ono tangata na mali liwa i le asonu nei tausanga e tasi iwa tolu sfulu ma le tasi o se tala wha noa mo neipia ma Hastings ia le oto e wha mana tuina. O le tausanga e tasi iwa lima sfulu valu na sainia i e nuu nei e tolu o atu nuu nei o Netherlands, Luxembourg ma Belgium. Ia se whengainga ta o le Benelux Economic Union Treaty
Ina ia ngā lue whaatasi ai i le latou, i o latou tamau ainga. Tausanga e tasi iwa lima. Na whai ai whaataita inga le NATO e le tū leo siamani o East Germany. Ia po siamani sifo e whapea o le hitu lea ia ale hitu tau ale au te ia po le enemy. Ia na whai ai whaataita inga le NATO i tausanga tasi iwa lima. Lua whema le iwa o le tangata na tūsia le tūsi leo le Harry Potter o le author o J.K. Rowling. Whapena ia maua le whaelonga maualunga le malo falani. Mea leo tusinga o le li a au Australia o Ian Thorpe. O le sol tausanga lua whes fulfa na nati atuai i le whale mai. E na oa maua ia oa maua le ngase fo ilo depression po le whanono tele, le mautali, le mautonu. E na ua lui tauina e mea tupu o le olanga. Katou tala ia e te maua le whapoponga i le taimasani whaftai lava. E whaamalo atu le whalaunga le tātua tunu nei fo i waiaso le waso tofi a o le whao poponga o Tāutua Mai Samoa. O le aso sefulu lima po le waiaso whauleo lo wha moe moe le matanga luenga le soifua malo loina e taunu e whanua le masina le CT scan 4 le ana whaata wina le vaenga le ACC mai saina whai lo le fionga le minista o pisinisi ala manuia maleipa le atinu u Wayne Fong. O le masini fausa fo le whainga malo tuai i whaatau mai, o na waiai ni wha le tonu le masini sae mua, na wha wau le whainga malo fau le whanga tā ua le nei mo le soifua malo loina, ma ua wha moe foi, o le anto e wha le leia ma le masini tuai o loo iai, e vesoasoan tele lua iai masini. Talu mai o na wha le tonu le masini tuai, sa wha langlango ai lu tātou malo i Amerika Samoa, Mosia ki whaapito mō ngase e whaongai na iai tu ai ngā masini. O le aso tō na i o le vai aso nei le whaamoe tau nua nei le vaai au ki lani ni usila, whaato a malanga mai i Samoa, e moli mai le mea whainga luenga tāua, moli matanga luenga le soifua maloloina. Wasa ili whaatapito nei le matanga luenga le leo le whaito toa le ofi mai pia lava i tonu, o le atu nuu whala au whaasai na lea ua taatele nei, ma maua i oso whainga le matanga ruenga o leo. O le lima le wawea o le aso lulu le vai aso nei, na tau fia mai leo nisi e toa whaa, mai se isi fo ia na oso whainga o whala au whaasai na le fio anga o mai nganga. E toa tasi se te maitai ma nia li se toa tolu, le ue lalo nei o le vava ainga leo. E le vao le tolu se fulu le tosu fulu lima tau sanga le maa tua o li. O le toa lua i lantou i e toa whaa, na mōlia mua fo i lea lava sol tula fono, ma nofu sala ai i le whane pui. E lata i le whaa hawhe tolu se lauta lale tino i tupe na maua whaatasi mai, ma fuala au whaasaina o la au marijuana, o telefoni, o paipai ulai le aisa, ma fue i nei kalamo aisa e whaata watu i tanga pepa, o ututau o la au malosi, whaatasi la manisi o mea tō tino,
Sa ilia e leo nisi ngā o inga sa ripoti atu i le matanga ruenga, ai lefa to a lia e ane i le vaenga na maua mai ai i lantou. O lo masalo mia le matanga ruenga le teimi le nei, o mea tō tino ia na tū lei anga ia i lantou nei, e to tongi ei whala au whaasaina. Whalia so opo le matanga ruenga o leo, e ono tele nisi mōlianga wha au popo, pe a mai asu e suenga le matanga ruenga. O leo sa whainga wa tālu sanga toi fo'i le sui komisino leo le antawa Samuel wa whamasanga i le mamatelo le antunu. Ina ia iai pēr le tūlanga fiso swani le ngā ruenga leo, i le sa i leo i lantou i e whaia iai tu ai ngā sod tūna whono. Ai o sa i le ili fo'i male awala, o loo a ngai mai e te tonu me whausia ai whala au whaasaina, lea o loo whaatau i nātu i le tō telo le antunu mai o se soli tula fono matu ia. O le aso lulu le vaiaso le nei wa toe whao popo i le isi tausi soifua, wa a fia isia morkovitis furwiva na ngalue lata ia ilanto wa a fia, o le pase se fitus fulmaltolo le vaalele mai Brisbane au Sitalia, le na malanga mai le aso se furwiva le maasino Januari. O le temi nei wha maunga, wa tototo se fulmaltasi ilanto wa i Samoa, le wa iai le siama o le wha ma elkovitis furwiva, o nesi wa wha mao ni o le Delta, whaatasi ai ma le Omikolona. O le to ono i leo tausi soifua wa a fia siama, ma le to alua se fun ma le 5 o le pasesi o le vaalele, le ua mo wai le tolu se fun ma le tasi. Ai o le isi fast fun ma le valu le pasesi o le whainga malanga lea, o lo tu mau pea le saonga le mo i lantou, mai lea a fia ini siama o le wha mai. A reporti mai le matanga ruenga, o lo tu mau lava le lei lo ni aunga o le wha mai i lantou i e to al tots fumaltasi wa a fia, o lo malo lo si oma, wha pei fo i o i lantou e le ia a fia. Pei ta ina wha alia le fionga le minister o soi fo malo lo ina le parlemene, le fionga valasi ta fitu sele, e le mawhail te mineo na ia to e fautu e ina le tatalo nisi whainga malanga yanga i mai, o na esilia le tolu se lau i lanto o lo mua au i pui ngo le antunu, o lo o wha anofo e sea nei le temile nei. Mai o le mea moni, e le ngā whatia le matanga ruenga le soi fua malo loina, ma niso i lanto o mua au i pui ngo le antunu i malanga taunu mai, se isi va alele e toi taunu mai le temile nei, au wha anofo e sea ai le au whainga ruenga. E lo wha atalitali le fionga le minister, se ia mou mali atu ma solonga le lei i lantou ia wa a fia, fantasi ei ma le toe ki lia umo le au whainga ruenga, o na whato atu e talia leo le toe anga i mai o se isi whainga malanga, i to tonu o le atu no. Wasuia e nefa a maunga a le soifua maloloina le laulangi le WHO, wa tots fumatodwa nei le au whai o tangata Samoa, wa pesia i le siama, o leisi to o lua na maua le lua afe lua se fulmaltasi, ai o le to o tolu se fulmaltasi, o loo wha anofo e sea i le temile nei. E ta i lua afe ta la wha asalanga se leni le watu i nātu nei le tausi soifua, ma le ave ta avale o le ta avale le New York, lea na tu ua le nofuanga na wha anofo e sea ai e au noa ma se wha amatalanga. O le mata aupu le nei, wa si la fia fo e le antunu i upenga ta wha ilangi, na tu ua i la ua le nei le nofuanga e wha anofo e se ai, ma anga i ane e se masini tala tupe e funga lei, o lo o lata ane le marketi fau. Na wha amau nie le autostala e le fionga le sui komisino leo papa le i Mona Lisa Kete. E tutusa mōlianga i ua wha asala i le tausi soifua ma le aveta vale lea, ma mōlianga na wha asala i foi le sunga Bonifacio, le foi na sola i tua mai le nofuanga na wha anofo e se ai, e le tausanga o mawai. Na whaaria le ave taavale o mōlia nei, o ia na fianga i mai le pēa e utu le taavale o loo whaonga ina, ai o le ali i tausi soifua lea, na fia malanga e tala lana tupe le masini tala tupe. Peitai, o loo whaamau nia le tausi soifua, na o la uia uma awala puinga, a to ai mal whaasu foi o ila ua i vaila au, a o le o la tu ua le nofuanga na whaanofo e se ai. Wa toitu ina mai le vaiaso le nei se pepo whaamtalanga, po se whaasisi langa whaalawa i tele mai le matanga ruenga o pule whaaton tonu,
le regulator le antunuu ai maise o pisilesi. Watu e tu ina mai ai ni numera telefoni val au fua mo le antunuu. E reportia tuai ni whaasea mai le antunuu. E ni whaale tonu e whesota i atu i le vaenga o whaasa le launga, o whesota inga, o le ele tise ma le whale meli. Whae loe le pule sili lo official pule whaatonu, le matua ngisa fuantai Brazil. Wa tele whaasea watu i nātu e maise au au nanga tau telefoni, wa silasila ia ilantou i ni whainga, wa maintau wina i le antunuu. O ni whainga o lo o ngā waitangata i lantou plan o lo tatongi, ai le umi o na wha au ngā ai maea, o se whainga o wha ai loe le matua a whaia wha maonia, o lona winga, wa wha au ngā ia company telefoni le awa noi le teimile nei o le wha mai, e tū le iai se tupe ma mā maua fua, bo o se tupe ma mā tele vave ma le lei, e le teimile nei o le wha mai o le COVID mai le antunuu. E whawaengo le tūla whono e wha ton wai whesota inga i Samoa, wa toi whaamanatu mai e le ofisa le pule whaatonu i ia company e ono sai tia i ni whaasalanga i company nei pe a whai e whaamau nia i su enga wa o lato so lia i atu la whono. E matua tali sa paia e le ofisa le pule whaatonu so se whaasea e whaato ai atu mai i le mamalu le atunuu pe a whaale tonu se au nanga. O tātou talafowia mai Samoa manuila ni asol tātou atunuu Fasoi foia. Talo flaval whaapoponga mo mua talafou me le si ufonga le lau momo le nei taia o le aso tolo Februari lua. O le amawhaia tangata ua mai atu i pui ta ilua o na whaio lātou tui pui lo na tolo po le booster a matatu le aso wharai le nei. Pe a whaia tolo masina talo na mai ale tui lo na lua wasuia mai le wha masina. Pe ona amatai whaamamalu ina mai le masino Januari. O le minista mo le tali atu le COVID-19 fluiva Chris Hipkins na whaia le whaasilasilanga i le asoana nafi. Ina ua mai a ona fonga ina le kapeneta se fautua ngai whaititia i le teimi whaatalitali o le tui lo na lua ma le tui pui lo na tolo. O le wala au ma le au ngani le minista i tangata umoni usila ua nga waa i le pusta ina ia vaveanga i e whai le tui ua tātou tau tutu whaatasi ma le Omicron ma o le tootele o tangata e whai tui pui. O le te le fo i leo le avanoe whaititia ia afianga ma le pipisia le Omicron pe ona sauno le minista. O se la asanga tele le nei le atunuu i le tali atu le wha ama i o le COVID-19 fuluiva ma o le lua o vai tolo le whaitaua whai o tangata o le aanga waa mo le tuilo na tolo mai le whai unga le vai aso nei pe ona sauno Hipkins. E se tangata na avile whale mai Wellington e mo nisi ngase peitai na whaiaso na suenga mo le COVID-19 fuluiva ina ua waa yeini a unga i le aso lulu. Ma mawai ua whaamaoni ale vairusi o le taimineo lo tausia i le whale mai le poto whaapitoa le sa whaanganga mo le tausinga o tangata ngase mai le COVID-19 fuluiva o le a whaopopo i le whainumero o tangata fo wa afia le whaamai le so. O ana nafi to se lau whaase fululua tangata fo mai tutono le atuno ua whaamaoni ale COVID-19 fuluiva. E to os fultasi Northland, to se lau malitolu i Aukelani, to os fululua i Waikato, to olua i Rotorua, to olima i Bay of Plenty, to olu i Taranaki, Tasi Hawke's Bay, to olua i Nelsoni Marlborough, male to tolu i Kalai Estete, e to olima sfulfa tangata na taunu mai fafo, olo i tutono no whangai whaanono fo ise ai, ua whaamaoni ele vairusi pe ona whaailoa i le asoana nafi. O le pola kalame o inisiua o tupe maua le ua tu inatu whaafautuanga i le malo, o le amawhai e tangata whai ngā luenga ua vaea, pe ua whaamalo lo mai e lātou ngā luenga, po o tangata whai ua whaatonuina, e le mawhaiona tu e ngā lulue ona oni ngase, pe ua afia fo ini mana o ngā whaapitoa, ona o lātou tauli maina le valu se fulu pasene o lātou tutongi masane, e o atu i le fitu masina le umi, o le amaua fo il tangata whai ngā luenga le isiono masina, o se fisosoni tautupe mai le pol kalame au fiele lango moa o onga
i le 80% o le totongi masani. O le aia i lava le tapula o le tupe totongi ato, ma o le ofinangalo le malo, e whaatino e ala i se whainga i peo le vainga tupe le ACC, e whai saofanga uma le tangata whainga aluenga, ma le whale whainga aluenga, e totongi ina le tosa ma le tasi tesi ma le tolu iwa pasene, a nga i totono le polo kalame, ma o le a whaangalue ina le whaala potopotonga o taui mo whaalavlav whaafosei le ACC. O le Apollo Kalamio in Siwa, sa tapena ina le malo o le Business New Zealand, ma le Council of Trade Unions. Na ta wale minstau tupe Grant Robertson i le aso ananafi, o Polo Kalame whaapea. O le apuipui e tangata mal tamau ainga, pe o ina leto e mawani ngā luenga, e pe o whaafitauli, ia na tutupona o mafui e kala estete, ma le COVID se fuluwiva, e tele tupe tau sa ili le malo e fsoson ia i taimi o whainga tā. E pe o le 10 biliona tā lale na whaaluina i le whaatupenga o tutongi o tangata whainga aluenga ona o afianga mai le COVID. O le aso 10 ono aperila e whaamuta i le avanoa moni finangalo whaalia i winga i le mata upo ua whaatula i mai e le malo. Ua whaalia i se pe palaka peneta ni vaenga se wha sa filifili e le whainga o salato whaiunga po aie mawhaia na o fia i tutono le Polo Kalame le na o whaina atu le lua whelua tasi mō le taimi e tasi e whaawhaingo fia ino fo mau tangata o mia visa whainga luenga ma ngā lulu e i tutono New Zealand. Mana tā waile pepa e tu samalto o luas fulua whetangata whainga luenga sa le i mawhaio na o fia ai a o ni ngā luenga i ona mawhaio nefsoso ni whaatumu i na ia wano whainga luenga. Ia ele o lava e pe o ngā luenga whauwhale ma ngā luenga titele a e maise fo i o ngā luenga tali malo. Whapei matotono no whanga whaano no fo i se tangata mo le whaamai po le MIQ. O le vaenga momoa, se manue mawhaina tālu sanga ili se lau tolu sifulu afe o tangatanga ili se lau iwa sifulu li mafe e au fia ai ainga peitai. Sa filifili ele malo le vaenga lona lua, lea sa au fia i tālu sanga i se lau sifulu afe e au fia i ainga se lau ono sifulu li mafe, maolo o whaapitoa na o ila tau e whaapea iei to mai, e se asea fo i ona mau o lātou to mai, ma e ua mautu i le atunu. I te tonu fo i o tuutuunga mai e inga o e anga vaa e tālo sanga. E te tauna o atu le luas fulfitu tāla le tatongi amata le tō la. Ia pe ua silia fo i ma le tolu tau sanga o au mau i New Zealand. I se whamatalanga niso tangata whaingaluenga i te tonu o MIQ po o whale whaanono fo i se i tangata. Mō le whaamai o e taunu o mai whafo. O i la taubia le o maua le avanoa i te tonu le Apollo Kalame. Ale malo mono fo mau o nisi na o nina i sene lava ile o ausia le tutongi pio na ia whaatulanganga a o nisi foi e na o nina yaso e le o atoa ile taimi whaatulangaina. Wa whaalia ni pulea onga e iai nisi mātua o wha o atuni o lātou finangalo e ave e sea lātou whanau mai a onga ona o aia inga i o wha malusia i tali pupuni o fufonga. E whaonga e tamaiti mātutua i tutono a onga tōlanga lua. Na tā wale maana na o ainga e whaia o ngā lātou whanau il whale. O na ulpolo inga, le whaamalusia i tamaiti mai vasenga whaamalunga ato. O na whaia lātou talipupuni o fufonga. Na tā ue polea onga. E fōlinga mai alo o a fiele tele o a onga ino i tua. Masamuli mawina fo ilisi itia o tālo sanga. E a onga i tamaiti tutono lātou ainga i a Novemba ma Tesema o le tau sanga taluai. O ta ue se tase o polea onga, e i se taule ele anatala no atu e whaapea, e ono o atu le 20% a la tauta mai tia onga, ma le 5% o le ale toi o atu ya onga, na ta ue whaamaumau al matanga alwenga, e lua a ono se lau 5.5 leo whainga o talo sanga natalia ina, e a onga i tamaiti i tutono la tau ainga tau sanga taluai. Aina te ena ina talo sanga e fitu se fuluvalu, masaa ilo pea, e silia male iwa se lau talo sanga na tu inato mai o Kilani, ile lua whelua tasi, petu sa male 5 se lau o talo sanga na tu inato mai Canterbury, male silia male wha se lau, i Waikato. I ta alonga, o le Asifi Queenstown, aulaka piono ni sila molta amnusanga o le Super Rugby Pacific, ina ia whaititia ini tūlanga lamatia mai le COVID-19 fului vaile nei tau sanga, peo na whaamauni e le uni laka pia New Zealand. O le Blues, Jeeves, Hurricanes, Crusaders, ma le Highlanders, le ufa upopo atu na iei ma le au fau le moana Pasifika, o le amalanga i Queenstown, e whaatau nu o mai ta alonga, ina i tau mamau mai le whewa ai, pe whemala nga i le atu nu, ina ia whaititi ai fo i le ono lata matulanga la matia, mai le wha mai. O
O le awhai e Southland, ta alonga le ta milsanga i vai aso moe tolu. O le ito i tali watu au i o la tau no whanga au tū, tu salava po le ale tūlanga i o i New Zealand le COVID. O le taiminei e tu sai mai a inga o le COVID fluiva, e tasi lava stanga te whaamani le vairusi, e ulufa le atu si o manga o aula kapi, e ta puni e lava le au atoa. Mo aso i se fulu, pena ta ue Chris Landrum, o le uni la kapi a New Zealand. O le kalapu a le wakatipu i Queenstown e whai e ta alonga i le ao, a le malai la kapi in Rekakol e whai ai ta alonga i le pō. Ta la whawia mali si ufonga le lau momo le ne vaenga o le tai ao. Malo whaftai na whafonga le tunu ta telefou, ia te maula mano e whafonga ia i le tai au ni lava le tai au ni iwa. Tato porkalama le ata o le tai au, ia le fwoi ngā luto lua tu mali, tu whasi de lai, ia wafol tau toi na o le tatu, tu no malo le uspo, whalong no tu fwoi le, pisi mai fwoi la wala wo, to te le whenga luenga, mo to beiti le au. O le tūlanga le nā le fwoi a mata fwoi na mou atu tūlanga o tātou tā whaonga sa whenga i mele tunu. Moi lau. Ya le fo a mata na to e fa o fi mai e tatou tiute mga luenga masani na o to e a mata fana. Ya le fo la tatou va ia le tūlanga fo le telefo ta vale pisi. Fe wa ia ono le molino fanau ia to e a mai fo. Ya a lo ya tatou lava le fa auta ma le tūlanga fo le fa i tete o tatou ngoinga fai. Ya le vai taimi wa le ma lo fia fo in fa lave tup fa fo se ilunga o wala. Le pisi tayau. Ia wa le lava tate va e tu newspaper malungo le lava e faitio tanga po a feta le wala le fa lava i foi nga uto tato o le te va tu pe pal tai o nei pe an tala no so tu lo foi tu tala no so tu le vanga le o le pe pa le Wellington no tu si le fa yo so umi a o paciente me tala se vai fa su va do so le tu si ne tai o fa iva sto na tu si limus fu a va pe la le fa tau pe pa la o li e va ye le wala tu ati ngā mata le vai atu lumar pepa ya so uma transmission kali is now 48 days past its fifth deadline for opening leo ngā foi na o le tu i o tangata na ina ia vave ina nga yoi la tu fa person fa pe ata tu o le tu fa ya le o mana ia tangata ya manuia le ngā solo inga ma lava single datu tu no ne foi tai ma nei ole o te vai tu isia o ngā le te le lopo si le fia matua o lai e fai le breakfast po le tia le tai o tamaiti le tele wa onga e mana i foi longa tu i matua fa peise primary school a onga le tu longa lua o lo fai le tia tamaiti le tai o ia a fi tamaiti nai no le ti pe a fa le ngata se fe se le ni le fale ia fa onga tu pel malo le to la fonga le fa lui wa e le sia onga le o te loa le mautu mo tata office o la sau le tusia ala onga le tu fai matua e fai le breakfast ta mai le fit afor fit anga ile iva le tai au al malila e sia so te alu le anga le ave ia la lo watari to la to le mata mai le breakfast e sia o le telo ta mai le ta alu lungo le malai basketball o fatu lo sta mai la butu le breakfast na e fia ta mai ta alu e pe falling o le nā lava le wingo le tamaiti te taia. Ia, ai whatoa la ngona na o malantalo, o solo malfia ai. Ia. O tapuni te me tau ena o whai a onga. Ia, e peo le mana e whai tasi naso soane a mātua. O le mo moli a tau whanau, awe wha inu le ti, umalona inu ti. Ia, nau mai rola ele te whasauni te me o le a onga pe alu. Foi talonga le fai ala ua. Mana e lau tonu na. Sa olele. Ia mātua e whawhonga mai mana i te lau tonu na. A me mori whanau le a onga mauti no le a onga le inu le tia tamaiti. O ye tono le hōr, whawhanga le tamaiti. Whato wha, whato e alu e lo le whale. Mana i. Mana i. Ol tua lalo. A te no, o mawhau a whapea, ana o le tātou teimi le iei e ngāti a le tai au a e. E tasi ale aso ama ma masusu ma siyo la yo le aonga. E mo e tata malenti te pasi. Lona winga un te ole le fale fa o te mo ine. O te mo ine te ole tita ya. Asa. E ala fatul por clave le taya o fa fianga vai foi. E nei fa se disilanga ma o nanga e fa la ulo. E o le temi o los fu 2 minute te nel valu si fongo de la moa.
whaasila silanga tāua. E whamana tu atu ili mamalu o le tātou au whaafafonga. E iaila ua ia te tau I lalo le tūla whono le Broadcasting Act ta se hiva valuiva. E whai aisa u whaasea po o se whaitionga I mata upu tau I whaasalaunga. I lunga o le Samoa Capital Radio po o le si ufafonga o le laumua. O loo au ili lalo le upenga o so tainga le pulenga o whaasalaunga Broadcasting Standards Authority psa.govt.nz. Ai inga mo le whaia o sau whaasea I se porokalame. E wha manu alia ai lau whaafongaanga. O loo au fia ai vaenga nei, o le ale taimi mawhai ai o na whaia se whaasea, o ai tu ai ngā porokalame mawhai o na whaia iai lau whaasea, o ai e whaao o iai lau whaasea mo le taimi mua mua, whaafitai lava. Malo whaafitai, e il tato whaasitilanga le, whiwhai loa tu te mine e il wha moe moe leo o tuinga i e whai o le PAPC I Newtown. A whapea le wanga wa aia o e foi I le pusta. O whamasi ina o mai tui pe whapea o le sfuru walu tau sanga I runga. Ia, maualo whanau le sto nai. O whanau na iti foi le vao le lima le sfuru tasi tau sanga le matutua. Mau foi la vano. O le taimi le tala I o le sefulu le tai au le whale fiafi. Ia, o le ekalesia PIPC Newtown. O le tuli manu o le awala lea o Daniel McConstable Street e tu wai. Ia watu ina e watu ita mai te whaila tau tui. Whamoi moe lea. Va pe le auto meti le onga leva ya so nim taio. Ia sto na ino te I whai tui. Awale no fwa. E tuai sa wale le alo tatou e va ver sa wale fa mai le fo wa tatou va ai tu pe. Nei fa moe fo ia tatou fa pe. No fo fa taliste ti o so mai vauta. Na, ia. O te no ele to ini vauta to fa ia tu ia. E sa o tala pe, o pe te lo tu. La me to te o la le aga I va pena. Ia, o taua e fa taua o fa tu. Ia, o tau te va ai ni vai nga fo e mo mai mo fa mo yang. Ia tato o pui mai tato. Mo fo I fa mo yang. O tato watu pele o to fo I mea tato. Tato. Tu pele o tongi la fonga, e le to mai fo I mai tato. Si dia tu lo le vatu tu pele o tongi la fonga. Fa tau e tu ia vel Pacifica ele fa ngai. Expire ele fa ngai. Expire. E vai o mo la to e fa fonga mai vel Pacifica mo fa tato samo. Le o to tele le o lo fi fa tu il demine. Ia o tele loa wa o le afu le o tato le fa tau e tu ia le na vel Pacifica. Sfuru afe fa isi tu ina vatu Australia le tau nu tala tu na fi po na. Ia. Tu pena la tongi la fonga New Zealand le fa tau ai. Vatu ele fa ngai na expire u mai maua to fie se la wa fe pe 4 miliona e loi. Ia, ang tu ina se fulu Australia no fa longo tu fo ni se fulu wa fe. E tu salon fa tu penga mal se la ono su 12 miliona. Isle vai nei. Ia, pe afu ia wa pe sa ola mai tau tato tu ina fa nga pe na tau mo foste. Pe lu se la uli mas futa la New Zealand tu ita. Ia, ia tala na pito le fa. Ia, fa pe la o le tu nga tauna. O sole. Ele tau mo fietu. Ala e o ngā mole tūranga hoi le pui ngō tātou. A mana e fui ngā tātou wha malo si o tātou a inga le Pasifika. Oi wha o ngā whai tui. Ina ia wai e sa oi. A watu nere vai la au e te ua expire. Mai mau. O tia I tupere I le lapisi vane wha fonga. Sine la tu mai wha voucher mai a sau nei wha o ngā tātou wa fu le alu. O le nau wawai atu nei le talana le whaitau te fo I in wha maunga I ngole. O le e la vea mai tatou fale inga le tennis. Le la roi por rua. Ile foi le no fuanga foi le fa la wiloa mai. Le fa petani ina mo locations of interest. Tu so le o se tangata. O le fa pesa ia le tangata ile so tolu tasi januari. Ia le va. O ia le va. A so tolu tasi januari pe foringa mai o le sa. O le so fu. Ia le lava pe I le va o le iva anga I le sfumaltasi I le taiao. Le sa ia tangata le na ver fama. La fa pe mai le fotuanga. A fa pe na e iai le taimi le lor fa le inga le tennis. Ia o fotua ina o ina ia e alu te no fo sea. Mai se vai nga tau le. Ia mai alu lo fa lo tui. Fa lo test. Siaki. Ia pe te le o afia I le turanga le. Ona o le vai atu onga le turanga pe ona ia. Ia e o mai ne a solima e lima aso pe fa pe ia e foto a sa tu le fodele a silo walu a fa pe le na i no fonga ia
o atua tai au le solima tauna e le failo tui le stonai e tauna na utangia mai wa le tata mai o kilani tata le lo va ai tu no fo sa ye le disi mai ya e fer wa isolo le tata no ingan sa ta fao ya le se lo ya teni aso tol tasio januari le sa ye tata lo ile va le iva tai au nga fu ma tasi ile tai au ya a fa pesa e yai ya so fo na e lo ingan sa fa breakfast i o le iva nga sutas ya le na lo posan pan ke sa ta ma fa ya a me se fo la fenga luenga le tens ya mon e te tau ona la tau matai tuina a whapea o lai lo la tau le sango le mu ya e tau ona a foile leo ese mai e wai i te ona unau whenga luenga i a atua whaina i le ainga i lo iloa po le alturanga i tau ne i wai wa ma tātou lo whaitui e lua ya nei te ua rawa la vel whama i a tuainga sau whafo i a foile le i a foilinga wa i o le whama ya nas whautuanga e pe ona iai ia le nei foi pituru o porua moni ya pa formal tato tuno na le tennis ya le ai lo uma tato no tu e mesi o tu le tai fa so vai so ta ma fai te ia lu e tono le fale so ai mo io ta o la isi so ai sponsor ya sa se su ala se sponsor ta o ia what fa un gut ta o ta mata tato vai ma le vo na fi mo la no te tu ile tu le ta la Johnson violi no na ile afi o te ila o wato vai i fale na e fawoina so le muringa fo le 5-star hotel fo le fatu tele o fale fonga fale pe to se fulu fonga fale o fale ia mana na ia o fale so a te o fatu mato ai so le pingi hotel le fale mai le fale o tata matua o inala i Bowen Hospital tafala Bowen na ia i fale na lo o matautia foi le tu o fale nano o la tu foi o matamata ia e sau mai lalo pese meu o se vanu foi le tu el fale e sau o le matua i taungata e mara tu o le wa ai ni usila le temin nei e ta tauna pa leni ia le fai tau fa utata a tele nei tata matua la titi la utalvo o le sidi o ila la tau si la matua o fa tu le matua se vai la fale la tanno foi pe ta matua temina le wo viva sfulu le wo o fio se la tu so wa no fa matua il to ai nga fa la titi o ya va tu matua temina le wo viva sfulu le wo se la ya malo e mana ia voi le tau foi o ma fo foi o di fingo la tala foi le va ne fa fonga le tu le ma malo va ai ia le wa tala noa i le si limas futo sanga lo mana ia wale fatu a fast food to sa ia wa ia le wa tala noa i le limas futo sanga lo mana ia ma ia wa tonu wa te ta uma mai ia vai nga na tala noa tina le ainga po ani fo fuanga fo ile le mo e pe a te wa o ia me le tala ia o fai la utana ia a fuala i tata mamti da matu le temine vanga le uta yono sfulu ta fitu sfulu ava peo ila o no foi mpe ya la no foi 5-star hotel so le mata o vio fali lo peo o Marcelo lau potu o fali e no vai nafi o le matua i taungata angana ta toi matango fio fali nei o te ilo foi lau ta pena foi to tonu uma i tulanga uma feo inga o foi leo no foa i la tau matutua ia mare ai pau alona o tangata e whenga ruenga i tonu o le awhale i tonu no whanga a no whanga ia i mea tau mea whale matotonga mō tangata matua mai ia mō tātou pe a matua mō tātou matua fo i le wei te mine le 40-48 ni ia e le tonunga ia pau ana alona laka o le tangata whenga ruenga ia latu le ona wa ai tata matua ia tele foi lau whenga ruenga whango mai la e fa mau ia wa fuala ia fa pete mo ia o te la tua head boy mai o vale ele o la tua mai oi foi tamalale ia ela la o pole o to matua la usa ni fale do te mapu ti ai ata lo fa foi nei matua tausi le fa no mai tono fale o tausi le ila to ma lo wa le mo ba wina ki mai to li ti o taia uma ta lo fa lava ma lo lava so i fu ia tom fai lava fa fia to ia ai mai se lava i la to le fo i tono no fuanga nei
ia o tono no fuanga ma tono tatou ainga le fo i tau se nei ma tu tau ia i ta mamatina ia o le latou lava me fia le o whanongolongo mai ia i lua si ufonga ma tasi le taeau ma le taeau ia me se fo tatou whingaluenga ia o lo ia peo se me fia na ia latou ia o le whanongolongo mai tala fou ia me so me tupu ma tatou tunu Samoa no vai ia tu ile no mata i le press conference ana po leo le na maua mai i tala fou ta se sale tūlanga i mo o le vai la au mo fala au fasaina le na maua mai tupu tele tu ale mi silva ya soli tupe o masini laptops telefone so se tu nga me tongota nga vatua ila woli ia avela isa mai fa putu saula la sau o la utilo ia e o mo to inga e se to inga vainga na ia tatou ia le mamla mai vainga ia e fou tatou vai to inga fainga i mo ia le manifinifi pe ia na le manifinifi o le pepa le tūlanga o tanga pepa nei me ta o le me fenfene mens le tau ia au e value o tu te leo tupe a le winga la tala le faile su nga ma le interview e foi le media tatou Samoa ia le komsina o leo a o telefonia pe fa telefonia tatia e te tangi telefonia telefonia tangata ia le na maua mai tonu o le osfainga o la le o nofo fa pe ia o le si mori mau tu le evidence a wai moni ai foi dis pokala minova ana fa pe alo e o mi tu ungo speaker e tali sei vai po ile mana walo po le mana o mi mai le tangata le ale o lo kai le ale avatual tala o le o lo kai le la tamale lo supply ale ia o le mari te lo foto va ai le se suanga e tatou New Zealand atu fa foi le tu se me va pe o le fa tu suanga le foi fa tu ia le interview ale tangi telefoni le o tangata ina e no fa pe para mena le tali foi le se tatou fa longo matu e po le ale ia ai o tatou e foi ni vai ngalo pui ia le komsina ma le ofisa malu o le sa mo tu langole ia ale winga o sawa tele le alu le mele o le la sa mo esa o le fa no nga foi le a fuola tu pe ma meta ngutaia a fuo le motivo o tele o isi a inga sa mo mal mo la tutto o tu pe sa tauna lui ale wa mai fa nga fa le tu ina na u tanga nei fa ta u isa o le winga foi le a fa pe o le fa su nga e ma wa ifo o lo ye tanga ta ma wa lunga le lunga i o la utalan fa mato ainga pe al tatu malo Samoa o tau mau mai le ata foi le mafia Italia o le yo ma fofonga fa ia mau el vaga le lunga mau wa pe o tama matu nai lunga le o foi pelo ma le foi fusiwa na le pauale la tonga luenga e fai na o le si o telefoni ma fa tono le alo le e tamo mo e tamalaiti ia sa wa tu pe alu lunga le account tamo matua tarsia la le tu pur tarsia o nei moa ia tu inga pe a fa pe la vai o ngal tu langa su ina o fa si pe fa feno o tu ia o lo ta fa no o ma fo na fi one over ai le vai ngal fa pe fioni tu pele la fo tu ile afu a inga fa fo le fa ta wi isa ia fa maliel tu ina na wo tanga ia fa ia me pe fi fo laptop mo telefoni fa tu pe tu fa fo le tu va ia tu ia na ele o lo la to ia o le matua i tinga ina tanga fa fa nga la fo tu pe va tu lo alfa ta wo mele tu atele alfa le to no mo le alfa o le si tu ta te pole la to ia o ina tu pe me o le fa ngai me fa ia kalesia o ngai ta mai ti fanga ia inga se vai le wala mo tu pe e fanga tu ale manuia tu tele le manuia tu na tu lang fa pe wa ma fo ia ma i laptop so telefone ia e o tangata la nei e tonu i tangata le me o ta ku tau IT ia lo no winga lai foringa mai o tangata ta mai si o ri e tonu i le o ina fenga luenga le pos company por le malo ale pe part time i il fenga so ta inga o mane i awa ma malu pui atura ia le la vo o i limo ri malu malo ia fai ti vai nga ia a mo la tu la forno so se vai ngol langi malo la o pese ne mo le au tau si tu la forno
ese ele ngalo Samoa la upele lo tofile amaile atua sili ese tumanga fa akerisiano awai fa abai oile talo emana tua pe Samoa ele ngalo Samoa la sigila vai no atunu belelena ufana mai o afea mafea ete alubiai na Samoa la sigila vai no atunu belelena ufana mai no atunu so popole mamulu mea ile fa amole mole o fa avae na olo uatunu awa ete popole o afea mafea ete aluiai na Samoa la sigila vai lo atunu belele na ufana mai Samoa la sigila vai no atunu belele na ufana mai no atunu belele na ufana mai o afea mafea ete aluiai na Samoa la sigila vai no atunu Samoa la sigila vai no atunu belele na ufana mai no atunu belele na ufana mai Yo Silia Samoa tunu e pele ya tato umalava o le vevela o le tau le tau te e wa vai le vevela le i tolu sfurulua tolu tasi tolu sfulu le vevela o le tau Wellington e manutua o i mani usila ai o le fa mana tu ai o tato a inga ia le tulanga o le saunga le mu o le te vetu le pepa le tai o ne ista to a inga Samoa le i la yo peile na mu le fale ne vai aso la yo pei o le mafu anga le tau mai i le mu le ai o le au fale wala tau whanga ina me fo i o pei ni yafi fo i le tau whai e wha ali usua vai e le vali tua i o le si tu o le fale a le fale le wha peu se lau lua su tau sanga le fale o le fale motu si a inga le ai wha taila e watu sta mai le ngā ruenga ia al pau al mena i e fia i lo si an whanau teine sa le fale ia le sao uman whanau teine tau tau mu le fale mu uma mea ngale tau ia te le lola po ia na te ua whaina i sifina ngano se sili tai au leia na wha manatu leo le wha manatu ua e me se foi la tau le foi le o la tunga luenga ia e le finga luenga ua i foi la tuto mai ia e moni taun wha i te te ua whale nei tuai ia ua whaisi lewa ua o watu ta iono sfuru tau sakare matu o whale lono winga ese ua paa a le matiro lai whai awa o ngā ruenga nei pei fo na iei le fo te tau mana malama tu stasio so le finga ruenga i vaenga ia e tolu se fulu minuti e taluina uman whaina ngā ruenga e nofo ai tonu o e vava ai pe iese afi e tau puspusane tu la fono na ngā ruenga a whaina e whao ngā ina pe ila le kesi
o le kesi e fa o ngai susunu ai le vali tuai pe sai e a umalanga ruenga todos por minuto fa pero manga todos por minuto te no foi oma por eso me fai mata foi le tu umol fale por a watu lo kidia na lo se lo le ha ngo le no foi tawona ready le tauni le o la ia mo meu foi le o tamai fangu foi o fangu la na va venta pe ele na tupua fanga rol pautal na ni i se tasi o ofisa tele i runga e okilan i tau sangan tēnei le la talata Sky Tower le na mu mai le tele o le to inga vaenga foi lea o le susu nuina o le pau e foi le kava i lunga o le folol la ua ai se lo yafi wale lea e la tu ropi pi i ro i se ia ona mai ala ia lea ai asua lo atu lor savili ia ma pe i feula ia nala lena na tupu le mu na lena na tava tu na i tu ne o le tama tu ai le official tu tono stasio TV la sa ia lunga na ia me se foi o conference foi le potu e fai fono te tele a New Zealand ia lena leonga ia ai e fa ma fana foi si tato ainga ia ua faina foi me totino ia no tu langa pe nei ia ile nei foi vai tau o se teime le tauina tupu nei vai ia ai te tonu ia o lai pui pe ia au o me tal fiel na ole le ai o se soi fua ia o fia ai mai mesel fana ia tau foi fa te lo tatou ni e tau foi ia mesel foi tatou ainga o ani tatou ngalwenga fai ia fo le afia wa le matua pena le afi teime nei tono tatou nei Wellington e o stafuna ia o fengta aiana o le umu ma le hangi le te loa le ma faiona mai fata fa pe nei fo e tele na fai pe mita o fengo umu ioi ma tu le umu risi ainga talalisia wo ya ula ma tu a tele o tatia ia man fata lua e ma tele o pa sami ma ia ai o tu fu mu fu ya to almu ia ave lo saka do ile uno ia talo ia wa fanga au ne fanga fui mu mo ti no esa la lau solo ma talo la ia ma yo atu al fui mu la le to ya le au le umu au sa uni mo meu o atu alo le ia vai a fa pela fi se umu fesili pe de city council na te ya fa pe por dua village city council por lua ia nei te uma lo to tinga ina ele matanga ina termine ya o vivela la e vili tu le city council ni stemi ia ai tu mai le city council oe e no mela le fuimu ia wa e vili uma fo i vaenga uma na city council o le fuimu alo pitonu ina ia la to sila fia le mali taimi ia e fai ia mali umi fo e ta pena ia le fo fanga le e mana ia si tala fo ile o tai e vaenga le mo fa la vela tu fa fose nei la solus fu le valo januari ele malva so tene ia lena na tupu ai se fa la vela se tamam so na tali i Hawke's ia e foi le o ta fea o le fa po fa go fiel sam ia ale mela le tupu ia e se foi fa tai le fofongio nga luenga la vea le tua le sa ye o le sa vali tamale sful valto sa tamale ngoia ifena anta o le tamale lo triple lu alu ta fa ai na o ta fa mo lona inga ia po o le tulanga fu o lona inga i lunga ale wa ye ale finga luenga ni polu ale la ti lo tul tam ai e pe foringa mai le o se talonga la fai mai to ina male male atali e foringa mai o le wa pasi tu male vainga foi le polo ka tauna awana i yo o yini tangata ta ele mo tafa e mo so atu lo e fa longo tu e o lai tau manu mai fiso soan o solo mala tamale e wa tangata le wa le life card o lala wa yelon to mai il fatinonga o la vea yo o solo ai o ngana au ni o ngana au se lua sa ye o ia tu leilo maru lo tau fai alo ngai tai moli tai o vanga la na lena se fe mai ia to ina mo na ti ia ai o mai tai ia o mai yuta ia o lewa ia fo i ma wa vili tangata ma tau mono tangata le talata ma vili lo le fale mai ia il tu langa pe nei ma ave lo la o ia se ki fale mai po ia ni afianga ia wa le poli
ia le na tau mafoi en tatala noa foi lisi vai taimi le tatala no tapo krame foi ata tai au tulanga fapia o le tongi e o ngala au foi tong fai ave fata fea ia mafai ai awane ia te fafetai e le nei tama sful volto sa tama por lua ia le wana a fasauina so i fu e lua me nava ia so se manu ia e fai tau foi le fai tau o tangata mali liu mali lemo mali sami ma vai tafi. No utala noa na ile tangata leo te ilo si tamalea o le ufai lo na inga. Na fa matala la ia ulanga luanga lo fa na ia fa na lo fa sa o tangata mali le se manu ma ilo na ola. O le si vai nga tau na o le sona tau i. A usa unu te alu te so sorry tangata mali mo. Ia ulo le ia. O le tangata la mali mo. Pa wala na mela fa yo tan fa o mia u lalo. Fa mela sta mali. O ia ni na la tof so son. Al tangata le lo fi au si le la malemo. O le wa mau ia o mia ila lo atan fo ia lu ia lu. Ia lo nga mata la tato. Ia fu ia ili so itama sa mo ia na to fo ia male le mo ia ukila ni la ve ingo. O no nga yo inga le tangata malemo itama fa ia o mia ila lo. Ai lu ia ilunga ina ia mana fa. Ale nga fo mo tangata ye pe a tupu o ia le la malemo. Ina ia awane popole ai tama fai pe alu ilunga le foi le fa no na ulu malona isu ilunga ma na vai ai tu pelo na tino e tafea wa e te mi lo tu wa a ona o popole wa tama fai fi na male la to le e vai ai e vai ai sili pe tu pelo na tino e fa tafea e fa yo ngalu ava tu ngalu tama fai e alu foi le lunga tino ina ia foi e ma na va ia matam fai pe ina o se te muli mo se ai o po ita ia afa pele lo tata fe aus ile se mela ngal for samar ba no for vale taile pai pa ki le shawa taile wai la vi for sami male o swimming pool le o taile o le lo sa le ia ale tato a vita to fa na wile o ta ua ta la no foi le foi no ta la no foi le stapo kana le ta ua la le ave o fa na wi me o le sona ia o a fai mai o le la ave wai il tata tele ni so matu mai e mai foi tamai tu ulu le ave swimming pool a fai mai o la o na tu foi tamai tia o ga ave swimming pool fata ele ya ngala le ave ya o le au ya e fata hua uma vaenga o vaenga uma me o foi le o nga o PE yo mo me mata upu tau le ta longa fana yo nei lopo lo tali pe foi la lo tali yo nei lopo lo tali o se tangata la a tau a veni usila mo au i tu nga au le olympic pa fa se tali o le la ma no ya la tala na esa vai matua eu matua ye po Australia po Hawaii America Samoa fela tamo fa ye mo so wa no ya o le au se fa na ta si le vai nga ta o le langa o le lo fe usi e te le o le nga le fe usi wa le fa mana to tu pe fa pe ta to fa na no usila e fia leo ya va pe le fia leo lo wa lo le tali ipo le fit e mauti no e lo fe usi le sina va nga e nga va oi mo ia o va nga ta wa ta mai a oina ia o koleni o manava por fitness ia tu ia mali no au tu lo ia mali le yo le ngoi le ai ta la fu pangati ai le ngoi le tali no winga au sa ni fa na we fia leo ni usila a woni fa ni no nga tu pelo na ngo no a woni pala le ngo no fini ni ta la po le tali fa sa le ngo fa ngo fina mo lo na no fa mo leo ma o foi ni sala ta vale a woni sala ta vale ta sina va nga ta ua ina ia ma male le ia ona tala anga ole ia lu tu popo ole si foi va nga le wa le to tele ta to fa na we fa nga lu le fa nga no social media ia le leilo na ingo le fa nga no va nga le wa tele o pule wala to si aki le fa nga ina tamati o Facebook ole wa uma o Instagram TikTok wa uma wala fa nga tamati ala va ia tu ai le fa nga ina le tali ya nga lu wa ona ita mati fa to fa nga le me ia ole o taua ia ole fotuanga le watu wa o tau foi e ono tulanga le wa fas o fa foi le o fasa o loto mai nisi se manu pangati ala so ai te longo fia tangata ele lo fa fe na ilo e te vai atu lo tangata la walu fe au si e pe e tango po fa pe la lo le vai na ilo lo le tangata le lo ala pe fa ala na ia lo fa pe ai ala e tapili ma vai
A ta te no au pi an fa pe pi yo asu fa pe vai ya. An fa pe pi an fa pe la vai dei. Yo le anu ga ilu tino. Ah. Tu sole pela la wat te alu fa pe ilu ma. Ale tu al tino me. Ala ba go tino. Ya, to na o le lava tatou te tau mawhanwhana, tau whae tete tatou ese mai vai tafi. Ia me se foi o sami pe a whapero ro watau. Ia, moni. Tatou porkalame o le tai au nei, tale se fulu o le porkalame le soifua mananoina. E ieina i alo Samoa po tama whanau o le tunu wa o ina le leimu ta upu leo le maisuka. E o le maisuka. E au ngā so se tunu o le langi whamitalanga i watu i New Zealand. Tele tangata e a whainai, ia o nei lai le se fulu porkalame lea. Tano tuai ia ula fatialofa po se yuli ula fatialofa a pe se taptala ia msavidin kasiano o le tau sfutasi ia por kala momua le tanga le tau sangande ia le la lu fa so to mal mal sunga sua o a foni fisili ia fisili mai terminal sfutasi ia le la fa tau te yel por kala mena tal sfu mal lu telefo u mal telefo kolosi lo fa se la nga ta se Samoa TAUTUA MAI SAMOA ile u telefo tau tolu le auli ia pe por kala mena ne yaso mo se fiele tuno ala vai foi stato va via ia lo tape na mai tato telefone fa bo ponga ne fu tai au si fonga lo mo ia fa malo to ile tuno talo fa lava o le ato tal tato pese le na ia pea umata tu tala mai Samoa mo telefo o no le wata to no le iva si vai fa fonga i tala mai Samoa e whamalo atu le whalaunga le tātua tunu nei fo i yaso le waso tofi a o le whao poponga o telefo mai Samoa. O le aso se fulu lima po le vai aso fau leo lo wha moe moe le matanga luenga le soifua malo lo ina. E tau nu e whanua le masini le CT scan fau. Le ana whaata wina le vaenga le ACC mai seina. Whai lo le fionga le minista o pisinisi ala manuia maleipa le atinu u Wayne Fong. O le masini fau sa fua le whainga malo tuai e whaatau mai. Ona waiai ni wha le tonu le masini sa e mua mua.
Na whāwau le whainga malo fau le fōwhanga tā ua le nei mo le soifua malo loina. Ma ua wha moe foi o le anto e wha le leia ma le masini tuai o loo iai e vesoso an tele lua iai masini. Talo mai o na wha le tonu le masini tuai sa wha langolango ai lo tātou malo i Amerika Samoa. Mo sia ki wha beto mo ngā se ngase e wha o ngai na iai tuai ngā masini. O le aso tō na i o le vai aso nei le wha moe tau nua nei le vaai au ki lani ni usila wha to a malanga mai ai i Samoa e moli mai ai le mea whai ngā luenga tāua moli matanga luenga le soifua malolo ina. Wasa ili whata pito nei le matanga luenga leo le whaito to a le ofi mai ai pia lava i te tonu o le atu nuu whala au whaasa ina le ua ta tele nei ma maua i oso wha inga le matanga luenga leo. O le lima le vavea o le aso lulo le vai aso nei, na tau fia mai e leo nisi e toa whaa, mai se isi fo ia no so fo inga o whala au whaasai na le fio anga o mai nganga. E toa tasi se te mai tai mania li se toa tolu, le wailalo nei o le vava inga leo. E le vao le tolu se fulu le tos fulu lima tau sanga le maa te tua o li. O le toa lua i lan tau i e toa whaa, na mōlia mua fo i lea lava sol tu la fono, ma nofo sala ai i le whale pui. E lata i le whaafe tolu se lauta la le tino i tupe na maua whaatasi mai, ma fuala au whaasaina o la au marijuana, o telefoni, o paipai ulai le aisa, ma fue nei kalamo aisa e whaata watu i tanga pepa, o tutau o la au malosi, whaatasi la manisi o mea tō tino, sa i lia e leo i nisi ngā o inga sa ripoti atu i le matanga ruenga, ai le fato a lia e ane i le vaenga na maua mai ai i lantou. O lo masalo mia le mtanga luenga le teimi le nei, o mea tō tino ia na tū lei anga ia i lantou nei, e to tongi ei whala au whaasa ina. Whalia so opo le mtanga luenga o leo, e ono tele nisi mōlianga wha o popo, pe a mai asu enga le mtanga luenga. O leo sa whainga wa tālu sanga toi foi le sui komisino leo le a tawa Samuel wa whamasanga i le mamatelo le a tunu. Ina iai pia le tūlanga fiso swani le ngā luenga leo, i le sa i leo i lantou i e whaia iai tu ai ngā sod tūna fono. Ai o sa i le ili foi male awala, o loo a ngai mai e te tonu me fausia ai whala au whaasaina, lea o loo whaatau i nātu i le tō telo le a tunu mai o se soli tula fono matu ia. O le aso lulu le vai aso le nei wa toi whao popo i le isi tausi soifua, wa a fia isia mor COVID-19 furuiva na ngalue lata ia i lanto wa a fia, o le pase se fitus fulmaltolo le va lele mai Brisbane au Sitalia, le na malanga mai le aso se furuiva le maasino Januari. O le temi nei wha maunga, wa toto se fulmaltasi i lanto wa i Samoa, le ua iai le siama o le wha ma el COVID-19 furuiva, o nesi ua wha mao ni o le Delta, whaatasi ai ma le Omicrona. O le to ono i leo tausi soifua wa a fia siama, ma le to alua se fun ma le lima o le pasesi o le vaalele, le ua mo wai le tolu se fun ma le tasi. Ai o le isi fast fun ma le valu le pasesi o le whainga malanga lea, o lo tu mau pea le saonga le mo i lantou, mai lea a fia ni siama o le wha mai. A reporti mai le matanga ruenga, o loo tu maulava le lei loa ni aunga o le wha maia i lantou i e to al tōtu fumaltasi wa a fia, o loo malolosi oma, wha peifo i o i lantou e le ia a fia. Pei taina wha alia le fionga le minister o le soifo malolo ina le parlemene, le fionga valasi ta fitu sele, e le mawhaile te mineo na ia to e fautu e ina le tatalo nisi whainga malanga yanga i mai, o na esilia le tolu se lau i lanto o lo mua au i pui ngo le atunu, o lo wha anofo e sea nei le temile nei. Mai o le mea moni, e le ngā whatia le matanga ruenga le soifua malo loina, ma niso i lanto o mua au i pui ngo le atunu i malanga taunu mai, se isi va alele e toi taunu mai le temile nei, au wha anofo e sea ai le au whainga ruenga. E lo wha tali le fionga le minister, se ia mou mali atu ma solonga le lei i lantou ia wa a fia, fantasi ei ma le toe ki lia umo le au whainga ruenga, o na whato ato e talia leo le toe anga i mai o se isi whainga malanga, i to tonu o le atu no.
Wa suia nei wha maunga a le soifua maloloina le laulangi le WHO, wa tōtus fuma tōtua nei le au whai o tangata Samoa, wa pēsia i le siama, o le isi to o luana maua le lua afe lua se fulmaltasi, ai o le to o tolu se fulmaltasi, o loo wha nofo e sea i le teimile nei. E ta ilua afe tā la wha asalanga se leni le watu i nātu nei le tausi soifua, ma le ave ta vale o le ta vale le New York, lea na tu ua le nofuanga na wha nofo e sea ai e au noa ma se wha amatalanga. O le mata aupu le nei, wa si la fia fo e le antunu i upenga ta wha ilangi, na tu ua i la ua le nei le nofuanga e wha nofo e sea ai, ma anga i ane e se masini tala tupe e funga lei, o lo o lata ane le marketi fau. Na wha mau nia le autostala e le fionga le sui komsino leo leo papali i Mona Lisa Kete. E tutusa mōlianga i o wha asala i le tausi soifua ma le aveta vale lea, ma mōlianga na wha asala i foi le sunga Bonifacio, le foi na sola i tua mai le nofanga na wha nofo e seai, e le tausanga o mawai. Na wha alia le aveta vale o mōlia nei, o ia na fianga i mai le pea e utu le ta vale o lo wha o ngā ina, ai o le ali i tausi soifua lea, na fia malanga e tala lana tupe le masini tala tupe. Peitai, o lo wha maunia le tausi soifua, na o la uia uma awala pui puinga, a to ai ma le wha asu foi o ila ua i vaila au, a o le o la tu ua le nofuanga na wha nofo e se ai. Wa toitu ina mai le vai asu le nei se pepo wha amtalanga, po se wha silanga wha la wei tele mai le matanga ruenga of pule wha atontonu, le regulator le antunuu ai maise o pisilesi, wa toitu ina mai aini numera telefoni val au fua mo le antunuu, e ripotia tuai ni wha sea mai le antunuu, e ni wha le tonu e fesota i antu i le vaenga o wha le launga, o fesota inga, o le ele tise ma le whale meli, vai loe le pule sili lo fiso le pule wha tonu, le matua ngisa fuantai Purcell. Wa tele wha sea watu i nātu e maise au au nanga tau telefoni, wa silasila ia ilantau i ni whainga, wa maintau wina i le antunuu, o ni whainga o lo o ngā waitangata i lantu plan o lo tatongi, ai le umi o na wha au ngā ai maea, o se whainga o wha i loe le matua a whaia wha maonia, o lona winga, wa wha au ngā ia company telefoni le awa noi le teimile nei o le wha mai, e tū le iai se tupe ma mā maua fua, ba o se tupe ma mā tele vave ma le lei, e le teimile nei o le wha mai o le koviti mai le antunuu. E whāwaengo le tūla whono e wha tonton wai fesota inga i Samoa, wa toi wha manatu mai o le ofisa o le pule wha tonu i ia company, e ono sai tia i ni wha asalanga i company nei, pe a whai e wha mau nia isu enga, wa o lato so lia ia tūla whono. E matua tali sa paia e le ofisa o le pule wha tonu so se wha sea e wha to ai atu, mai i le mamalu o le atunuu, pe a wha le tonu se au au nanga. O a tātou talafowia mai Samoa, manuila ni asol tātou atunuu, wha soifoia. Toi wha atalo wha atol wha apoponga o talafong mai lisi ufonga le lau mua le nei vaenga o le tai au. E tasi te si le 5 miliona talani usila se vaenga tupe mo tui pui pui e fesosoni ai maftanga Pasifika mo le whaingo tui pui pui wha au popo mai le malo ni usila. O wha la potopotonga e au fie e ka le sia Pasifika ma maftanga o tupulanga talavong. Wha tasi maisi o lo ngalulu e mo maftanga o lo pito mo miaina le fesosoni. O le anga va ai talo sanga mo le vai ngā tupe e o atu i le ta i whase fulua whe tā la na ta wale minista langolango seifua maloloina. Le fio ngā upito William Sio e tā ua tele le maua e ta maiti le vao le ta i 5 ma le ta i sifultasi tau sanga le mātutua o tui pui pui a ole i o le tau malolu. Wa whaalia i whaamomonga le atunuu wa o atu le iwa 5% le numero tangata Pasifika mātutua. Ua mai atu i te itasi, ma le iwa 4%, ua mai a umatu i pui pui ta ilua al COVID se folowiwa, pei tai.
e na o le tolu se fululua pasene o Pasifika ua mai ale tui lona tolu whaatositosa le whālua pasene o tangata Māori. O le atu e amatalia tau wala manga le palemene i le nei tau sanga le vai aso a sau peitai o le ana o le afalwhai tau au whai o whaipule o le amawhaiona a waina ilo le tūlanga masani. O le vai aso nei na whono le komiti wha palemene o pisinisi e tala noa le whaangalue ingo le palemene e tali e tuwai le Omicron wa whaiese whai ungai wha pena o le ono sifulu whaipule mai le au whainga se laulua sifulu o le a whaatanga i tutono le mauta whono iso o se taimi. Na whaalia le whonga fitalai Trevor Mallard a whaiemo o mio na whaanonofo esea le to o tele o whaipule e yeini si vaenga u whaatulangaina e whaamauti noa e mawhai lava o na whaawau pea le palemene. E mawhaiona a whaipule e le o i tutono le palemene i fsota inga whaate konolosi. Po o le whono umailunga o ia fsota inga aina o ia o le Clark ma le minister o tasi i tutono le maota. Ai whono umatu i si whaipule i le whale o le ailo ilo i vai asa umal whaatulanga ngol palemene pe o na whaalia i le fofonga fetalai. O le amawhai e tangata ua mai a tui pui ta ilua o na whai o lātou tui pui lo na tolo po le posta a matatu le sofa raile nei. Pe a whai e tolu masina talo na mai ale tui lo na lua wa suia mai le wha masina. Pe ona amatai whaamamalu ina mai le masino Januari. O le minister mo le tali atu le COVID-19 Chris Hipkins na whai e le whaasila silanga i le asoana nafi. Ina ua mai a ona fonga ina le kapeneta se fautua ngai whaititia i le taimi whaatalitali o le tui lo na lua ma le tui pui lo na tolu. O le wala au ma le au ngani le minister i tangata umo New Zealand ua nga waa i le pusta ina ia vavea nga i whai le tui ua tātou tau tutu whaatasi ma le Omicron ma o le tootele o tangata e whai tui pui. O le te le fo i leo le avanoe whaititia ia afianga ma le pipisia le Omicron pe ona sauno le minister. O se la asanga tele le nei le atunu i le tali atu le whaama i o le COVID-19 ma o le lua o vai tolu le whaitau a whai o tangata o le aanga waa mo le tuilo na tolu mai le whai unga le vai aso nei pe ona sauno Hipkins. E se tangata na awe le whale mai Wellington e mo nisi ngase peitai na whai aso na su enga mo le COVID-19 ina ua waa yeini a unga i le aso lulu. Ma mawai ua whaamauni le virusi o le taiminei o lo tausia i le whale mai le potu whaapitoa le sa whaanganga mo le tausinga o tangata ngase mai le COVID-19 o le a whaopopo i le whainu mero o tangata fo ua awhia le whaamai le so. O ana nawhito o se lau whaase fululua tangata fo mai tutono le atuno o ua whaamauni le COVID-19. E to o sifultasi Northland, to o se lau malitolu i Aukilani, to o sifululua i Waikato, to o lua i Rotorua, to o lima i Bay of Plenty, to o lui Taranaki, tasi Hawke's Bay, to o lua i Nelsoni Marlborough, male to o tolu i Kalai Stete, e to o lima sifulfa tangata na taunu mai fafo, o lo i tutono no whangai whaanonofo i se ai, ua whaamauni ele virusi pe ona whaailoa i le asoana nafi. O le pola kalame o inisiu o tupe maua le watu inatu whaafautuanga i le malo, o le amawhai e tangata whai ngā luenga ua vaea, pe ua whaamalo lo mai e lātou ngā luenga, po o tangata whai ua whaatonuina, e le mawhaiona tue ngā lulue ona oni ngase, pe ua awhia fo ini mana o ngā whaapitoa, ona o lātou tauli maina le valu se fulu pasene o lātou tutongi masane, e o atu i le fitu masina le umi, o le amaua fo ili tangata whai ngā luenga le isiono masina, o se fesosoni tautupe mai le polkalame au fiele lango moa o onga i le valu se fulu pasene o le tutongi masani o le aia i lava le tapula au le tupe tutongi ato ma o le ofinangalo le malo e whaatino e ala i se whainga i peo le vai ngā tupe i le ACC e whai saufanga uma le tangata whai ngā luenga ma le whale whai ngā luenga e tutongi ina le tusa ma le tasi tesi ma le tolu iwa pasene a ngā i tutono le polkalame ma le a whaangalue ina le whaala potopotonga o taui mo whaalavlav whaafosei le ACC. O le polkalame o insiua, sa tapena ina le malo o le Business New Zealand ma le Council of Trade Unions. Na ta wale minsta o tupe Grant Robertson i le asoana nafi o polkalame whaapea. O le apuipui e tangata maltamau ainga pe a o ina leto e maua ni ngā luenga e pe o whaafitauli ia na tutupona o mafui e Kalai Stete ma le COVID-19 e tele tupe tausa ili le malo e fsosonia i taimi o whaingata
e pe o le 10 biliona tālale na whaaluina i le whaatupenga o tutongi o tangata whainga aluenga ona o afianga mai le COVID. O le aso 10 Aparila e whaamuta i le avanoa moni finangalo whaalia i winga i le mata upo ua whaatula i mai e le malo. I Ta'alonga, o le awa i se tama i talavona sulu wha i mai Afghanistana, 10 tausanga le matua, i le polo kalame o le awa onga o tangata soka mo le Phoenix a matato, i le vaiaso a sau, o whahe mai Yusufi, sa taunu ini usila le masina o se te mal tausanga talwai, ina oso sola wha atasi ese malona ainga mai pulenga le Taliban. Na wha afso ta i le kolisia o a oina i le Inglisi lo wahat lea iai lea tama i tai, le kalapu soka Wellingtone, ina ua lātou moli mawina, lana tāleni, i se ta whaunga lea onga na whaia o Yusufi, e mawalunga le tūlanga na ta alo soka i Afghanistana, masama whaiona sosola ese malona ainga mai whainga malanga, iena whaieni usila, na whaanate na te na lau ese tangata mai Kabul, na ta uele ta mai tai, e fia avea o ia matangata soka pitusili ona lelei, i le lanolangi. O le Asifi Queenstown, aula ka piono ni sila molta amnusanga o le Super Rugby Pacific, ina ia whaititia ni tūlanga la matia mai le COVID-19 fului vaile nei tausanga, peo na whaamauni e le unila ka pia New Zealand. O le Blues, Jeeves, Hurricanes, Crusaders, ma le Highlanders, le ufa upopo atu na iei ma le au fau le moana Pasifika, o le amalanga i Queenstown, e whaataunu o mai Ta'alonga, ina i tau mamau mai le whewai, pe whemalanga i le atunuu, ina ia whaititi ai fo i le ono la talata, matulanga la matia, mai le wha mai. O le awhai e Southland, Ta'alonga le ta'amilusanga i vai aso momoe tolu, au le ito itali watu au yo la tono whanga au tu salava po le ale tūlanga o ieni usila le COVID. O le taimine e to sai mai inga o le COVID fluiva e tasi lava stangata e whaamauni e le vairusi e ulufa le atu si o manga o aula kapi e ta puni e lava le au atoa mo aso i se fulu peo na ta ue Chris Lindrum o le uni la kapi a New Zealand. O le kalapu a le wakatipu i Queenstown e whai Ta'alonga i le ao a le malaila kapi in Invercargill e whai Ta'alonga i le pō. Tala whauia mali si ufonga le lau momo le nei vaenga o le tai au. Malo whaftai, ia, whawhonga le tunu i tātou telefou, te maula vino whawhonga i le au auli. O le taimine i le ua 10 minute u te ni leiva, ia, mano lava le, tau ata inga runga matute. E i le telefou le na saune i tātou, ia o ngā fo i mo au telefou, mwhana tonga la tau te fia whaia i a seminama o onga fo i mo le whamai. E o lo i le tupe lea mai le mtanga luenga lea o le tangata atu moto le Pacific. E mawhaiona wa tāra sanga iai. Te mana tūre steimi na mātana noa mana minsta o tupe nei mawhaina fesili lato matanga luenga. Mo seisi e tango e wha amana malama e lato le whainga o le whatu mungo fō musa me whapea. Ia whapea lo e manatu o la auto tāra sanga iai. Ia e tataua nei se tupe me tau communications po ofisota inga. Tupe la nata o mai ni tātou le tio e whasa lau tu tō wha moe moe. Ia vai e mwhaina o tu le fast food wafe tupe mau mai. Ia vai tele. A whape fast food wafe na a o tupe lai to tonu tupe mo whasa launga. Ia o 10% pe a 10% o tupe na. Ia. No winga e na whaafe mai tātou le tio ai. Ave la tau le si vaenga. Ia a lewa watu tātou i al whaala wiloi nā tu o le lato por kalame. Wa le fina I lor por kalame pe ale fasala la oi fasala longo tau le tio. Ia o le isi tu volele ava pe mo me family anga le amela fasala fu. Ia la fa fela na ola sta to ma. La ia tu pe na ia o mai fai vai fa pe. Ai ta ua tele ia le fa nga ina fo yo o tupe na wa le va vai mai ia le sila male malo I potia vat. O tupe le na ro le tio. O ile la le nga wa le wo doa. O le iei uma le community tono le tio whanongolong. Pe fo vaenga ia sa whaongai nei le maftanga whaifi au tātou. O le si vaenga fwile le wai e ila tau sa ha e mai lo le social media. Mana tu lo la tau pe o inayo I tata. Ale ala ula tau toi lo le taimi nei le ila. E whai asi pawa te lo le tio e longo longo puia li ia inga. Wa le si le vaenga e se ia inga pala ki ma inga Pasifika. Tātou sa moa whanongo longo toi na malom tua le tio.
A tu tamai ti le fiu mana fa mai. E no fa longo nei le tio me. Pe sau mai lunga fa tu lunga va ngale la. Ya le sia a si tangata e pe fa yalle vidinga tangata ya le se senga nam tato. Ya me vela na yani to fa la tongo fi fa sa laun va fa pe ya tata no mai. E le email le tato official info@samocapitalradio.co.nz fin tato tal no fingo fa sa longa me tau fa yai ya ma por kala me to te mana fai. O le soi va fi fa tai le tunu. Ma wala no. To telefo ila to yo fo I ya po ye ni so la tunu le fo ila to se le ni lang lang oile tautua mai Samoa. Ia malo. Suka ta se sa fa tai telea ai mana o te fia lang lang fo tautua mai Samoa. Ya en fa na email email info@samocapitalradio.co.nz pe la fo mai sa fi autos to see le messenger Samo Capital Radio Facebook. I le messenger le ulunga comments. Ya ona va to le account ya oi. Na. Ina tu ilo tu pe so soni fa mo na Samoa. Na dai. Ia ona ole tulanga foi le tau fa manino ino vaenga ia mam tau puia. Ia e tau te le nga luenga tau longo le tio. Ia awa ele te me alu ai pe le pe le wifi de se technology. Ia ai alu le atol le tio la to. Ia lai pe nga le e o masani ia tato. Ia le me so lungo ta vale me tulanga fa pe na pe nei. Ai te lo, pe o tatal noa foi le social media. E le o vai e tu le o mo le tal sanga ni si la mo tu ho Facebook pe al Facebook e o America o na. Tal sanga ia tamas mat tu ai o America se fai unga le vai nga ia I page le vai nga ia le anti-vax. Ia le mo atu. E tai esta mai tai lo ia mai nel soni. Ia mo sta se fai fi au si ni le lotu la le Destiny Chai. Disney Church. No inga o la tau dai te ele tui. Te ele tui. O la tau foi la ia lena faia ia fa sala launga fa mau se e te ina I te lo tanga te lunga o Facebook. E le lan tal sanga, e le la open. Le open me tools fu aso e ese mai la page. Ia mai le le o inga vanga na a fa to la inga to e fai. Ia wa ese sa oro. O lo tono tu ampla mtu aporoka. Wale ai. Ia o runga foi le tulanga le malo sil tu la fono e limite te ina ita to vai o mai Kamala tu atu il tato tu no ulfa mo le fai ni tau ni PIPC. Ia. Ta pena il fa nau. Lima tau sanga su tas tau sanga fai no fai la tu tui. Ma le vanga le u pharmacy na u mai le tui lo na lua. Le posta ya tato u mala vala stona nei. Se fulu le tai au le fa le fiafi. Le foi la il tato foi ngalu ngai fa sa lo mai fa mo le. Malai. O vai tu le pepa le tai nei le u tala mai fa pe burned out doctors fear Omicron. O fo mai terminim to maftia ile time yale nei to maftia fo mai nurses for doctors mai la to nga lu to no so fo mana lu na New Zealand. Al terminela o fa mai la to a o lo na pipisi le Omicron. E ta wala to le tsunami. Le la ma to ai maftia le terminele a o matua fe ai tsunami le la sau ile Omicron. No winga la mo mia o tato nga luenga tau te lango le soifo mano noi. O le tato fai tato tui. Awa e fai ti onga le to tele fa mai. Fa mai fai le tui e ona le to maua le se sil fa ma e maua. Ai le se senga. Tele yo maua lango ai ya e la to maua fa mai o mo fai tui. E manu e fa tato fa ngale up voler manu mitimiti. No wa ta o il vai ngale I lo to fa mangal vai ngale. E maua tanga te maua o man fai tui. Ai e le avanoa. E le tinga ai nai. O man tua lo le o man fa longo sitasio vai ngol fontanga al palmene Samoa nafi. Le la tala no il vai ngale. Foi mai tanga te na tu vale le o man fai tui te do ala la vel fa mai. Al me la tu. O lo positive la to la tu. Al me la tu e le ni aunga. Le ma se me lo e mai si la ma lo si ya lo no winga I lo le ma fa ta o lo no winga la wa ngal tui le wa ngal tui ma lo si ai vai la au lo no winga la pe al fulu vo le ta to va foi le na la to le fa mai ava tu la antibiotic le fa no na mai ya al se ma au o pe la fa o le polenga le na ina ia la o mo fa ma e te o la ngona ina niau ia la ia te le virus lo no ngana e tawala na eru tato e fai test mo tu na va pena ia tato o fai tato tui e pe fo ne ipo kala mina uva
Ola tasta to pese. Alea. Vai for le temi, le ulus 5 minuti o te ne le ival tau tuar si fonga na moa. Ta mo Mr. T, lo no. So much to a 5 thing, it's a man, tonight. Malo lava. Ia le hafifia foi la pese ia mo le fatai foi le tunu. O le tala fifia le. Ia. Le sa tata no I tui o la to o le pusta o la to uma ia tui e fai e tui e lua le masina. Ia, o sorry. Fa masin talwai. Ia. A le tala fia la le mo tato. O taia. O le a maua i lava noa o la tolu o tolu masina taluna uma le tui lona lua. Tolu masina. Sa fale sa ia le uto. Uma leono fa tolu. Ta matala taia. Lona winga la le tolu e amata taia o le sofa. Sofa. Asfarile. A tolo ele tolu masina talu foi lo tui. Ia po la fo o vai mal tolu masina talu foi lo tui. Alulo. No winga la alfa mo moile il PAPC o to uma o tolu masina taluna uma le tui lona lua. Maua lo wa no le stona. Tolu fa limono ya maua lo no. O te fatali. Ya mo la to o vai e fo e o fa longo pe ya la to e le pusta. Ya o fa mai fo sa ia dis. O la fo le la tui.
Ele fai mai a me tolu tu ina le lua atu. Ia ele ai awal tatu te ie li tūranga peo na mai. O la ua o nai mai a. Ole omikron le wasau e se fo ina nei ar. Te le vave ale alu le atoa. Ia lefta o mato tata le tūranga o le mafatia o nei fo mai. Ia na mata le walu le lua tausanga. Lua tausanga atoa toa o matua i mafatia nei fo mai. Ia i tūranga o le pito i luma. Ia ma le se malolo. Ia ua sioki fo mai. Ia matulanga tau. Ia ai mai tatou tuina le stonai. Ia ina ia fatonu mai me se fo nei fanau. Tawan pui tatu fanau mai fringa tui. I mata usanga gai no. Ole vai ngale tatu fi vai toi fo. Ma nei ale fa longa tu isa mo il mala malama o tatu tanga tele me tau no fai. Ia. O leo fa longa tu nei. O la ua matana mai tau e tatu tanga tsa mo a mio ngai company telefoni le tatu tu no. Ma leia e peo ine ni usila ba du ye fa fo e ia tanga te va vena la to fa le o mta fa be. Sa mo ya o le sa mai tau ina fo to tele sa mo ye le mita poto le smart mita le fa ngai le Mori. Yeah. No fa longa la fila fo ingal palmine. Na fa mta le ni so fa pule. O le software company mai o i America. O ina ma fuai. Ya o le mele o la wo lo le ma fuanga. Yeah. E wa matua inga unga ano le tele o inga sa mo le mita le fa ngai PC. Smart mita. E fa pena fo ila ya telefoni. Me vela tu tatu tu no isa mo. A to lo ani va inga le tu sai ma fa selo. Faino. E le company ta vale na over ayola to fa selo la ta vale no email la ya. No fa tu. O yeli ta vale le to fa selo wina to no to lo to fa mai. Va ile website. O lo tu no website so ele mi se me. O to email le fa o to lo ila lo tu la Phone Consumer Act. Me le ta o le ta fa vale ai ta fa ta. Teno, tu la tu le stai mi lu, fa tu ese mai no. O tu ti lo tu lu website, wa ese le ta vale na mo le o ye. Se vai. Ta wanda to mama lama o mai me ya uni fa vale ata to ta ta fa business. Ma na yel fa no tu zamo. La u fa leo ta tu tangata. Ele o sa o le fa ngo plan ta company telefoni ni. Ma fa ti ai tangata. Wai a fa pe o le e fa longo mai fa tau nei lo kwele te lo sutala. Ai o taia uma. No winga la. E ele mela ngoto ele ko. No winga la e tau na fa leo. Fa leo. O ele fa leo. Al sa o e tau le pudi. Fa leo. E wai foringa mai o le e I la tau ata mai. Ia ile ia wai e ma li tele o le sistema sa mo la wai I telefoni o tata no. Fe me se mai sta lo tala. E va tu I lo tata ren fa lo ko le fa tau. E nei tangole ave pe foringa le lo na tu le luta la I ave o fa ola mai na telefon. O te no mana tua le ta valia. Ia. Le o isi atua o me sa luta la ila o credit. E ye se tupe se fi. Ele o te le I lo pe se fi. E ye se fulu sene fa ta inga fa se fulu sene le fi. Mo ela fe isi inga le pe fi se la fi a fe ma wa fe isi inga le va. Ya le finga na ai pe wa tala no ai mata pule I mata il fale tono compagnia e foi le mantua ona I vai ngala I fa pe ala tu puer polo fiti al compagnia a wonno fo ya wonno fo ai fa leu e so se compagnia fo ya e ile lungo la tu website e tele na ile vai nga e tu ile u fa sia ta ko le fa tu mu le form na la u fa sia ta u ma fuanga awa o le tele o tanga tai fa ile vai nga le o le tamo fa foi na compagnia pisini se fa ile mi tonu ma le mesa ia tu sala to fa sala longa mala to fa tinonga ese el mele ese fa sala longa ese fa tinonga o le fa mana tu fo ie fa malo fo le fin final ta tu tangata ia wa ta to o le lava ta tu te tu ai vai ngane ele fa pe mana ia foi lo fa mana tu langa mo fa ta vale wai e moni o tasil na me to tia tangata foi le sei o semen al fa ta vale o le tu o ta vale tau mo fie ina ia fa to si nai tangata e watu tono lo to ai vai ala wale sta vale no fa pele o le foto ala tu nei to ese tu nei al tava ai lilo o le meto tia ina ia watu ai wai ele ngata le mata ai sa vale tu ai o mam faina mawale la to wa noai fo ile le tapu ele tangata le fa punga le sta vale le ngai mai ia ma se to mal ma fa nei fa manatu nei na to fa mamle fa utanga lo loto mta pu nei e te sile fiale I billionaire o Jeff Bezos Jeff Bezos. Tratale andar company for Amazon. Oi. Ja.
O vai atu nei, o i le nuu leo Netherlands. E i le ala lau papa, tu so e tu i tono le sami po le vai. Na faula le isi tu o le ala lau papa le va a faila le tangatele. I tango e mate ma le tau le va a faila le li. Lau loa po se Tu pea fua i le tu e ngā milionea. Loa pe se vaenga o le tasi te sima le 2 miliona. Miliona? Te lo le tau le va a faila le li le umana fau. Ia. Fitu se lau 5 miliona tāna New Zealand. Ola. Tau lo le va a faila. Va a faila, ala te leo va. Se lau 2 mita, fonga fa tau. Fa tau wanga tangata yo tupea. Se la, so vai fonga fa tau le va a faila. Se lau 2 fitu mita le umi. Ai o le mela utupu. E le ma faina o fil va a faila e sau mai le mele na fau. O no le polo ka le ala papa. Se lo na mele la faila, ta le pela wala papa. A te fa tupeia. A le fa tupeia. Fua i se lau 2 mita e umi. Se lau 2 fitu umi. Umi atu i lo le malana kapi. Ia. Malana kapi pe se lau 2 se lau 2 a fia i mama le ngasko. Leina pe. Se fauta le umi te le va. Ale va faila. Va faila. Ia, o le ala ta le pela wala papana. Ai se sau le va a mai le si tu anu le si tu. Le ngato e fau ia. Le papa. Ala la papa le fauta si va lu fitu. E tau ta ua tele i tono le malo Netherlands. Ale tu la. Tele tupe. Tele tupe. O le ani tonu le e sui ame o mal tupe. Ai ua ma fai fo ina li liu e tele o na tupe ma fau fau o tangata e whaia upo le malo. Ia. A wai e ia tangata ua whapeo lau te iei o. Au so ule ma natu. Le ai, toi ta lepe le va. Ai me toi fau le si tu. Ai me toi fau le tu e tau whau wai. E le ta le pele a wala lau papa le malo o le a wala lau papa o tangata lau tele. A o le va, na o e ona le va, ta lepe le lau va. A leo le na, e le mwhaiala na vea le vatua se la ise ne ero e lau va ainu WhatsApp. E whautala o ie momol telo selen. Tele selen. Ma whaina li liu ai el tūlanga o mo meo whai unga tangata e whai. Kata noi rapi. O le la ao umaula kapi e li mani usila i le lo. A te no le tau e o e au la lo ni no foi. Tasi le miliona tāna le usila. Ni usila. Le lo Southland, South Island. South Island. Ia. O le whamoe moe e pui a mali whamai. A ona pisi whamai. Mese le omri kone sa. Ungai le tau. O na wele tau nu le vaenga le no whalongo mai foi o whalongo foi tala whapele a o e foi le whaitamu sanga o i pe o Queensland. Ia. Na tu fua e o ia au toi. No whaitau i le newspaper. O saua. Ai rona wingo mo whaina li lora tu. Ana whawhena o e Australia ta alo ai e tolu tamu sanga e whai ai. O lai matua i marosi le aro le whamai. Ia o te talia le o i la lo i South Island. Ia o whaititia le tūlanga o le whamai. Ino na winga lai e fia ta alonga e whaila lo. Ia nga whai umai la lo. O le melei ni, o mei o ta alonga. E pia tau sanga a toa e fuafua. Fuafua. A o leo langa le utatu e ne. E fuafua ne e whai taia. Wa sui umana langi utatu e. I whainga le whamai. Whainga le whamai. Ia, peo le tūlanga ua mana o mia la e la tau e vave le whainga whai unga. Ia. E le mana o mia se toi ngā tanta fo e toso whainga whai unga. I le toru le whaaso. Nana whai a nei, tuu nei. Au te loa mtua fia Queenstown. Ia. Wa vo le la sa atu ta ma inga au la kapine i lo. A fai miliona tala, ia le la alu ta ma inga lo. Ia alu atu i ma pocket money la woni. Ia le la o fai fa taunga ma ai fa inga. Mata ai. E loenga umane tabi sanga pe pharmacy na fai pe lima pe atu mau pe lo. Pe 40 miliona le la mau le lo. E te o tilo i lunga se vaenga se furu anga i lunga miliona. Ai o le tūlanga i le tamil sanga pi o le tate Vai tuli mata ia tūlanga lo i tatu au fau. Le tūlanga le Fijian, Truan Fijian ma le Moana Pasifika. Ia se i tatu vai au tele iwa aifu i atoa le lisio au ia poua a mai tua ia lisio tamta alo au nei. Ia se i tatu mata i tūpo feo iei a pe fia ni Samoa. A besa la le au lea le Moana Pasifika. Fau le wawhai no me la Moana Pasifika. Oi, wale wana. Tele ai Samoa. Tele Samoa. Fai no me tau sanga le. Oi la lau kapten. Skope ke tonga. O Tonga. O tamana le sai Australia. Ia, tama Australia. Se lau mon tupta alonga mo le Wallabies.
A vai la te mi na watu ai wa le la fa la ulo captain. Watu mala ingo se di tonga le fa una stama ma fa fi voli. Ya tu le lunga fa ya nga fa mai ya fi nei o si kepo kop o iflingo. Fai ma fa ya. E fai ma captain yo le bona Pacifica. Ya vai la le tangi stama sol. Ya ole tu langa la nei le wa fi se di tonga le. Te lo tau le fo ya, ma tu se di. Tu o le na te amataina ia tu langa o le au. Ia au te awa pe ia lo va ia tu le fo wa ia I ma le tali ile o Lauri Michael Jones. Ya wi na. Ia wa what tauna ta alo lo na tali wa le nga o ia ne fina win o ia lesi tangata sa ia fina wina o le au man Pacific. Ia o mai fa avelo na tali ia le o Crusader po o fia po o kila. O le sina va nga le fa no no tanga te la no le blues. O le tele o tama fa na au kilan. E fa ta alo e a maita maiti mai I ma oni usila fa ta alo le blues. Ai tu tama ti le na fo fo ia kilan. E vai la le tama ti sia mani le na sau mai sia mani e fia ta alo lo blacks. Sa wa onga le lo I Nelson Boys High School ya. Piki e Testament Marcos. La o piki le blues. Ai tu pulanga le leia ma le tali le Michael Jones. Tu sa foi tu langa. Numero fitu ma le ono. Ai le piki la uli le tali o Michael Jones. Le lana maua melan kon galate Amerika. Ia. La piuni. Ia ai mana o le moana Pacifica. Le la no foilo. No foilo. Se no fo se tu I mo tino I fo le tamaia matua ia no fato alo la ia le Amerika. E la kapia me la te le tupe. Ia ai o te tonu ia man o ropo ini so tato tunu o lo fo ia nga I la lo I tamisanga ia mata. Ia. Sa wa te tala tanga te whewai. O tala tanga whiwai o mata o le mana ia fo ia fai fo ia fo fanga ma va ai pui o le pui ngala va mea e fo le vai nga tau na fa mo ia a walo se sa le mo tanga uma Au te lo si le mata TV. ai ele ase panga o le mata TV o mato ia lu tu fa mai tu fo tu tama la kapila si tu vai tu ia wa mata to ina mato no la mo me fo ia wa tu sa le wa tu sa tu sa la wa siko ala foto e sautua foi mai sole o stova tolu da tama ale lo replay ele ma mau tua o to patol bo ele fia mo so ole patatua e la scola o tama le na ia punga no hote mai e to no watu le su ko sa ko replay ya tu le si en ko foi mai sole o man scola scola mango le foka scola ai tu sale walu fonon ai le sto ino matonu ale walu fonon ale wo fai matai so le mana ia scola o tali e tolu le scola tu sale replay be lo e mun mai ia tau le anga foi na le vai o to ino malo matua lungo TV ia ai fa matala ni fa io la o man to o la to fa sa tu ai si to fa manino le ko sa o le fingo le ia ele se to ino matonu to ina no fo e fa ia va tu matonu le fa vi fiera vai fo tai au ia le to spul 20 minuti de talo de sfulu Talia sio manao ina tatala mayalo fatu na oya maya si o utepa fasi ulangi o te fola fetalai pe atafa fesangai te alofa moni ia te au ina tatala mai alofa tu no ile ufi ai fe ile papa e tau
tau sala Afai wa e musu Sau se I fai mai Longo I tino le masia Eu finanga lo tau sala Wata upu fai mangana Tele manava I leva ve atamai I fai pea ia tali tawane ai Fai va utamali io le fetalai Fafia siri e fafia vi Olo umana ole atoa Mae tau anga fau Tau pe malafo atu Ne I e pe mai ua ole ma fau fau for love No, ile ufi I fe ile papa E tau mao tau sala Afai wa e musu Sau se fai mai For lava I ino yanga tia for lava Nai whawhiwhianga o le tae ao, ia o le si whona le sunga ia ma ilo pēne vai, nau I le uwhi ai whewhe le papa. Ia o fwoi tau ia po muanga, anda ia le tātou tunu. Ia o lo whataua fwoi lau whatu pese, ma lau whai mawhauwhunga fwoi. Tu singa o tala, ma meo upawapea, ma se vio tolu whanu polo. Ai te ilo wa e tala noa ne le upule nano, ma whau lea I le vai teimo le onga o le matonu. Le nu o lo tina, I sasina. Ai langa nei nau tōru no, na ongi atoa za. Ole, ai alu nu maua mea ai alu nu le ono toa. Ole matua, lau whanua. Ele ai, ole moli mea fwoi le ole wha moe le fuata u. Wa te le la ui auto. Ai le wha moe e il teimi e umali fuata. E winga la lau tala. Ia wa ole va wa opo male tui. Ia o isi lau whanua na lau ele na le na mu. Lau ele o sasina. Lau whanua na. O inala, no te loa, no tau muri e le alu ngore. Ole elinga ufi, ufi vau. Ele o loa ele o to ina o te muri atu la towo. Ai o le falva vea. Falva vea sa vani o foi le taval. Te mi le lo te mana tu to a ele a to le ono to sa. Al te mi le so ngalo ma vola tala moni atu. Te lono walu. Ale vaenga la, le si vaenga le pe nu o tu fanga e le tamana tu ale. Le tamalona na tau o le latu mai tore o fe oi ai su e tunga
Te no mato ftai no lo tamai o il fale a onga le tui. O le te roto. Il vawa opo. La o atu inano no foi malolo. Ia matala o niu la langa ato. Fai no e lo to ino lo te na do. Ia le ado wanoi. Ale mafu anga sai e pa mana tua le na tai mini mena. Ona pe yo o e va la lata tele le mama ftanga malu tama. Na la yo na wa pe o me te me alo tama wa le ato. O te me alo i alo. Le la wa o fa lo ngoi fo fa lo o le manu e o la le vai nga fa pe po fe no wa le winga la na la tale le upula le o le lo fanua e matua papa sa ai tu sa va papa le ila le o alu ele le alu ele o le ufi a tonu te fa pe le winga lu e na le ufi ai fe le papa o lo no winga a ele tano te ta el papa le tele ai sa vai la te la tua ma e fe le papa le lo no winga tele ai sa ia te vai la le tatu inga ia o to inga la au na le no e le tolo pa a le to inga la au fo ile a to le malo to pole aso le pole toa pole ale pole o le ale to inga la au le peni u a mea ia o tamala na eli mai ia pitole papa e solo ia la le ufi le o le ufi ia le winga tala e se fo ile mana yo le fauino upo ngana e fa tu sei le o langa ma soi fuanga tata tatou ia na ai fainga ia nei tatou matua i Samoa e le nofo pea o ia soonge ma so vale lola e whakana ngata ia tatou e pe vela o nai wamtalaina nai to ino to nu man si tu e le foi fa forma mal to tele sa o me e le so mai whaingo fiele ma la martai au vai atu le ainga ma tamai ti malitina vai atu le mkukai la ia ma semea pa wal me fa le turo ngo sa vale lo ta e wai e to inga wa e o to inga onge la na sa onge ia tate vai ia mantua fo e o tatou nu e lauto e foi lele i tamuna e o lala to to nga va le tamu va o tamu foi tama ia tamana o na tele ele ai o wai e fe ai na pa ia sa o pa ia tate fa longo tu fai mai e man ia le leite ale fe ula sa tamu ta ya wa pir fa ale fiu fa mai mana e tele fisi takatale pe mana e va pe o puna o ngalo atu le o tato mai so fuanga o tato amu ia tato ia wa nei vai na sai fu vai ngolo ora na o ina mai fa pe e ayo le mele na ringa una uloa ia o tato matu e fa o tato au ne tato mo le ora ngale e te lo o te fa amu ia le ngatu pulanga le te mine Samoa ele i wila to no se ongi tatou ne nau i tono le onge tatou vai matua ma leo o le matua whainga tā o le mea so me la leo o tau mafa taimina wano maua la le onge no whalo mea nafi o tala no sa velina matasi i le a wha ofa le tasi iwa sifunu no whai a wha fu i sa mo le taimina wa i sa mo po wasau neina ia wa ine vai la le taimina wa umana le a wha wana tua le onge ia na i le sua i le alaisa o le alaisa mea uma tua le ai mas tua onge a sa mo ia tua lo le ufi vao le ma o le ufi ele a fa ina le matangi wa awa o le le ufi vao le toenis ia tonua po feale me pa u ia le mole o le soi o le ufi ia na ola ia la ia ma o fa mondiang ala ese fa mondiang ale tua yo tato matu tua tai ya o to ina le temina le la tole lo fa sa mo le la sa fla mata la pa mo o lava ai man hui matu sa mo temina le lotu ia wa pe o le temo afana ia o temi foi nana tu ma lo se foi ia na ia tato ma ia na tato foi fi au e kalesia yo e wan matu hole si hol sa tatiti e containers ale foi le matu fonu sa tu containers ale tu sa lota ina o le tumwa o le tumwa watu ele umalo fa tai au tona nei te ya fa tai me si lo fa le o menito sa wai fa la tala la matu no ya tau no lo le uta fo le la tu le tala ma ya o le uta no ma tau fa fu ya la fo le ma yo fu ya la le ve le matu ai o le uta no uta il fa le ai se fa mi linga o fa e vela tu fa ya laisa ya o le inga le e te vai umana ya so ma si va ya so fa wa laisa fa la mata apa mo no na la no ya pa mo umina fa pe ne le mo tu mu suava ya alba na ia suava ta te lava suava lava suava tele mo tu wa o po na ivi mo to maluva malule le ya so
Tamale na tamau ya so ye le apa na wa pele ole apa na pi e wo mga kukari e malule li ya mo ine te mina ya pena mai sa mai sai na va tu lo samo pe ya le apa na tele America sa ola le apa na ya le la na lo ya tamala na wa na la tu samo bi mane ta te la vale ile suo tamala na e na e fa le fulu a te sila fiela te mali o le utatu i te mini o le tu vai na pa mo le sa pa na pi supo apa e leni ma mai si mau apa i ya te lo te va ai ya pa mo lo inga na o te mi ana fa o ngai fa pelo America o tu e vea ya fa tai la ma tu fiola le je jo after tele ya o mo for te mi o tapo kan le usau ni mal por caramele o le a so vo mano loina ya to Manuel la singa ma fe au tato tunu wa mai mo mai pe ni so por carame ya le foi la no longo to tato tunu fo il mananga ta wa mata ni to sa o mana tu la tala le falo ponu langa o to le to te va ya upu ma me tu ponu fa ngale e tu ro le sto ina la fe na la ma ya o pole tunu sa mo le tunu o man tu aisa ele go tu busa aisa sta to o le me o man aisa sa le a o man aisa o me sto ina ya o sa mo le tunu o man tu aisa e o fa malo le aisa sta ta sia ele sem tava sai Awane imita mita setasi ilona malosi Ae ngalo ai ole whaafetai Ia mabe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole ma ane ingota le whangatai Abele tamau ai nai tupe tele Mai ai isi o samale ai na pele so ali ole ai fo italo fa se ifa amalo mai no ita wala male ilo taona awane mita setas ilo na malosi ai ngalo ai ole fa afetai ia vabe ona fa afoki ile na ia au mai tali uole ba ane ingota le whangatai e te ta amiloi tu e whao le ke lope awana ingalo o lau telefoni mili mai whaamole mole le ai o se manu e lele e tau i le langi na ole mamosina e lele mawalunga a tali lana sua i le sani awane mita setasi ilona malosi Ae ngalo ai ole whaafetai Ia mabe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole ba ane ingota le whangatai O ole ala ba ole poto ia te oe Le tala le tusi ole vale inunga Umalo whaamoe moe So ani ile ua mana o mia I whelo whani tato Umama waole o la fia fia O ane mita setasi ilona malosi Ae ngalo ai ole whaafetai Ia mabe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole ba ane ingota le whangatai Setasi ilona malosi Ae ngalo ai ole whaafetai Ia mabe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole ba ane ingota le whangatai O ane mita
whaafoki I lena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali ua le maane I ngota le whangatai Awa ne I mita se tasi ilo na malosi Ai ngalo ai o le whaafetai Ia mabe o na whaafoki I lena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali ua le maane I ngota le whangatai Awa ne I mita se tasi ilo na malosi Ai ngalo ai o le Fali le lailo na taua fia Le lao sambo Le lanula lua Wapela nua I una abe I le langi I oe tapisa vali vali Ua ni malu le taua fia Ina ua tua na ia tua le lai Taua ni sousi e te tiua Ta fao aneia Ve liu liu ai I le solo Samaitai Sama livali Nei le laungantasi Sasala e manong yo na tou la langa ali Mana ia le penga solo ai La foi yo la to atai le sabi O mai a tato mua Ia Samoa masio na la fanu O mai a tato mua Ia Samoa masio na la fanu Mua
Awane imita mita setasi ilona malosi Ae ngalo ai ole whaafetai Ia mabe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali ole ma ane ingota le whangatai Abele tamau ai nai tupe tele Wa ele mana tumai ai isi o samale ai na pele So ani ole ai fo italo fa Se ifa amalo mai no ita uala valea ilo taona Awane imita mita setasi ilo na malosi Ae ngalo ai ole whaafetai Ia mabe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole ma ane ingota le whangatai Pere te taamiloi tue whao le kelope Awana ingalo o lau telefoni Mili mai whaamo le mole Le ai se manu e lele e tau i le langi Na ole mamosina e lele mawalunga ai tali lana sua i le sani Awane imita mita setasi ilo na malosi Ae ngalo ai ole whaafetai Ia mabe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole Ia e mātou te whaatalo whaatu fo i nei vaenga o le tai au, e lau whaafunga anga, mai po kalame le si ufonga le lau mua, malo lava le soifua maua, ia ma le soifua manuia. Ia tonu e fōfo le tangatanga i mai nei tai au, ia i whaongango nei fo i mea whainga luenga mo le puipuinga le soifua maloloina. Ia ona o le tūlanga lava o tātou i e taimi nei, ia ma le mamawhanga o le puipuinga i tātou, peo nei ei fo i nei wha mai o tātou i e tono nei atunu. Tāo nei po kalame o le soifua maloloina, o le a mātou talatano atu ai fo i. Ia masunga ia se iuli, fale ula fatia lofa, ia whapea fo le sunga ia Sarah Taptaala, ia le tūlanga fo i o iai ia le ngase o le suka, ia e maise lava i lona si o manga le o tātou iai le whaamai o le COVID-19 fulwiva, ia moona puipuinga mawaenga uma whapea na e taunof malamlama iai. Ia e fia la fo i e whaatalo whaatu le nei tai au, ia tātou malo mo le tātou polkalame, ia le sunga ia se iuli, ia ma le sunga ia Sarah, malo lava soifua. Ia, a malo soifua, lau lelei la sunga Savelina, ia whaatalo whaatu fo i pa ia malo le tātou au whaafonga le nei tai au, malo fo lau, ia le nei fo ua tātou toe au dia manuia mai le nei tau sanga fo, ia o le toe amatalia fo ia o tātou po kalame pia na masani ai, ia whaafitai i le nei tai au fo ua tātou au lia mai fo i le alofa o le tua, ia whaatalo whaatu ai pa ia malo le tātou tunu, tai lava. Ia whaatalo whaatu fo i le mamalo le atunu pele sa mo i le nei tai au fo i o ne wala asia le lua afe ma le lua sifuri ma le lua ia tonu e talitonolo o mau pele ma fanfana le li i ewi ina lolo wa mai ia le tūlanga o le COVID i tātou loto i fale fo i nei vai tau ia whaatalo whaatu ma le nganga whaalon tele ma lo soifua.
Ia, malo lava lon sa, ia atonu fo i e fol tanga i mai tangata, ia ile ngā sorongo o tātu pukalame leita ia. Ia ai ele talitonunga ia lusunga. Ia o lea sa tātou ngā tamai fo i le whai ngon tau sang tanwai. Ia le o tātou o mai nei fo i am tango nei tau sanga. Ia manai fo i pole ase tala la tamai le tūlanga sa ele tau lunga ngā ngā tau sang tanwai. Ia male tau am tanga o tau sanga. Ia mai se laval whianga i fo i male wha ama i o le COVID-19. Pien tātou i nei taim. Ia whaftai mo whafsili sa vilina ia atono se amatanga mana ia fo i nei tai au. Ina ia toi whafo i le maai tua. Ina ia toi tepa i tua i lea te linga fo i pole whaatatianga o ngan wenga. Sa ta oto mai ai. Ia i le si ui o le luafe luas fultasi. Ia au lolo mai le luafe luas fulmalua. O le tō mā natula i le taimi nei, ia ona sa tāpunia fo i ngānu wenga i le luafe luas fulmaltasi. Ia te sema i mai taimi o tausanga o le Krisimasi mai tausanga fo. Ia pe o le taimi nā ia matai fo i ona wasai ia le tūlanga o le whaatinonga o ngānu wenga mai le au nanga lava la tau ia. Ia wā o la fo ua amata o na pisi le lautele ma le mamalo le atono. Le whaatūlanga na fo i o la tau fuanga. Ai le ngata fo i leo fe malanga inga, o fewa inga. Ia peis lea sa tuta i el telo i le na fo i vai taimi. Ona o le te tele ma le luluti mai o le COVID-19. O se te pala i tua le whaatinonga o au nanga fo i ia ma le ngalue ina fo i ma le tautua ina le atunu ia o loo tele lava le ngaluenga o loo tele ngaluenga le leisa ma whai ona whaataunu ina fo i le waalua ma tātou manai o tātou providers ia ma e fo i o loo iaitu le community e pe o loo fo mai alo ainga ia waalua fo i ma i lātou o loo mo mia le lang le fesosani ma ia i le ainga o lātou suka po i lātou o loo o maua i le mai suka ia o le tūlanga o le saulonga le leo wa aingo mai suka i e pe o na ia le tau sango tu na iatu pe sa lu tia foi lu ngala lu foi le alunga o le saulonga o le nofo le ia lava o le mamalo le atunu po fe lava le tafa o le lalangi po le loto i fale foi po o tonu foi Aotearoa ia pe sa ese lava mana onga fua i le pito o New Zealand o lo ia lala ia ono lewa o bewa tatala ia tātou whaasalonga nei fo i o lo mai tau mai fo ia pe sa tau sanga o tuana iatu ia pe sa mamawhatu le COVID i lungai au kilani ia mana isi vaenga o Aotearoa. Ia pe mo i tātou lava i nei Wellington ia pe sa tele lava ina malu ma le le whaangaso longa o le tūlanga i au nanga ese se vanga nā lava le taimi o matai ona mo mia le whaititia o le face to face po le whaititia o le vaai o tangata fo i le anga i atu ia ona whaonga i lole o te konolosi le pe iei le tomai taimi nei le whaonga i le Zoom ina ia mawhai ona momoli atu fo i ma wha soa le tūlanga o le papainga o lātou mai suka. Lona winga e tele mea le leisa ma whai ona au sia ma whaatino ina ia awan e motu sia le ngaluenga fisosoani po le ngaluenga lofa moe o lo mia le whaatalanua ina o lātou mai suka. Ai o lo tele fo i le tūlanga ia o na lui ai fo i tātou mo leanga i lunga pe i lao le oto e ti mata nei tai au e tu sai fo ma la sanga fo lo afelus malua a wai tau nei le sona ta pena i tātou tau sanga mai le tau sanga tuana i atu e tā o sol tau sanga nei ia mos whata ita inga la a whai o lewa wa tā nei le taimi o lau appointments pe o le whaongaina la leo teknolosi fo i asu nei pe o le lui o lo iai o le mawhai o na whaatino le appointments fo i lea i lunga o awala fisota inga nei te le mawave. Ina ia maua pea le atoanga o le consultation po le whetuwha inga po le tomai le tuwha mai e po la fo mai po le tausi soifua
ina ia o tauina ai pe lu ia fo ita tangata mai suka ina ia le leile tapa sa ina o mai suka o bala va ai ngolo ta suka po le mea ai mea tau mafa po le fatinongo fuala au o le tūlanga la nai I guess o le challenge po le lui po le wai e le whape au sia o mai tātou le iai o le teknolosi fau le iai taimi nei ia o se mawhauwhaunga fo i la ia me se ia le taimi whaatūlanga ia matau ia whaatūlanga no au nanga mo tātou nei i le tātou pūlenga whaafalmai nei Wellington nei ia a whaila ia fufuanga whaatatitia le vaaingo nei tātou tangata malto tele tangata lau tele ia e tā ua lava lo matou mana tua e mai se ia e o lo i tūlanga whaolulu fo i nei e lātou te whaia ia filfilinga matonu o matātata i tasi ia wai e tatauna wa ai i awala e o ai le ngaulenga sosoani i leo lo mo mia a wai le whapea e iai uma interneta ale lau tele o tangata i le whapea iai uma foi ni computer ni si teknolosi fo e mawhai iai ona o atu le wheau o le maisuka mo se tala whaataitai mo le whaatinonga o sau appointment ina ia maua pea le kea ia po le tuai ngā whaatala noa inga o whaafita uli. Sa ngā sani o na iai au le tō mai COVID. Wai pe whaingo fie lava lo tanga i mai, ia pula atu, whaasoa fo ilele ia i totono le ofisa, i totono le whale mai. Ia tū langa o lo mo o mea na whaatino ma whaale leia mo sosi tu langa la me se lava suka ono tatu pro kalame mai suka i tai au nei peila o peolisi vainga na sa matai tu ina foi o lu ia pea ia la fainga wenga o lu ia foi mato o malava I au wale te tawai o na o pea le tu langa o le mo lingo le fe au mai suka mo stala fa tai ina yo tatu tangata pe te maua le computer, pe le maua le computer, ia, o le tāua fo i la, o le whatinonga lava ia ausia ia miti po ia fo i lu I tau e tele, e tā pena ina I tau sanga, ina ia, awane I, you know, no one gets left behind, ina ia awane I solomuli le tau mawhai e sa ili awane I o ai le whiau, ia atu fo I se situ, ia olo iai fo I le matawhai oi a le tangata lava ia. Ina ia so tau au, ia manganu no whaatas foi. Ia male au whainganu e ngā atua, ia me se foi lau au nanga nei. Ia wa olo iai fo I vai taimi e lu ia lea tūlanga. Ia pe a whai e whaingata o na whai loa tā le appointment ia ai so ta ia ia o le whai lo whaatau whamole le whentala no atu taimi nei, o ai tupu o matou e tupu lava le tūlanga lea. Ia ono le tūlanga fo I lo sui iai le whatinonga o ngā luenga ne vai tau. Ole au masili nā mo au lava ia, ono le tūlanga o lo iai fo I lo tūlanga I le vavainga I le mātou department I tono le maisuka. Ia ma le tūlanga o le au nanga, ina ia vavai totoa, ma ia whaamauti no foi. Ele o iei ia se tasi whaapewa o whaasele motu le mau o le sosoani ono o le iei se o le mawhaiona au sia ia tūlanga o teknolosi whaona po nei. Ia o le se tūlanga fo lo vai o le telefo I la o suinga ia tono I se taimi o na so taipea leo lau tau ofisa a mesa fionga af masanga ma le fionga ia tanga loa. I suinga fo I o loa a matana fotu ma whaatūlanga ina. Ono le swinga fo le wala lewa sa vali atu ia le tūlanga o le soifo malolo ina malana fo I matanga luenga I le Health New Zealand ia atono le ataatia pia lea pitola au I le fionga tanga loa I tau noa tono ia but e iei le tūlanga o le tāpena fo I o mātou fo I au nanga but pe lau le maisuka e tuli mata I suinga nei
ina ia o fo iai le suinga le nona whaatulangana o le whaasavalinga o nganuenga. Pe au o ia iulai o le tausanga nei. O pe o iulai le tuli matai e official ma aloa ia ai le suinga fau lea. Ia pe o nai vaenga na o tuli matai ia atua ai whai o le ia atoa le ainga o le lautele o mamalo le atunu o lo mo mai suka. Ia po a fo ita penanga tau whatinonga o nganuenga e tā pena ia malangolanga sua e whaila o whai nganuenga. Ia ele ngata whaila o whatinonga o nganuenga. Ono o le wata o whawhili whaatasi ia le tūlanga o le COVID-19, o le tūlanga o le ainga male ngalulu e sosoani mo tangata mai suka. Ia ele ngata whaila o le langolanga sua ia maua pele welfare a manatua e mo o mia whaila o whai nganuenga. Ia le whaamawhana whananga sili. Wa manatua e iei taimi e mo mia ai le lango fo ia lo taiulu i le au whainga luenga ina ia mawhai pea o na maua le toa maua le mawhana whanai whaatino i pelnga luenga nei ia peilau nai au te lenga te tele nai ma nai whaataita inga e walu i fo i lo tangata pe ato e te pai tausanga lua whilua futasi ma le lua whilua sulu i le time lockdown mua. Yeah, but we get better. Pe o tele lava o nga fo i ma ai o lo ma faina tulia i lunga ia le ai mo tato uma. Ina i ma fai pe o nga lua fe o ai. Ma ia awane i le solo muli le ia se au nanga po se tu langa va aia. Mo na yo tangata ia mai se la o to tele na tangata maori ma tato tangata Pasifika e tele la ina tu e tele na afia la swinga nei be a matana na le tem faina va aia in person le tangata a le la va ai online fo ile le ia e fenga tala va fo i ma tama fai se au wala e mawel paleni ia awane i whaititia le te leo le sosoni mwhai piona mawel tangata mai suka. Ia piona o nai vaenga au te lenga nai le tue te paitua i lo tūlanga as manager o le mātou fo i pito la a ina ia ai tūlanga e mawhai e piona wha au saunga le mu mato fi le mu pelnga luenga mo la nga i lunga. Malo. Te lupa i le tūlanga, ia, pe se whapoponga sa iuli. Ia, whamalo, whaftai na sunga sera, ia o mana ia foi, ia nisi foi ia swinga o lea ua tuli matai foi e au nanga. Awa o mea i whawhita uli o le tausanga o tuanai. Ia e whausi ai, ia nisi foi ia swinga ina ia whaafai fie ma o le a whaapea fwina e mo i o le a whai fwina whaafitau le tangata o no le a tele fwina swinga ia a o ni mea ina ia ala te tau fwina ma nei vai tau au fia ngai tātou ma le COVID ia o swinga ala nao au nanga lato ai ina nei tu la e te tau pia ona touch base pia i le mai suka ia tātou i o tātou tangata ia o le nātou sanga ia watua na ia te foi po le ani le leinga o a foi ni le anga sa whaafea ngai ai mai se lava ia te oe malo soifua malo lo ina ia o le fo tātou te taunu mai le nei tau sanga ia a whai o na le lei pia le va ainga o lo suka ia te tawa i pia ina o le nai le lei ia a whai fo i safi ia ni whaale e tonu ia e te tau fo i o lau resolution ngā nei tau sanga ina ia e toe va ai ma e toe ma natu o le e fo i alu i lunga le matua o le soifua o le tangata alu i lunga le matua o le tangata i o le tele fo i nao nisi wha mai o le amaua mai ai tele lava ina mafua mai ona e mafua mai lava i lau suka e le upaleni le lei pe a iei nisi whaafita uli o le alua fita iai ia o nisi fo i o loo whaapea o na iei ni suinga i a lato wa ese fo i o lo lato whaalongo le nei tausanga
e te tau lava ona e anga i le fo mai o ye ni a unga o e whaalongo ina o sui o oe ia le lava le vave ona va ai o lau fo mai whai ni au blood test ia o ina ona e lo ai le mafu anga wa lai fo ina te iwa ua fisui ia i lau whaalongo nai i lo tino le ngata ina o lo mafau fau ia ua ta mo yai ni swinga a fa se i o mai ati oi ia e tātou te len mai a i le sitau sanga ia ai i le mwhai lava ona tu ua le fau tua ma le tau longo ua le tele o tātou o le nā ua tau si la fia ia le mafua anga o le tupu pea o le maisuka ia e mafua mai lava ia tātou mea tau sami le lava o lau exercise ia a whai fo i o ele na e mau o le suka ia ele o le lei le wha le tau mawhaina o whala au le o le lei le o le lei lava le wha ainga o lau suka pe ona wha atonu inai oe ia a whai o le nei tau sanga le a e tau mawhai ina ia awane ia ni whaafita uli e o atu i atu oe. Ia mawhai ma mea te ua whaale tonu ai foi. Ia o nisi ua e mawai ini. Nisi wha mai pe o le stroke ma mea whaapena. Ia ona wha pena le ona whaata o tulia ma le fia e foi lo anga o toe. E te o lai nei lalo langi Ia ai a whai lava tātou te ngālu lue whaatasi awa o te lea o tau lea e o atu fo i pe mātou te whaia inga i le whale mai. Ia, awane ia inisi tūlanga fo i nai whaapea ua hamai le o le aile le i ale whainga o hao ma e le lava le ngā lulue whaatasi e iai fo ni pona e alai ona le lau suka i le aso ma le aso po le taimi ma le taimi pe ai se a fo i walua i lunga le mawalunga i le tolu masina talo ni tu atu oe e a fo i e ngā lue i le vainga o lau suka e iai a whai fo i iai ni fesuia inga e watu a wate tō tā mai o lo tau mawhai lava e tau mawhai ona whapaleni le leila o suka ia ma mea o lo e tau mawhai tūlanga whapena ai mai se lava i lātou o lo o whaangaina le insulini ia mawhala au a whapea ua mai au suka wa ai atu ele o le a wale tō tā mai pe a whapea e whai atu e tu i lunga le fua lea ina ia pāleni le lei a wai ei fo le taimi a e le lei e tu fo i lalo fa pena lava ona whealwalwa ia le vainga o lau suka o le tele o ngā luenga pe a maua o le suka ai a le lei lava lau vainga e le lei lava lau soifua ma lo loina mo ia e maua o le suka ai a whapaleni lava ia lau ia whala au ma lo tui o lo le lei fo i lalo so fo ma lo loina o le ale a whaina nisi tō tonga o lo tino ia pe ona i ai le uma i lava ai ai ni fesili le fesili tani atu a o tato i lunga le ea a wa o nisi fo i ia na whaalongo mai ia a o lo iai ni me o lo fia fesili ai ma fia i loa e le ma whai ona i loa pe a le fesili ai o tūlanga umalawa i me tau suka e le ai se suinga le mafua anga e alai o na maua o i le tūlanga le suka ai a whai o lo fia i na i la tau fo ia ua maua i le suka ia o lo o iai lava au nanga a le a mata mai i teine o lo ngā lulue ma lau fo mai le a inga ia a whaapea iai ni nisi tūlanga e ono fia whai ia e watu fo ile i tutonu ia ma ua o lo nunofo mai le whale mai ia o whaapea nā fo ile ono o mai tātou to e whelua ia ma whaamanino atu nisi tūlanga o steps o le a whaapea ona mawhai ona soaswani atu wai e alale i au insulini o whala au e te tau ai ona e whaangahina ia pe o tūlanga ia a
o le nei fo le ato e amata fo i le tatou por kalami. Ia o le afa pea lava o na tau longolonga te pea i taimi uma lava. Ina ia alo fangia fo i ma whaau ngā ia tatou o nga fo i o lo ufai e uina la i tisi taimi o lo utwa atu langa atu lava ia o lo ufa pea fo i ona mawhai ona tau vili atu pe awhia mau o le fisosoani e leo whaapea o na o leo mai i e mawhai lava o na mau o le fisosoani i le vili atu a whai fo i te leo sila fia ina pe whaafea na wa ai oe a leo o e selo whaalongona ia o na fisosoani fo i le i tūlanga i te tau o na uia mua mua ia pe o sina tu atu le nei taimi tātou te whaasoa Mana ia le folsanga i tūlanga o le whatinongo ngalue. Ngai me se whatatianga o le taimi le ua ai ia le tangata mai suka. Ia wai pe sau no se iu le tūl. Wai pe o e lava le vaifofo. O lo ia te o e lava le vaifofo o le leia le alunu mono suka. Pe la vai o le lau tala fai atu onol manai o le tau. I le nei vai tau i le se mea la e tau fia i fua ia le lui tau o le tangata ia ia alo e whaile savali su e whaile o savali e whaangai o ia i le tina wai pei vaenga o mana e o lo pūlea e mwhaila wona pūlea tangata ia pe le o se whaapopo atu le na mana ia le vaenga le walua ta ua fo i le i whena sao sera i le resolution and tangata mule am tango neto sanga pe fa pe sa fa yo sa li I nau sa vali ya fo fole tau mafa ona ye vaenga ye na itina no le wo mata wina pe wo uno talu mai lava na luka mata punile tunu ono le fa mai pe yo la tona tali polale me la faile pa le la na no fo fale ai ia ma ia wa faile po kala me o e faisa vali o le taimi nei pe wo se me vo le wa addict ia wa le ma faina tu sa addict pe ile nau ile tau mafa ma le o le taimi nei ia wana o le savali ama le tamoe ia mo me faina le malama tai au sa vali no ngale au wala le mo ngai alu I wai ia o astona I wo mai ile no I I tai au ia o le tae au ma le fiafi o le tu ile pol tu I se I tu lovo ia o le pe vo le wa pe fa mai atu o fa no atu pe vo pe se am tu lovo pe se am sala le e faile nga le ona o la wai loa pe a tele le tau mafa e o foi la pe a tele le ai ia pe la fo fa no atu o se al me la faile nga mo tu tinga nga tu ele ia pe o se fa amalo si au fo I ia mo tatou umalava ia nau e faisia mea fo o le pipi ia nau e ane tole sa yo pol pesa o le o ia e me fai lana fa pea o le wa addict le exercise e me fai fo ina fa pea wa addict le ai ia ona le fai ai le o le exercise pe e fa pe na se e tau ona ia I se vaenga ia e addict I se vaenga le pe la ona e sau no sa velina I le exercise lea ia e fa pena uma lava langona e tātou teo ia I pe a tātou fia e fai se mea e tātou te fia ia ma whaalongo ina I ale le malose ma le ia ai le anga le tātou e fai mea e langona ai le fia ma mai ai ma alu e lunga suka atono le matango fia o le saunoa fo I malfulsanga sa velina ona o lawa e fōlinga mai ua lui lava il tangata ia mo ia lava o afo ia le sausisi e whai e sau le lei po mo o e lava le fofo o whaafitauli mana ia tele la le whaongongo atu nai tinane pe tau ai fo ila ia e lui umai ata tau fo I nei tūlanga mo le anga I luma ia wale wa nei Januari lo Februari ia o le fo ua vavea fo ila sabali nei tau sanga ina ni te ua toe vave mo watu lua afe lua e le ilonga na ausia ia ni miti mani
Nala. Whanau ta inga o loo tūli matai la mai tangata ia mai si tātou o loo maua mai suka. Malo pa sawa ina ina o sa fa ia mai le COVID. Pe o I le na tele ina fa ale tonu vai fo tangata. Ia ona no fo ia le e me fai na fa pea. O le COVID sau COVID ia tātou te ngalulua fo I tātou te pui tātou. Ai lo o mawhai lavo o na tātou e whaatino ngaluenga ina ia aua nei tātou maua le mai lea tātou te maua I pe o le mai suka o le whātu o mawalunga le ngā o lo tino mi whapena e mawhai lavo o na tātou ngalulue a o nei iai fo I precautions lako o le COVID tātou te mawhai fo ona peila o le whaangaina ia o tātou mask e mawhai lavo o na whai ia ma e alu e te savali pe a whai o tātou pui ia mai fo le COVID lātou ai awa tātou te nau fuae ia ma whai fo ima excuse isi taimi o le COVID ia au lo ma whai lava ona ma pui ia tātou mai le COVID Malo ia mo le au whaafonga pe ana sauno atu po ia tātou whai pukalame nei tai au ia mwhana e wala au mai o le tātou lai nol tolu walu lima lua o whaatasi ia pe a whai e te fia fisili se tō lango iele tātou pukalame a me se fo I fia manu lama tili ai I nei lava whaamai ia po le ngase o le suka ia po se vaenga lau fo I fia manu lama I tō lango so I fo manu loina me se nei tai me COVID e se fai sin tātou manu longa pupu ia ona to e whaawawai leo le tātou tanonga nei tai au.
Let's come on. Ia, o te whaatala whātu pe o nau tō whaafonga mai o mātou talanoa atu. Ia ma le sunga ia Sarah whape fo le sunga ia se Yuli i le tō langa o le pokalamara se fo malolo ina neta ia. Ia o le vaenga lava o le puipuingo i tātou. Maisi o le no fosila fia te le po ieni swinga la mtanga o le neta o sanga i le tō langa o le vava ainga le lei o le suka. Ia pe o le tātou iei nei atunu o mantua. Ia ise le laki o tātou iei nei atunu o i le o le au nanga le soi fo malolo ina o lo maua i tātou umalava le puipuinga ia ma le vava ainga le lei o so se ngase i tutono nei atunu ia pe a foise o tātou atunu o Samoa. Ia e le tutusa ia le malosi o au nanga pe ona i nei atunu. Mana ia vaenga saulo talanoa ai fo i maulo saulo i Sarah ma se Yuli. I vaenga lava ia wanga i ai suinga ia poa fo i ni vaenga i toi wha manatu mo le au whaafonga e mai se fo i tangata mo le suka. Ia mo tangata fo i o la ua i lunga leina fo i lea toi i tako lo se suka. Titi a o i le leina skoa. Ia e ese le tā ua vaenga i olua saunoa i ai i le nei fo i tai au. Lina e selma na iau o upo le pese fo i sa pe pese mai il tia maa nei taimi a il foi tau e le si foi upo fa pe ti nga ua o mai lo nei ola o te au na mata lo fa ira na winga e ave upo na e lu i fo ile tangata lava i e mafafo ane le te leo lana nga luenga tau na fai mo ia po salfa te tai pe ona uma ona fa soa fo ima fo la sia ele sunga ele fionga ya se Yuli o al tu langa ia e mo ila taulo o whaamauni o mawal suka. Ia e te lela o tape nanga mo lo langa atoa a mata tu al taimi nei whailua mai ei. Se ia pā ia le si ui o lo soifua. Mo i tātou la nei le lata leina skoa la mai suka. Te le yo le avanoa e te tui liu ina ai le taimi la lea a pe o le pese avane te loa. Ma whai ona e tui liu ina ia le tū langa o le taula lata o il mai suka. Ia i le se, there's no, i le whaalangi le whaitau whapia, there's no rocket science. O le pō leo lau mea tau mafa, o le whaanga yo lau tino. Mo i lātou nei o le ala, leo lo lata le lainga skoa. Ina ia toe whaamau i le tino, whaanga yo i le tino, ina ia whaanga solo le suka le tau mafa wai, e o le a tono e lo le lave a tono le vaenga ia ono tatou mata i tuina i le tau fia le tau mafa o le tangata soifua mana tua e tau mafa i taimi uma o le vaenga lana e te tau foi lau na whaanga i o i le tino lea e talia ina le mea tau mafa le e te momoli atua i taimi uma pe tolu ainga le aso tolu ainga mawai ainga wha lima ainga ia ese lava ia i to inga tangata ia malona fo i fia ma le tapasa ina o lona nofo le leia pe o nai lu i tau na mo i tātou lo o mauel mai suka ma mo o mia le whaongaino o tonga fitinga i pe o na ia le whaasoa tu fo i taimi tuna i atu ia o tātou whaasoa whai tau sanga ia e le fo i la le whaafonga anga le malo le atu no le whaasoa atu tu langa o le lapata ia o le o va ainga e te whaatinoina mo lo le lei o e lea le tangata o mauel mai suka a whai o whaonga ina whala au tonga fitinga talo atu ina ia whaatu mawina lea wai pe ona tā ua fo i se Yuli ia ma se fo i oe le uso saulina ia i taim fulele atu tō mai lol COVID ia ona lafi e loleo ta ita fo ina i whai ma alo whanga fo i lele lesi taimi whape o whainga tāna tā pāse tā lavai ia ai e mawhai e iai au wala e mawhai ai ona o atu pea ia le au nanga ni moe pe o se atana sa o tau mawhai e vali atu le amatanga I le tūlanga o aunanga ina ia awane I whaasele motu, so no one is left behind ina ia awane I ai se tūlanga o ia I fo I le aunanga mo I tātou umalawa ia mai se ia I la tōlo o mōna I so kai patino I ele nepo kalame ni tai hau. Lona winga ia tūli matai ma mata I tū ele tino le tangata lea e maual mai suka. I le tapasa ino ia iai piana fuala au, a whai o whaonga le tui,
ia tausisia ia nei la pataʻiga uma mo lou lelei tausia lau mea taumafa faagaioi lou tino ia ma vaai au siaki o vaiai au siaki fai lava i oe ia mau siaki taʻitolu masina e te agaʻi e vaai lau fomai e lou aiga o ia vaega taʻatitia ese ua uma na maioio lau aunaga o loo tumau pea e ui ina lutia i tatou i le koviti peo se a fai foi lai peo na tufatu ia le whianga se Iuli. O lo iai ma ua ngau ta e mawhai o na whamanino atili pe ta tai foi ia se mana onga o lo o iate oe. I lau fōma e lo ainga ia po au ananga o lo mo mia le sila fia ma mo mia le ngā ruru e whaatasi mai a wala balo nofo leia ia wa o tato mamai nei ia wa le lava i fo il faso pe a fai wale ino tato wa so mai ngā ruenga i lango ai ma tau si aine tato wa inga ia ma whaaua wai pea le i tūlanga fia tūlanga saunga le mu ia mali to fi le mu fo i stono loto i fale wa inga ia peo la una sina lima sene nai faso a toine pe a yese vaenga fia whaopopo ia le whianga se Iuli. Ia, o le nā ua rate fo nisi vaenga i Sarah. Ai i lo ua manatu ina ia wha malo si awa tu i tangata. O le vaai o lau fō mai, e te le lawani mea e mawhai o na wha le lei ai. Oi, o lau fō mai foi, e mawhai o ngā review o whala au. E te le o whala au i e te inuina. E mawhai o na review o whala au mai lea taimi, ma lea taimi. Ina ia ave ese nisi whala au, pe whaopopa se si whala au. Oi, a wai iai fo nisi mai e ono whaata ita inga. A whai o e taumawhaina le aspirin. Umi se taimi o e taumawhaina le aspirin. E iai ni side effect fo i o nā whala au. E whaafua se i fo i ona o e se taimi. O le blade, pe te ua wa aini ua whaale tono o whi au, o whilongia. Ia, o na mawhauwhau le e iai le tūlanga lea ua e te tau ona e ale wa aile fō mai. O i nā fōi, e maua mai ai se whatununga le fō mai. E tā ofi whaamalo lo lau aspirin. Aspirin o se whala au le lei. Ina ia pui pui a lau whatu. Ai a o fo ina ova. Ma umi nei. E iai fo i ona ia a whai te tenga. E ma whai na whaapea mai ia whaamalo lo lau whala au le iai se fo i se stein. Ona o leo ua iai a whaina ia o mau. Tu langa whaapea nā o le tele whala au. Wa o isi. E o isi taimita te aruatu o tawa ai whala au. Ia ua fia le ia metformin ia inu. A lea fo i e on atu i le new drug lea. O lai combine whaakasi le metformin ma le si whala au. So o me whapena e iai fo ini taimi e ngalo ai po le nā o lo whai mai le fo mai. A la e tele o mautinoa ina wa e masani lava i le ino ina o isi whala au ia. Ai iai le taimi e te tau lava ona e tō angai wa ai lau fō mai. Te tōlu masina ia. Nā ua whetau i fo i male taimi a mai e isi au whala au fō. E mawhai fo i ona e latu a watu ni whaase a ilo i mea o tutupu ia te oi. Ia ona wa ai leo le fō mai po a whala au e te inumia. Ia whai lau test o blood test. E maua mai ai nisi whaatununga e te tau ona whai. Ia aua tātou te no fuai. O le no fuai a lea o isi e le iwa ai fō mai tau sanga atua. Aua te wha moe moe vili atu. I ni au i sau prescription. A lai te le iwa ai le fō mai. Aua te wale ua whai ngō fie o na vili atu. Ia e piki lau prescription i whea. A le te ilua ua fia tau masina ma le iwa ai lau fō mai. E te tau lama o ne wa ai lau fō mai e review
pe a fai o ele wa ia ni fa le tonu ia ona tanga ile o fo mai tu langa ia o le toe fa fo wina ni sia fa la a pe a ese ni sia fa la a ia o tu langa na i nei e tau longolongo atu ai pea tu langa i tatou suka ia ele eise me o suia o tatou me ai lava malau exercise pe ona longo atu ai pea vai na taua na mai na taua na mo lava ona e tanga ia a failo wa alu lunga le suka o fa so ona alu lunga o nga e lo lea ka ai lau me ai po au tau singa nai tau si ai lo so fuai me tau me ai po fitaui ma lau tui ma fa la au ia hino e fai ti e fai lalo po le mea foi ia o fa so o lava na e alu le papu wa hino me fa pena o tu langa o me fa pena o fa so ona e alu ke out ai i restaurant tele ia me ese o tai fa ia e ma fa lava ona e no fa o e ma plan lo week be plan for ia o me tau ma fole aso ai lo o la o mana ia lo suka ele a fa ina lava ele fa sa ina o mai le tele o mea a ia e mana tua ia stable mo lo suka se aso e tasi e te plan ai o le a o se ia o atu lava le mele o leva o te le ito e tau sami ai e mo i la alu ilunga i se aso a ia tasi e le fasa so oa fai lava na plan e oe o mea umana e ma fai ona tala noa pe a fa pe te va ai le tene fo mai pe a fa pe te va ai le ia e so ani ati oi i mea e ao na e whaia. Ta ua i ole ono le ua ta ia le ilo ina. E alu la utala noa i le whatatau e mamawhala utala noa i la tau o le toi titi o i le maisuka. O le ta ua i ole ilo ina leo malawanga e so o i lau fōma e lau ainga. E fie lopo o fie le ota o toi le masau o lau sa le tūlanga o le maisuka. Wa matui ei lava foi numera o lima taitaina ma tapa saina le ngaluenga ale soifoma lo ina o lo ngā lulu e tutono o le maisuka. Ia ta waila le loina ia ma se foi o lo wanga i lava e vai so lo fo mai lo ainga. Ia ma ta pena ia o totola nei ma faina tui te tolu masina. E fai masiaki ma faailo ia te oe. Po fiota o toaile no mera o le suka o le tolu masina. Mo i la tau o le toi tia o le mai suka. Ala le suka. Ina ne te ipo lau lewa na suka ta. Lewa lewa na mau. Lewa lewa na skoa tatou le laina. Ia ala tatou te le ilua. Pe o le sina whapopo na le tūlanga o le whatawa ina o le iloina o lau suka. Whalau so o fo ina ia tai tolu masina ma anga ia le ngata o leo whala au e peo na ta o e se iuli. Malo, ia whaftai, ia ona o le wawa atu folu taimi, ia au tamtono e tele lawa isi vaenga tāua o lo lua fia sauno fo iai. Ia tamtono e toi mau fo isi isi amanua i lea masina, ia fua lawa i tuangia ma vaenga fo ona wa isi fo newa i tau i le tūlanga o wha maa i o tato iai. Ia o te o tato whiwa i solo manei meo puni e tato mutu se tu lo fo ia ai ona o tato munu ta i lawa i puipuinga ia matulanga fo i pe ona ia tu la fono nei tu no ia ai e le i o tu fo i le isi vaenga e ia le pokalan fo i le o tu puipuia tato pasifika ia le va tu fai i le PIPC ia tu il COVID le fai le PIPC Newtown i la stona nei ia mai le tu la fulu tai o e o fale fiafi ia mona i tamai tifo ia lima nga fulu tasi tau sangal matua ia le fai man posta mola tau fulu van vale peo les farai le a tai o le ama tai tu mai la ton masina ia no winga o te le ata to e nea o to lava o le tu tau longo mai lava o fai le posta wai e o puipuinga tele na mo le Omicron ia ai Charles ia. Le si vai mun mulia e isto ngane le fa fonga mai Samoa
por kalame. Ma I lo so ngane soifua. o i alu manai e pole vai. I ale va te leile o minga mai ngana o le komi piu tani fa. Ma lo soifua manai. Ia talo si o le vai le suka o lu mana. Ia. Ai longa suka. Ai fa malo lava mo por kalame nei aso. Ia Ia, o tātou o le whao tātou taunu umai le whai unga le tātou por kalame. Ia e watu e fwoi wha malo, ia i lātou uma o le umwhai, ona wha fonga mai. Ia tātou lawai o le tau longo lawai mawai le tātou manuia. Ia o le a fwoi se upu ua wha le tonu pe le tau tanga i le lautou wha fonga. Ia o tūlanga lava ia o onga e mawhai lava o na mātou whaonga aina upu tu sao ina ia mawhai ai o na uluwhi atu ia mata upu fwoi o loo tau mawhai e whao o atu ia ai mo lesi fwoi vai taimi ia o te tautonu e mānaia lava le toe whautu atu mānaia le fesili mai i lunga o tātou por kalame ma wai fwoi nisi o ngai tele mo nisi fwoi tangata o loo whaalongolongo mai ia wa o le tele lava le fesili ia o le tele fwoi nāni mea tātou te maua ia ai manuia tele le nei yaso ia lofa le atua ma wapele soifua maloloina ai mai se nei o tātou mātua mātutua o loo whaapea o na taputapu i mai lawa ma mota. Ia, soifua ma ia manuia. Ia, whaftai tele Samoa i le whafunga anga fo i nei tai au. Whaftai Savelina mo le whafuino le tātou Brokalame ma le tātou ofisa i nei. Ia mo li ato lo whaanga Samoa o lo whanā o lo whanei soifua. Ia, whaftai tele fo i alua sunga mo le tātou Brokalame nei aso. Tui mau fo i se tātou whilo inga lama sina. Ia ai manuia tele ngā luenga o whianga iai. Ia whaftai sa mo le whafunga mai. Tui mau fo i se whaponga le tātou Brokalame o le soifua maloloina i staimi o ilumana ia mo le taimi nei wha soifua ia.
Yeah. Ya, fatalo fatule, pa ia man malo tato tunu nei foi tula le taiao, le fo mai atu ndisi proklame. Ia o tato wo mai fo le tato proklame, ia o tula fono i pe ona fita i tunga e le sunga, le malo le malo, e le sunga ia sua fa maulalo, sangato petelo, ia pe fo i ona masania. Ia, e fatalo fatulo sunga sua lei tula le taiao, malo se fo manuia, malo tawata. Ia, fa malo le se fo i lau fitalinga siliala ei, ia fa pe fo i le fatalo fatu i le au whainga luenga mamalo le ofisa whasala o le si whonga lau mua i le whiunga ia whamsanga ma lau whainga luenga ia ai penafo na u whatalo whatu i le pa ia la silasi lu whonganga sa moa i ona tupu ma te maari talo whaila unga i whalitua ma tausi ia whatalo whatu fo i sunga i whawhiangainga ma o la tu whalitua i so o se whata whaitaulanga pe fo i le whio ia whionga i li plepitelo ma whionga i tumaita isa ia ai mese fo i le tapua inga o tātou tina ma te mama tua o lo mau mai tātou whasalo. Ma lo soi fua mau ma langi ma tā lo whalapa. Ia, tau whaifa maro lawa nei tai au, o le vai foi whaftaili atua. Ia, oa vai se unga foi ua mai atu foi a whainga maro longa e manatu ia o leua sila mai tātou atunu. Ia, ele tūlanga e peo nei, foi tātou pokalami tau amata. Ai, ei foi le manatu. Ia, ele i maro lo ala usunga tūlanga e peo nei, ia so maro lo, wa tomutanga ruenga. Ia pe o taimia e pito silio na pisi tūlanga o le foile o le tutausinga o le tūlafono wa ia tangata lau tele. Ia e maro whaftai i o whaiva lofi au e mese fo ni tanga rua. Ia maro whaftai sa moa fo ia le awa noa e whaisi na maro longa i le vai aso na tuana i atu nei ia sa moa fo le awa noa e maro lo ai ma siku ia le moe ia e o le vaenga lava e a fia i tele o le tūlanga le o le lava o le moe na usu le vaveao pe o ni manava mai wa i le vaveao i o tūlanga lava na e pe a maua lo le aso malolo ia pe o le tele a aso moa lua tolu tele lava famalitino moe
Ya, malo le tawa tai malo foi mesil nau fa longo watu yo le nau mo se fasinga malo si. Ya wa foi le to ya la fa mai le tawa matino ngalwenga mo fe au ni to sang. Ya ai manatu ol mutanga luenga ia o leo i tono tato watu no New Zealand. Ya o se mutanga luenga i pisi lavalo na ia por kalamil fa tatianga mai ele so mo Januari. Ya se yo o la vela so tota se te se mai tau sanga. Taitas. Ya, ole telton fo yo le tulanga fo na le la anga ye tato por kalamil ni ta ya. Se mai la ole fo po le altu langa lo ye lo silsile tulanga. Ya o me tau na ave ye fa mo ya me se fo tulanga. Ele tula fono ma me tupu le vai tau ma le vai tau pe ona tato ye fa mai. Ya le pi vai et fo yo le fo ha ya. I sa no ye le tulanga wali. To le pta io tato tangata wali tula fono. Ia pe ona ftalai silia lai. Ole po kalamil nei al mtanga luenga le Wellington. O se au nanga ina ia mafai ona mau se fiso soane mo ila tou o lo fia mau le fiso soane mo se vaenga fo i fia fa mala matili ai nisi vaenga o le tula fono ele o mala matili ai le nisi o lo le mamalu le tunu o le mafuanga fo le na le mafai ai ona mau le au nanga le nei i le tātou lavanga ngana. Ma wa sila fo i le yani sila atua. Ele o yei se isi au nanga fa pe se isi ngana mai le matanga luenga le i tamine. O le mantua fo i le tātou matanga luenga le ana a mata mai lava o wats. O lo na te fulu iwal nei o tau sanga talo o na whaita le au nanga le nei. Mo tātou lava tangata ia mawhai o na malama ma mawhai fo i o na whawhisili ia le nisi o le o nanga pe tala fea ngai pe le a o afo ia te tau. Ia pe o le a ngā o le plokalamel nei la u baba iai. O le tau longolongo me toi wha manatu. Wa ele o pōte dilo e lava le sila fia ma le tō wha o le mamalu le tunu tele o tū la fono o iai nei. Ai meisi le vai taimi o glato. Wa au mau ia tunu nei malusi le tū la fono. O le au nanga ia na o te whamanatu. Ele ei fo se malosi ma se poto o ia po o tisi o le mātou e whaasa o ai le tūla fono ia o le tūla fono lava le tūla fono. Ai ei au ala me whai o na whaafaigo fia ei o na tātou ngā lulu e whaatasi. Au wale pui ia ma le saongo le mō e tātou uma. O le mane le forsanga pe ona ia ese i folalo fina ngalo tūlanga ile tulanga le o ye le wa ia o le wai telefoni e tema feivo matua ia e pe ona ye le tulanga o le momolio fa nau o ye ni tula fono e te tau ona limite te ina i e tatou matua ile tulanga ile vale o le fale a onga na ile ainga ia me se fo tulanga o runga wala tele ma tulanga kolosi vaenga na ia e te tau na malama o mai ai mai se ile fa nau le fto ai o le whanau le whato ae. Pe o le wahengal na o le tātou te baba ai atuanga iai. Ma wha manatu atua i mātua. Po o e fo i o lo baba iai la tau nei. E fo i la tau te mata i tū ia le taimi lea e o ele whanau le aonga. E te tau lava o na iei sea po inga pe iei fo i se ma wha matala ia tūlanga e te tauna iei o vaenga e ono a fia ai lo la tau saonga le mu. I le malanga atu lea, mai le fale a anga i le aonga. A wha pea o le tamaititi lea, o le whanau lea la fto a mata le aonga. E te tau lava o na whautua, matala noa iei le matua. A le o le nafo, e te tauna o le matua ma ave le taimi mua le whaatai le ave ina o le whaasavali ina i le awala. Au tafo le awala. E whaasino iai ma whaamatala iai, vaenga o le awala e le te tau ona o iai, whaamatala iai, ia mea e ona afia e lona saonga le mu, ia i loa e le tamaititi lea mea e le te tau na whaia. Ia o la le taimi ua ona o lātou, ia ala ua malama, ua iai fo le whaatuatuanga le matua, ua malama si ana tama i tūlanga i mea uma e ona saonga le mua i o ia. Fa pena fo i pe atu e tu ua fo i la onga, ai to e hanga i mai le fale. Ia tūlanga umalawa ia. A fa pea o le pasi, le fa onga. Ia e te tau fo i ona tilo i elima tua e fa tai lea
le tūlanga tū ai le pasi, o a tūlanga te tau ona iai. Le pasi se i tū le lei, a tonu tūlanga whapena. Ia ma le taimi alu e sai ma le pasi. E iai vaenga le awala te tau ona tilo mua iai. Ai le i kolosina le awala. O le visi fo i vaenga taua, o le wha o ngā le o kolosi wha le tūla fono leo ua umana au mai. E wha o ngā mo le saunga le mu. E po le kolosina le awala. I mana tua wha matala iai, ai le i kolosi le awala. Ba ai ilo tūtau matau, po iesa ta avale o sau. A ba ai atu ua lata mai ta avale, ona wha atari la ia le pe tūle ta avale pe le tū. Man tua lo iai le tai mane, po ilea e le tūtau matau. E tauna e ilo atu, ai le io il kolosi. Le si vaenga le nai wha matala iai. A e ba ai atu ilo tūtau matau, ai te le i kolosi. O lae le io o mele ta avale le tai mane. E tau mai nā, o le nā lava e lava le apa noa, e tū ele ta avale pe a e kolosia le wala. Ai atu ilo tūtau matau, wa e le ilo atu tai mane lea ona o le ua pasi mai le ta avale. Ona e whaatari la ia le pe tū le ta avale pe le ai. Paenga la wha pena, ia malama mai ia alo ma whanau. Whaingo fia e fo i ona tātou tu atu lātou te oe, e nā o lātou. Tūlanga po i lea o ina o alo ma whanau iti. Mai elisi matua e le wha o ngā ina le korosi. Ai wa ailo wa wanoa le awala. Tai toa leo tami titi e watu tūla o ngā tono le awala si pasi uma si mause a wanoa o na korosi le titu. E le se wha ta inga le leil, wha ta inga le. O le tami titi a o le taimi e te alua ina o ia. Ia masalo elu watu fo itamu whaila le tongi a ele tu tusa le mawhau o le tamai titi ma le mawhau o le tangata matua. O le mea le whautua ai, wha o ngā tū la whono, ai mese lava o alam whana. Io fo i le taimi le korosi e whaatele le korosi mōli. Ia wa o iei fo inisi, ala o whaatele le korosi. O le ini ta vale. A lea o so a ta tailta mai titi ma savali atu ili situ awala. E moni ele inta avale. A ele o momu mo le moli lanu mea mata whaatangata e mawhai ona savali. O le whautuanga lava whaatari lava ma o le whanau. Se ilonga e momu mo le moli lanu mea mata. Whaatanga e ona e korosi. Ona e korosi lea. Ia ona i vaengal na e toe na alftoe whaamanatu atu lava ma toe tau longolongo atu. Awa o te talitongu o lava ho ile sila fia a matua ia ele awa le pui nga walo ma whanau. Ma lor sau no, ma na ia foi lo vai atu le vaenga le fesili le o so mai lo ma fau. Sa iai foi se ta inga po se le ma anga tūlanga pona. Ia ele fina o se tasi foi sa ma tala noai. E ele to inga kolosi foi le sua e sila fia le i tonu le island e lua tau le sipito e le island tonu e tato e alu foi il sima tal no le polok sima le tonu e mfainto e tua la foi tua le sipou o le mori e afta kolosi foi le situ wala o le ase tu la fono e mfaiona i le vao le avita vale ma tangata kolosi o le sima le tau tu sa o se malo longa le na le kolosi le a fa pe tu ava noa la i lowi tu o le awala. A wha peo la esa wari mai leisi tu o le awala. O lona winga, e te le tu ava noa iai, wa o le i le malo longa le o ngatonu. E te alu lava la o i le tu le i o mo elsa wari inga le tangata la. Le ta vale le. Le ta vale. Le te alu atu nei, o la wa e tilo atu i le tu tamata. La o sa wari mai le tangata le i o, a la te wa i atu, le i le malo longa le o ngatonu. E le a whaina la lo walu peo o ia, se longa o mai le lo i tū le, wha pele o la kuru, i nā la e te tauna e tu apa no ia. O le e se senga la o le korosi le nā i le malo longa le o ngatonu. Ma le korosi a toa le sa wa i le situ o le situ. O le korosi la lava la le nā, o le taimi lava e tu, o le tangata i lunga le korosi po o le tū la i o, e te taulona e tu. Ma atonu po. A o le tūlanga ia i le il fa auto to le avta vale lon sa fa tūlanga ina e te tau haona iai i lunga korosi. Io e te tau lava o le tūlanga iai moni e i tūla fono e ina i tātou.
Ai ei fo ile tu te fa tete ei. Ona ei fa la bela pe on tupu mai pa ei fo ile me al fa fo se i on tupu mai tangata le o le mea mo lava tausi le tula fono o le lona lua awana ia faina sisi. Pe a solia le tangata le tula fono. A lawa e sa uni atu. Ia. Manai. Ia peo nei vaenga na leo manai e foi a foi o le fa fonga mai le tamalia o le sa ola le tula fono. Ia. E ma fai a ona e alu le situ wala lau ta vale pe a fai o la e ma mau mai ole. Ai tu vai lua lo le tangata le kolosi mai lunga le malolonga le. Ia o tauna tau fai tu. Ia. Tau fai nei ta ofit ta vale stu langa e se fai. Wa ele si tangata na le lua tua le tu il malolonga le lua tua alu le ato. Ono la ilo ma fofo o le kolosi. E tau ki wei umata vale. O le faina la na o le tulanga po la no foto e le ta vale le o le taimi le o ba tu la sa uni sa e o mai lau tu. O le taimi la na o tau lona tu lau ta. Mane e o ngaluang fai fatasia ila to sa vale mai la to lo feo ai lungo o lo avina ta vale. Ya pe o le vainga le na o le tala ina su. O ai fie fa so mai o le foi se mata o polo fie mana mai le nei foi vaitau. Ia ona fa sini ele o lo sunga tula fono. E ele si vaenga le mato le tulanga le mana tua o ye alo ma fa na o lo vili wila. Ia. La tu te vili wila nga ile onga to e vili mai le. O le o le vaenga ta ua la vale o te to e tamu faila va to e una iatu ma fa mana tu. O lungo le awala. Ele ai se tula fono o ye fa pe se ilonga e te malama mai tula fono le wala na faile ona e aveina le na vilina le wila i le wala o le fa ale tonu na lo ye o le fautuanga la i matua ai mese o tamaiti nei laiti e te tau lava la i matua ona o ao ia tula fono o le awala i le whanau le la a vili wila wa e manatua o lungo le awala ia le laisene apta vale fato a mo le sene le se fulu ono tausanga ai pe na fo i fato a o ai e tu la fono le awala awala su ai no lo sene le ia ai mana tua o tamaiti ye la lo i fo se fulu ono tausanga le la to te fa nga ina le awala a o le fa tanga le tu la fono ona fa nga le awala e vile le wila o la fa ele la se va nga o le tu la fono fa malo si le tu langa le fa pe e te tau tamaiti ye e la loi fo sfuno tau sanga ona yeni ona la to mala mala mal tulafono pe o le vaenga na e te tau lava lai matua ona hapo pa il fanau fautua le fanau fa mala 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 e nga lo ia tulafono ia le awala ia awa fo la to sanga le mu ona o le la to en fai ona la to fa nga le awatele o le ale tulafono ia afia ia le sau le wila i lunga na te polo kaina le taavali ai me se lavo le 5 kilomita le le awala o nga ala le ale do to ile wilo le e na te polo kaina le awala o le e se a faina o na solistu la fono el vainga le utiti wilo 5 kilomita o le polo kaile awala le polo kaile wilo le awala ele ai se tu la fono me fai o solina le wila le o le fo ile ai le wila o ia lungo le awala e te tau lava la ile avita vale ona fua se taime me fai ona pasia le wila le a vai atu ele me fai ona pasia le wila ele me fai ona so ona oso ele si tu le wala pa fa pe e ona tu pos fa la bla ole ona sa ilava le fa tal tali le va no ia me se le wila le alu na ui ia wa mana mala mala mai fa sa no lua wila pe fa pe le wa ta va e tau sila va Mana ia la lewa e o vaenga na lenta o vatul fisiki. Ele o tamaiti. Ele ia le te wila fo ilungo le wala ila lo le tula fon. E moni e to tele isi le fia le tulanga le pe o wila e fa la bela pe ilungo le awala. Ia ele isi tula fon o la to sulina. O ele la to ia ta vanga na o so ko inga te wila fo le talafiangai malungo le awala. Na faile se fufu fa pe la vi sa ale wila ia vai tile wala wa le ma fai ona pasia ia ole fautuanga lava ona sa ia lava le ona sa tu lava no se ma o se ava no ma fai ona e pasia le wila ia na
Whaongale o le avanole. Male, wape o le vaenga na lentu e le tuale fisili. O le tūlanga le whanau le o iau. E le tūlanga la le wa e sau noa e wha mamlama le mātua le tūlanga le tūlafono. Wa le si vaenga le tupu nei i tamaiti nei. E telenta alo i lunga le korosi i wila. O le sila na fisili tau awalatu. O yesi tūlafono e mōli e le tangata ave wila le korosi o le korosi whaalawa le korosi ala te le wila. Pe taun ta ile wila. O le whaamalamalama le tūlafono le korosi. O le korosi o le awala savali le taimi le whaongai. E te tau fo ila ona ta ile wila. Le taimi le korosi ai. Whaongai le korosi. E te tau ona oso ila lo le wila ta korosi. Ai le o le luatwa. Ia e te ia i te leo ila tau ele o whaongai na le tūlafono le. Le tūlafono sa oi. Ta ila wila i lunga o le korosi o le awala savali na te iai. Se yo lisi tu. Ja, pela nei vaenga na. Ia lisi vaenga le tau ntoi fa manatu fa nau. Ja. O le whaonga ina le o mea whaalongolongo vo ile le lunga o le awala. Ai mesi o ele te savali lunga o le awala whaonga au ia mea whaalongolongo. A ma le taimi fo ila le korosi ai. E te tau lava ona ave ese mea whaalongolongo ia apea ai mesi le taimi e korosi le awala. E te le loa le whaalavelave ona tupu mai. A o la eme whai ona e langona atu le mele la tupu. Ilo wa e oisi e fe wa e lunga le awa saba vadi. Ai matua le langona lava seisimi na o me whaalongo ie e le taringa. Wa le ilo al tangata le o ame i e tutupu i ona au tafa. A le taula i le vai. Pero se si oso mai tua po se tawa le vala au mai se le tawa le lai. E le tua le langona le tangata le o me whaalongo nei e whaonga. Kasi na vaenga au le whaonga ina po le telefoni. Le whanau. E whae teste le tilo telefoni, whae tau telefoni ma savati. I masalawa tanga e fo ele iniata fo e whaari i lunga o whasalaunga sota inga. Whanei ona po i meo o tangata fo e o lai whae tau telefoni ma savalia te e aua pa o atu le vai. Ale o lai te o fito ai ma le pou. Ia. Mea un whapena. E a whaina ai. Ia, ai mai se tangata ia ua e ta ua vaenga le whaonga ia phone ma savali. Ia ua le ano i le skorosi. Ma le ano i taavale. A le ua ano le musika mana ia lea. Ma lua tua korosi. Le se vai. Ia, o peo le si na futuanga mana ia mo ele leipe i matua ona tau, ona lato longo whanau i vaenga le. Ia mea te tau lava peo lai whalongo, te tau na e mauti noa o wasaonga le mu uma ia lau siu manga. Le taimile e te watua e te whalongo wa e le langona atu se isi lava leo po se isi pisa i tua atu o lau pese le te whalongo e. E te tau na e mauti noa wa saonga le mu lau siu manga le taimile. Ia e matua a whapea le te ilungo le awala. Ele o sanga le mu le feo ai awala ia ta vale o le feo ai wila o le feo i tangata ainga o mai ia malo su o leo fa what tala na se i fa la au mai el tatu tolu valu limalu o fa tas ia o le lava tala no ia ma fa solo atu ia vaenga o mo tu la fono e tauna ona fa manatu e tatu matu e tupulanga tala vo me so le ai ngoa o ngal dite. Ja, solo mai le vaenga le ole tu matua la ia o momodi la fana la onga. Toi fautua tu pe le tele o nga sale e pe ale usta ia tu la fonu le taimile momodi ele fana. Mai se la lumo fala onga. A ole mo sa paka e tu le ele ta vale fa tu la fonu. E te ona e alu so le se paka e fa tu ele leile saunga le mu peste savali mai mo se minute po se 2 minute. Ala e paka le leile ta vale la saunga le mu fo ila to uma. Ole tulanga le ole paka se o ta vale lumo o fale a onga ona fa pe na se kone ana fa pa u to o ta miti i to e pa. Ole tais vai se kone la ona tu pol fa la vela. Ole tulanga fo na e ole fa
whaamaro si au lava i la tau whaia onga ma i la tau lo wa ia korosia ma onga e li poti i la tau ia whaia tūlanga lea o le tū o le vai atu ele se tala whianga ile me lai tu ele ta wale e whaatua ia ele ngatala ele na o lau tū le na e ono a whaina isi o whanau tai mila i titi ale te tū ai pe sau se isi ta wale le i loa mai tamai titi le papuni e lau ta wale o haila e pa u ia ile le whale tonga ona o ele ana mafua i lau soli tū la whono le ele ma whai ona e paka i lunga o leina sama ele ma whai ona e paka i lunga o le no whoanga tū ai pasi ba ai le lesi no whoanga pe ma mau a o lai lava le taimi ma whai ona saonga le mu oe malwhana mana ia la le o toi whamanatu wai eiri si vai nga lea e masani o na otu wha e pa urungo lensa masama me wha e le pa urungo le mutia ia e pe tu wha afa fōne le lungo le footpath ma le i luma tono le whalea onga mali naunau ta inga nana mo moe mata mititi o so tono ta wale aruno o le te leo le so tu la fono ons futala ma wai o pe po se si leata po pe o le latu foi se si e tu spaka na le po le ata la ta vale ma le taimi ana la fotu le la ons futala ia pe tala fe ngai la ons futala le nei taimi le sa e tam fai e se fe mai minute po le 2 minute ai ons futala ia male tupe mai mau ta voi fatta mala ia mana ia tele le vainga le o le si fesili manu ta tele ma mau se mal vainga le so le tūlanga le o tamati le matua ma le molino tamati wa e le si to inga matua o te tonu ta si o nei tupu ai o le angal fesili mau e foi manatu ia ele ma mau le fale mal fale au al to metiti le foto a tasi po le lua tau sanga talu na e le onga tuanga lua le primary school e isi tu la fondo e ono mori e le matua le tu la fo ina al to metiti alu e le e unosi e le isi se e ave taia pe fa o masanina no feo ia e to metini ele ava pe la o mautino le matua io la ele afa ina ia lona ele isi tu la fondo papel vanga na o vai tu bo ese me o tu pulta mai tisti le su lo tu su en altu la fono ele ese me sa ta un fai el matu o tu la fai ai fa pe el matu ia la o matsani o la o fo o bo ilo na fa tu tuanga ilona tama le me fai na una o le na fai mo fo ele o ese fai na ele ila se tu langa le se tu la fono ta fi ele tu langa le la lava lai le power tu lang foi le ia mata tu pe matua ma ia wa le tomati tu lang tu la fon wa fo ia tu lang at ta una fai o ba le si va ngal na le ta fo na o tomati o le tu lang lava le o i tangata fo i le masani ai a le ta un foi e tala no ma tomati ya o a tu lang at ta una i le tomati ta o le tomati o ale ala na nga yo inga fai pe a fa pe e pelongia ia se si tangata matua fa pe o leana o sau fa pe mai lo tama o de sau vatu mai le masani ai pele le ai to fo yo fa la on fa ile fa ya on vili ia matua tulanga fa pena o vaenga na te tau ona i loa le e alo ma fa na u lana wa tele ia fa le ton o tula i mai pe ia so umo tulanga fa pe ai me se la le fa na witi le ale me tau ona fai pe a pe masalo mil tangata le ma ne te lele fa manatu le wa e se tala na matala no foi tu fue il ma proclame le vestal wa il tu langa le o se tamai titi sa o te utu ta vale il pasto ele titi tamai titi sto avalto sa o le men faftai o le mfai o no so le tamiti tonu tamal ya la o foto le lifi ya ono le fata tali tamiti lo no matu ya o tu wai po sa po loka o le ya le la o la vata tali le tali le na sa le newspaper talal na ya ma fu lo na la ngama na to matu ele taunto to wai o il tele piki ia le tali ma ne fo fa na tu le su amo
Le tatou matua le vainga le. Ia, ma le tūlanga la vale ia milu. Ia I loa le le whanau. Tūlanga tauna ia. A le māsani, auana I tali tonuina sa tangata, le māsani ai. Auana I tali tonuina sa si nā o mātua lava, e meise le taimi le piki mai le aonga, taimi mo le e whaasa o na lātou oso tutonu sa tā vale. A tamati fo I wata tau o na lātou malamalama fo I tūlanga le o le mātau o le numelo le tā vale. Mātau po a whape I fo ringo le tangata le. Le whaingo fia ai. O na whaile so e ngā pā so muli atu le matanga lua ngā leo leo. Ia, o te tonu o leo wa whaafonga meana e tatou ia e maise lava I mātua o le tatou atunu o le aungana al polkalame. O le toe whamanatu atu o tatou tiutema tatou ngā lua ngā te tau ona whaatinu. Ia o tatou iai le tau amatanga fo ne tau sanga I le hae o a onga ma tua oma. Ia e peo na i tu la fono. Ia e whaasolo mai pia ia sua le tūlanga e peo na iei le tāpo karamania fiafi. Ia e pule a nei tau, ia pule a e pe vai atu tāpese. Ia e whaatani fo I se wala au mai pole a ia ona toi. Ona toi. O te mtalo le o le tātou polokalame a mata leo le nei fo I tausa. Ia te tau lava ona wha toi wha manatu atu vai angai māsani ona tātou talanoa ina ia tele o polokalame o tuanai. Ia e mantua fo I o le tātou talanoa lava I le saonga le mua alo ma whanau. Ona toi o leo tātou talanoanga le whaonga ina ono foa. Whaonga ina ono foa le whanau. Whaonga sa ono foa le whanau. O loo iei au nanga e tele o loo mawhai ona maua ele whisau soane pe a whapea ele o iei ia te ia no foa o le whanau e mawhai ona whaonga. O le si whaenga tā ua tele le nā o le fitu tau sanga anga. I lalo e te tau lava o na iele no foa whapitoa e no foa ele tamai titile. Ia aua lava ne i eise whale tonu pe atupu mo se whala vela vele le tāwale. No foanga o ia mauli leile no foanga o le whana. Ia e whapena fo I tātou ia mātutua le tātou te malanga I tāwale afi. O lo o iai lava le whale tonu o lo tūlai mai ona o baenga ia o le le whaonga ina o le fuspa. O lo o iai fo I li poti ia ua umana au mai su enga. I e ua maali liu ta vale la vevea. O le maua mai ai. O le whaai unga le sauai. Ana whapea o lo o whaile fusipa u le taimina la vea ile ta vale a tonu e le mai mautu soifua. Le tele lava o taimi o le e ala na whaale tonu o na wa ta vale po ua mo le whaonga ina fusipa u le ua fiti e le tangata tonu le ta vale po o mai whafole le fiti o na le eise fusipa u e mau fo le e ta ofi mai e. Ia o se ngā lua ngai o inga whaingo ofi e le atua se lua se kone a wa e masani fo I lava le tūlanga le o le whai o le fusipa. So se taimi lava te yo o atu tonu le ta vale ai le whai anga yo le ta vale le whai o le fusipa. Pei e te langona ina e yo tino I le mea le o atua. Sa. Tangata I o masani fo fusipa. Ia e le o se mea le anga o le mea le leik mea na. E pei fo taimi ai le ini fusipa o tātou ta vale o isa mo le taimi tātou tu yo atua. E te no fo ta vale alu ta vale talua I le vai taimi na ele I wha maluina fusipa. E te whaalonga tua I le mele le o atoa. O na e mawhauwhau o lea. Le ai o leo o tātou I Samoa. Ia le anga o leo o tutusa umai a tātou tūla whono. O leo o whaanga fo le fusipa o ilo tātou o tino. O le tausanga o le tamaititi e whaonga I lino fōa. Fitu. Fitu tausanga ngai lalo. A wai e ia e fo I tamaiti o watu fitu tausanga e tino laiti. Ia e fo le svaenga fo le mentua o le o le tula fono ia pe o se taita inga lea e whaafuami e atu e le talawhenga ai. Ia wa manto I fo isi iono tausanga o pute le office no fola titi. Ia ona la ele o a whaina na le tūlanga na lai whailau fuanga I le tūlanga le tūlai mai. Mane o wai pe o le tūlanga le fuspa. E maari matua fo tamaiti o le pueata. Ia. Le la e le taimi whaatonu ai o ia tangata ta vale le tamaititi. E whai fuspa. Io. O se ata mana ia tele la le vai inga. E le vai pe o tamaiti o taimi au so ta vale whai fuspa.
Stai mia so tavali fai fuspa. Ya le la wo il te mi la tua o so tavali fa o lo tavali a lo e vala fai meta me ti le no foi tu. Mai te fai lo fuspa. Ia moa po ila o isi o le whanau lea tele ina o ina mai lea onga le tā ua o le fuspa. Ia o la po i lea onga le tamatiti. A e alofa i lo umputa māmalo tina. Mana tua ia whaile lato fuspa o le taimi alu le tāwale. O le sila tamatiti a le whaile fuspa o no winga ile me tupu le utama. Wala awa tu lo whaile fuspa dad. Fuspa pa mole mole. O le siwa engal na lea lai o le maa fuan ole a onga le ave le whanau. I o ile te mea onga. Ia peo nei vai nga tāua nā le e toi la tōi whamanatu. Ia whamasani ia le whanau. E mai siala le vai nga lai ti le pito ila lo wapeo la tōu nā le whato a amata ia onga. Ia ai amata fo i latu fo i esele susio manga le whale esele susio manga le onga peo le mata le nofo ni tae. Ia le la wa amata rola ia le tau whairola ia le ina ia o ole. Tomo titi le alu le onga ma sa fali alu la onga ma sa fali e mtu la o ma tu la fo ia e fo tu po e lava la le tu pulanga la iti le wale to yese po le la to saunga le mo wa le wa pe o le vaenga le la to wo langa o le o mala mala mi te tau na fai mali ia wa to e fa mana tu fo la ia le o le fuspa o le a fa pele fa yelo fuspa o na o teleon silafia se lau limas futa la la sala pe ale fa yelo fuspa o tanga matua se lau limas fu a fa pe o ele ave inel ta vale ale in fuspa o tamaiti la loi fo sful lima tausanga o le se lau limas futa la fo ila sala tamaiti ai fa sala o ele ave ta vale e sala o ele ave ta vale ile le fa yo fuspa o la pase se ye la loi fo sful lima tausanga to fa manatu me no winga la wa fa le si sala i lungo le si sala fa pe to ru el fa na ulen to wo el msi se fuspa to el malo fuspa se la limas fulu o ta se la limas fulu ta mai to lu ya winga wo to fa o bono se la tala ya ele stulanga mata mo fil vai o le a te le la val fa le tonu fa le a fa ina pe ne e tupu natu langa ia tel tonu ai lo masalo lava o tupu si ele o mala le tula fono po fa tala le fo il tula fono ai ata to feo ai mala lava tula fono ai ata te le fa ia ata te le usi ta tula fono ale ata mala ia e pa uala ia ole lo se lo fa tamana ia ai mana e foi fai falo longo e te mi ole ta te o ina ita mai ia e foi te mi to fautua mai ita mai ole au ga o fa manatu ia ele fa pe fa tonu mai el fa na o la fautua mai fa na to fa manatu mai e tu langa le fuspa e foi la isi o il fa na u le la iti o e vai ngala ele o o va tu fitta sanga le fa an fa la tu fuspa o solo matua tão tá vale filosofia mal fa na vai tu tama na ia mas se foi fuspa tu ata vale le lo bola ele le nga pi le meu tupu il mele a toa ta la toina pata teleta mit ia pe a to liminu te fa fa tu lo ia il matua le msi se o to foi fuspa il final ta vale pale a to fai o moto fuspa e la o masani fo il fan o temia le sia o nga il fan o temia sto ta vale fo il fuspa o wat fi fatta temia lo ta vale o le ya mare o de tala ta to le pe fi val au mai ya fa mana tu mai foi por essa meu fi mara mai tu la fono manua le o yesu o lungo ta to le na ya em fai on talia to lo fa fitau ya e fa solo to pel ma programme ya o no le o ta to programme to amata nei to sanga e war fam na tu no tu la fon ya me masani leva spa o le fa o nga ina le o le telefoni ave le ta vale ta si na va nga ele o fa ti la va il so tu la fon la to lo fa le fa le ton o le au fa o nga ina e o ale tempo la tilo ila lo telefoni e ma tu fa sa la va il tu la fon wala fo yon fa ma fatu la fono le ono le to tele o la to wa mai mau de soifua ono le fa ta mala le tau foi fa nga le telefoni ma ave le ta vale
Nā fo e tele ina tau sila fia ia lunga le awala. Ai va ai au ta vale ia yo au tafa. Pe o le tu I moli po feo tu. Ai va ai au tafa I ta vale. E te va ai atu lava le tangata lai populanga I lalo na e loa le o la fo e fai tau le telefoni. O le fai tau unga la le nā le telefoni e o le nā wa e soli tu la fonoi. I tonu le ta vale le ta vale. Tonu le ta vale le taimi le ta vale o le tu lunga le awala. A fa pe o le tu ta vale o le wa paka. Fa nga le telefoni le fa ina vale o nga yoi. Ai fa pe o le tu ele o nga yoi ona o le fa tali moli. O le nā lava e te lunga le awala o le nā lava e a fo. E te tau ne usita il tu la fono e fa sa no e fa o nga ina le telefoni. Va nga nā lava le telefoni le maulo na tūlanga I luma. Ma fai no e tala noa ia o ngā male wha o ngā ina o se o lima po ao. O na whatanga le? Le tūlanga le o le telefoni ma wha o ngā. Le ai. Wa pe o telefoni nā le te tā ua le wha pipi I le lona no fuanga I tu I lungo le. O telefoni nā le o umana seki tono le Bluetooth o le tā vale. Ia ai pe foringa mai o le ua ia tavala au le o sau. Ia atonu fiatala noa mai su al tūlanga e peo na iai ia le tato programe. Ia ai mana ia whaatalo whane I tato wala au nei teimi. Ia malo tsai fua. Tato wala au. Hello. Ia, sau no moe le nāua mawatu. Sa lofa tu fue ma siri la e ma le sunga ya sua. Ia, malo tsai fua. Tsai fua manuia. Ia. O vili atu ono e sifa I fa fita uli le tupu I lo mātou le mātou street. Ia, sau no mai. O le lau ke fia siri atu lau sunga sua. Ona o lungo a wala. Yeah. O tele o mala po o tele o maukino foi. E ingi vaenga o a wala e whapito e me foi o patu foi le tu lungo le wala mo le fa le muina o le o ta vale. Yeah. Yeah. Ona o le matou street inei Esco Park il meta o Parsami Street o Parsami Crest mole. Yeah. O e olo I le afiafi e fai matu ngā tā vale le matou street. E eili ai le I fai alani patu I o le awala. O le vaenga la le nai ma fai ona wala au I le office o le council. I se fuafuanga whapena. E mai a mata mai fo I lava I le wala au o le office o leo. Pea whapea I intu unga ta wale fai le tau awala. Ona wha a mata leo ona tu whaatasili poti ia. Wala au fo I la fai se wala au anga I le pulenga no o Wellington I se whaatataunga le tūlanga lea wa masalo le ngata I lau sunga ai masalo le to telefo ia I la to o lo alala I le to awala lea o lo whapena ona la to wa I le whaafita auri lea. Yeah. O se whautuanga lana o le a mata ona aveli poti le ofisa leo wala au iai tūlanga taimi ia tupuai. Yeah. Ia ona whai leo se fuafuanga e wala au ia le mpulenga ua Wellington po le ase fuafuanga le la o to wala lea wa le tele ina whaonga e whai itu unga ta wale masuri itu la fono ia e le ngata le nawaenga a o le lamatia I o le soifua ma le saunga le mua la tau o tau le la I tu vaenga leo le wala. Ia e sa ole saunoanga sua. Ele mantu vole ua mata na ea onga whanau. Ia. Ia o to tele o ta maiti o le matou street. E sa bali atu I oili. I le meolo I whale a onga. Ia. Ia. Ia o le melana leo titilo iei. Ai au ni no maita wale.
ia o al te mitu ele aonga e fai al melena ia e paulala o mele au titilo ia e mo se soson oni patu fa pena hoile fai la wala tu ti ele le sona o ta vale pui mai ia fa na unela le wa matna feo sa vale va o to telo ta mai ke sa vale e o le fale aonga le sa vale mai patu wala pero si melna le no vila to pia mala mai ia fa tai mole so an mai ia matalo a mata le vaenga le o le hui o awala ia pe ona talano atuai ia wa le tele la vol fasea o le tele fo le na o fa fita uri le la fianga mai la to o la to va ia tulanga ia ona va be faile ia se fa iunga ia wa pe o le si vaenga manu le te lunga le na pari ia pe su ai e tala fianga ile le pu e ata o ta vale la wori ia ma li poti atu le si kanto ma le so le fai uma vaenga na ia pe tala fianga ia pe le vaenga le na le o tali atu le malo ia ai pe mana ia le va ai lo telefoni tapu e ia ta o number plate o ta vale ia ai momori ai ma le fatasi ma se tusi tansanga foi le e fa mawina ile ma avel si kanto mana o faini patu nai fo il fa fitau ia fa ta ke le lava wa tel tonu ai fo yo inisi o lato avel fa fitau le luma ele o sila fia ele sunga ona o lae avesa o anga o le ofiso pol tanga lu nga tala fe nga ima fa fitau li ia tal sia ja, faftai wala mai. Faftai mo la no. Ja, ma mi ala bar por kala. Ja, ma mi foi na sunga, so foi. Ja, o fafitau ni masani ya aso. I mene o tabeti foi e wa pe ole atunga dunga le ia le sunga ya pali o le tulanga o tabeti a onga fioa. Ja, yo le saunga le mula vale i mo le fanau. Ja, tau tu lista wala. Ja, alo te fo. Ma alo te fo. Ore wa lunga ka tato. Ja, wa lunga tato, taimine, sa no mai. Ke ofisilia ya ma mo fa tal fa tu do va se lo ni ta ma na ya po klame. Ja, pafta. Ao la ofisili. O le website le fa mon mole le eli poti e toinga tangata hui aveta vale pa le ma fa se tu lo tao. Yeah. Effectively le website le. Ose o e lua le tangata no li poti a tu le website le. Ai le to me la se tali po me u fa i fu fuanga pe o e te tau ona wale na e li poti lunga le website na i me ia tutupu e te tau ona i se to e tali mai e whailo mai o lea wala tō maua o le tūlanga e ma whaifa la ona e wala awina pe to e awa i se isi emaili le lunga le website lea po le ale tūlanga o i lau se ale na patu mua e fesili lava i lunga le website lea ma whai e wha mole e tali mai pe a wha pe wala tō maua ia lau wala au ia wale leila whafta ke leila ia ole pe ole nganga la ofisilia fo i wano whalonga ku wha pe i le case number pe a ole ia se wala aua ia ia no kui nga kula le sia so kubalua so va ai ona o le si tele le intia le tipia i mai i mato au wala nga no ko vilia tu le ofisa fa mon mode e a fui tanga i foi lo ke isi le ngam kui a fa america la mai ta ile no talia me telefoni se i va ele o mau lunga le con sistemi le la fai tio le no fai tio tu o e te taua na maua ma lava fai tionga ia na e watu ia i lātou e li toi maua mai la se tari e li toi maua mai se tari fa me e vili mai ia o tau sanga le te
Ia, le tala fia ngai le nā vai ngai te tau ona toi tuli loa po feo po, iai wa o lape i o le au nanga e te tau ona whaali mai ma, ia, ma teu le matanga luenga pe a whape o ise whaali tonu, au nanga nei e te tau ona sa o ma le lei ma atoa i le au nanga, e le te tau ona lape i tūlanga whapea. E me whai ona e toi tulia lava po feo po i ele tūlanga lea wa a whape o ise whaali tonu le au nanga, bo te tau ona toi whasa o mo toi teu. Al mea ia po i e continue al ko su e ngala mta upua. Ia e tali mai fo ia o e po le ali tūlanga bo i ele su enga. Wa a whape o se so tūla fono lea na e ta ua i o e te tau ona whaili su enga wa taltono na wa ave e malinu mela o le ta vale. Ia una o leo la tau whaili su enga nga i tangata lea po le alfa mtalanga ona to e fo i mai lea o le whaamtalanga lea ma le whaai unga ona to longo mai leo lau sunga le tūlanga bo iai. O le au nanga le nā tau ona iai. Iwa le whaatai me sile la le ua o mo watu lau saunanga ia e lae a fo inga lugu e le ofisa ma effective le co-site lea wa ia tualanga whaapea wa e tele lava me whaapea tupuluna da wala. Ia li poti atu fo ile si fine ma fine palang se tulou na mako ke sa ungal moto we ola ya lu le sa fo le se la ala tanga le telefoni o kango mo ka u mai lo fale o forma di poti atu ko website na ya na tali mai la si tene auto official na matal no me wale leila va yen tanga buena ole ulta vale o si ta vale as belongs le geo ina ia bilan. Ia. Le nau tau valea tau le anga toi ma le geo la taru ele fale tonu le o le tangata whainga alwenga le nalua. Ia wale ti whainga na ua ilo fo el company. Ele o sao ele o talawhia ngai fo ele lato au whainga alwenga ma le tau singa le tula. Fono wa whainga ia tau na whae tete iai. Pei lava pe. Le sili na manuia o lua. Ia, whaftai wala o mai manuia fo. Ia, soifua lava. Soifua ia. Pei wala au mai au kilani le wala au lea. Pea o le wala au le pea o le ta wale fo le Samoa Capital Radio la e tu le tele ile numela a le alo silia la e lo tu so tu la fono ia on vali poti le tangata ma wa silia la e to ta ule anga to ele ngo o le Samoa o le ilunga e fa pena fo la ile fautuanga ile ita vale ne ia company le pe ia numela o company o loli me tu langa fa pena ma a solitula fono va anga le e te tau ona li poti. Ia i loa fo i pulo e matanga aluenga ia. Ia tua inga awa ta vale ia, ma whainga ni e whaianga ia la tau ta vale ia, company e, whaatau ta vale, tu mai la ta vale, whai eile, le iwi la ta vale. Ia la tau mala mai, e le case na o whai le, na vili le official, o le e ona le company e ona le ta vale. O le whamtala tu la e mai, oi. Ia whaftai. O le o iloanga le li la o le olanga warning muli la o le la ave. O la ilo ia ilo fo e matanga luenga nei mapule o ngal. O la tau le fa so ina le tupe el fa tau ino ta vale e fa inga luenga mfewa ele au fa ngalo. A fa pela e ilo o le so ona fa in fa tau tala ia ta vale el company ele au fa ngalo. O le va ngal na le na mi ala to. Li poti atu ia lato ta vale ia sol tu la fono lungo la wala. Ia lato malam lama ia lato afta vale. Mana afta sua lewa no fo tatu tatu por kilometer wa mato ni to sanga. Ia e mara foi no lewa o mai temio tatu telefon. Ia le mo le toile fa afta tele fai ma fongo le tu mo le toile fa malo mal fa afta. Ia eu fai valo fia o alam tanga luenga mal tau longo tu la fono. Ya mai la vai lea vai aso male vai aso ya ma to fa manuia tu foi o foi ya lo fale tu ai foi per malo si ya to ya me se foi on tanga ya wal to tu ino le malu lo telo le tunu e le ngate tu la fono lungo a wala ma ta vale afi ya tu la fono fo ile va fe malanga ai
pe ole tala lea ia e fa o mai sau noanga wan tātou tunu ia na mai e lea lo whaftai lau whitalenga sili ala ei whaftai fo i le malo le ofisa whasala lau mo le hapa no mwhai tātou tatala noam tātou whasoa fo i le nei tai au tātou proklame amata ia ole wha moe lava ia maua le hapa no tātou toe veilo e eisi temi o iluma a whapeo sala fo i le leo le au una ia wha mangalu Samoa o ia manuia tele fuanga o toi o le nei vai aso ma le alo atu fo il sa pati o le vai aso nei. Ia ai wha manuia le tua o te wha tofa wha soi fua. Ei music. Tala flava al whaapoponga o tala whauma le si ufonga le laumua mo le nei vahenga o le awa uli. O lea ua whaamautu ina aso mataimi o maasina e toi te talaitua o New Zealand i le lalolangi. E maise ona tangata o loo i Australia e mawhai ona toi fo i mai ai whaanono fo i sea i o lato lava a inga e to sai ma se fola sangal tamaita i pale mia i le so Jacinda Ardern. E lima vaenga ua vaevaina i ai lea fuafuanga o le toi tasili minu te leito la esful malilua le vaeluanga o le po lea solua esful fito Februari e tatala i le whaanono fo isea i ainga mo tangata New Zealand ma ilanto uanga vaa ona malanga mai Australia o le toi tasili minu te leito la esful malilua i le vaeluanga o le po lea sosful tolo mati e tatala i lava no mo tangata New Zealand matangata e anga vaa ona malanga mai i isi vaenga o le lalangi wa iei fo isa numera wha atulanga ina o tutongi o tangata whaingaluenga iei to mai wha pitoa e tatala iei le avanoa o tangata i visa e tawhawhao mga lulue. I le toi tasili minu te leito la esfulma le lua i le vaeluanga o le pole a sosfululua a perila e tatala i le avanoa mo tangata i fafo o umia ina visa mo se taimi le tō mau ai o loo mawhaio na au sia tu unga o visa matala fo i le avanoa mo tamaitia onga mai fafo e to alima afe ma le ilo ilonga o isi avanoa e whaapitoa mo au whai ngā luenga mo umia i e le au sia le tutongi le o whaatulanga mai e o atu ia iulai o tatala le avanoa mo so se tasi lava e malanga mai au se talia o atu nuu ele o mo umia ina ile visa ulu fale mai New Zealand. Ma o le amatala fo ise polkalami fo visa whai ngā luenga ai whaata atia ese le avanoa whaapitoa le etu uatu na o tangata whai ngā luenga yeito mai whaapitoa. Ai o le masina o Okitopa e toi tatala ato aitua o New Zealand i isi vaenga uma o le lalangi. O le ato e matala ato o toai visa ese o tangata ile i whaiani tui pui e wia pea le MIQ ma whaanono fo isea peita ai o le ale te le tūlanga mo mi o le malusi anga whaafitafita po le matanga lwenga o le puipuinga ma amata fo iona wha ese ma iei fo inisi fale i o lo whaonga o le ato e fo i lava e whaonga o ni fale tali malo. O le iei sapili o tai whaanono fo isea i tangata malanga pe ato e fo i mai se fulu aso i lalo le vaenga mua ai fitu aso i lalo le vaenga lua ma le tolu o tangata o fo i e taunu i le tunu o le ata i tolu ala tau suenga o le rapid antigen test e tu ina tu iai mo suenga
Na sauno Adrian, o le a whaawau na tuli mataina e le malo le tā ua le whaanonofo e se ai ainga, mai ono iei lava le taimi, e le toi mo mia inai i le lumanai. Sa whaamaoni ai fo il pāle miel taon le la, o le aia ta ia se whainga malanga wha le malo i mata uptau i whaatawa inga, i le nei tau sanga mo Australia, Asia, Amerika ma Europa. Wa tusia le loia Charlotte Bellis, se tusi whaalawa i tele ua wala a waile minista mo le tali atu le COVID-19 Chris Hipkins, ina ia whaamanino, o lana saunoanga na whaia lea songa fuai winga le mta upol tamaita i tustala New Zealand, wa ta ita ina sisea i tangata, o Bellis sanga lues tustala mo le Al Jazeera, maolo maitanga i Afghanistana, ai safi nau muso na wanoa i whale mapoto e whaanonofo i sea i tangata, e taunu umai fafo, ina ua le talia ina lana talo sanga, o le asolua na ofo ina ato i sea wanoa ia whale, mo ia, ma le amwhaiona toi fo i mai ni usila masi no mati, ai o le tusia lana loia, wa whaia i sana fola sanga whaalawa i tele whaapea, e le sa o le sauno angale minsta, le na ia ta ua, o aia inga moni avanoa whaanatinati ia whale, e mona o tangata e malanga mai ini usila, i tonu aso sifulu whae so wai, i se tusi na talia le tau sanga Bellis e le aso lua sifulu whae Januari, o lo o ta wai, wa le talia ina lana tau sanga, o na ele o yeso na whaamoe moenga, e taunu uai ni usila i tutono le isi sifulu whae so wai. Ai sa tu sia i maseisi wha amatalanga, e toi loilo i whafo ato lea sifulu whaaso, pe a whai e tu ina atu nisi wha maoninga, e lango i nai mafua anga ale tamaita i to stala, wata uele loia a Bellis, o le seseo saunoanga le minsta, o se tūlanga mātu i alea a fia i maisi tangata talo sanga, mo ia wanoa wha apitoa, mo muato sa whai tio i nai le minsta, e wha apea ua i solia le tūlanga patino wha maumonga Bellis, ina ua nofo matu ua i tutonu au ilinga o na wha amatalanga, i se pepa o wha maumonga lena ta ua le tamaita i to stala, e le aise ai a te tau po se wha atanganga i le minsta, na te wha alawa i tele ai, ia wha maumonga patino. E tasi te si male 5 miliona talani usila, se vai ngā tupe mō tui pui e whisosoni ai maafutanga Pasifika, mo le whai ngō tui pui wha au popo, mai le malo ni usila. O wha la potopotonga e au fiei e ka leisia Pasifika, ma maafutanga o tupulanga talavou, wha atasi maisi o lo ngā lulu e mō maafutanga o lo pito mo miaina le whisosoni, o le anga wa ai talo sanga mo le vai ngā tupe, e o atu i le ta i whaase folua whe tā la, na tā wale minista langolango seifo maloloina, le fio ngā upito William Sio, e tā ua tele le maua e ta maiti le vao le ta i 5, ma le ta i sifultasi tau sanga le mātutua, o tui pui a ole ia o le tau malolu, wa whaalia i whaamomonga le atunuu, wa o atu le iwa 5% le numero tangata Pasifika mātutua, ua mai atu i te itasi, ma le iwa 4%, ua mai a umatui pui ta ilua al COVID se folowiwa pei tai, e na ole tolu se 2% o Pasifika, ua mai a le tuilo na tolu, whaatostosa le 2% o tangata Māori. O le atu e amatalia tau wala manga le pāle mene ili nei tau sanga le vai aso a sau pei tai, o le ana o le awhalwhai tau au whai o whai pule, o le ama whaiona a waina ilo le tūlanga māsani, o le vai aso nei na whono le komiti wha pāle mene o pisinisi, e tala noa le whaangalue ingo le pāle mene, e tali e tuwai le Omicron, wa whai se whai ungai wha pēna o le onos ful whai pule, mai lea o whainga se laulua sifulu, o lea whaatanga i tutono le maota whono iso o se taimi. Na whaalia le whonga whatalai Trevor Mallard, a whaie mo umio na whaanonofo e sea, le to o tele o whaipule, e yeini si vaenga o whaatulanga ina, e whaamauti noa e mawhai lava o na whaawau pea le pāle mene. E mawhaiona a waifai e le o i tutono le pāle mene i whaota inga whaate konolosi. Po o le whono umailunga o ia whaota inga, aina o ia o le Clark ma le minister o tasi i tutono o le maota. Ai whono umatu i si whaipule i le whale o le ailoilo i vai asa umal whaatulanga ngol pāle mene pe o na whaalia i le fofonga whetalai. I ta alonga, o le a awai se tamaita i talavona sulu whai mai Afghanistana se fuluwalu tau sanga le matua, i le polokalame o le awa onga o tangata soka mo le Phoenix a matato i le vai aso a sau, o whahe mai Yusufi, sa tau no ini usilan masino se te mal tau sanga talwai, ina oso sola whaatasi ese malona ainga mai pule ngā le Taliban. Na whaafso ta ia le kolisia o a oinai le Inglisi lo wahat le iai le tamaitai,
le kalapu soka Wellington ina ua lātou moli mawina lana tāleni i se tafaunga le a onga na whaia o Yusofi e mawalunga le tūlanga na ta alo soka i Afghanistana ma sa mawhaiona sosola ese malona ainga mai whainga malanga i ena whaia New Zealand na whaanate na te ayo na lau ese tangata mai Kabul na ta ua ele tama itai e fia avea o ia matangata soka pitusili ona lelei i le lanolangi. Tala fauia mai le si ufongo le lau mua mo le nei au auli. E whaamalo atu le wholaunga le tātua tunu o nei fo e waiaso, le waso tofi a o le whao poponga o talafou me Samoa. O le aso se fulu lima po le waiaso fau leo lo wha moe moe le matanga luenga le sei fōmalo lo ina, e tau nu e whanua le masina le CT scan fau, le ana whaata wina le vaenga le ACC mai seina, whai lo le fionga le minista o pisinisi ala manuia maleipa le atinu u Wayne Fong. O le masini fau sa fōfua le whainga malo tuai i whaatau mai, ona waiai ni wha le tonu le masini sa e mua, na wha wau le whainga malo fau le fōfuanga tā ua le nei mo le soifua malo loina, ma ua wha moe foi, o le anto e wha le leia ma le masini tuai o loo iai, e vesoasoan tele lua iai masini. Talu mai o na wha le tonu le masini tuai, sa wha langolango ai lo tātou malo i Amerika Samoa, mo siaki wha abito mo ngā ngase, e whaonga ina iai tu ai ngā masini. O le aso tō na i o le vai aso nei le wha moe tau nua nei le vaai au ki lani ni usila, wha to a malanga mai ai i Samoa, e moli mai ai le mea whai ngā luenga tāua, moli matanga luenga le soifua malolo ina. Wasa ili whata pito nei le matanga luenga leo le whaito toa le ofi mai ai pia lava i to tonu, o le atu nuu whala au whaasai na le ua ta tele nei, ma maua i oso whainga le matanga ruenga o leo. O le lima le vavea o le aso lulo le vai aso nei, na tau fia mai e leo nisi e toa whaa, mai se isi fo ia na oso whainga o whala au whaasai na le fio o ngau mai nganga. E toa tasi se te maitai mania li se toa tolu, le wailano nei o le vava ai ngā leo. E le vao le tolu se fulu le tos fulu lima tau sanga le maatu tua o li. O le toa luo i lan tau i e toa whaa, na mōlia mua fo i le lava sol tu la fono, ma nofu sala ai i le whane pui. E lata i le whaa fe tolu se lauta la le tino i tupe na maua whaatasi mai, ma fuala au whaasaina o la au marijuana, o telefoni, o paipai ulai le aisa, ma fue nei kalamo aisa e whaata watu i tanga pepa, o ututau o la au malosi, whaatasi i la manisi o mea tō tino, sa i lia e leo nisi ngā o inga sa ripoti atu il matanga ruenga, ai lefa to a lia e ane i le vaenga na maua mai ai i lantou. O lo masalo mia le matanga ruenga le teimi le nei, o mea tō tino ia na tū lei anga ia i lantou nei, e to tongi ei whala au whaasa ina. Whalia so opo le matanga ruenga o leo, e ono tele nisi mōlianga wha o popo, pe a mai asu esu enga le matanga ruenga. O leo sa whainga wa tālu sanga toi foi le sui komisino leo le ia taua Samuel wa whamasanga i le mamatelo le atunu. Ina iai pia le tūlanga fiso swani le ngā luenga leo, i le sa i leo i lantou i e whaia iai tu ai ngā sodu tūna fono. Ai, o sa i le ili foi ma le awala, o loo a ngai mai e te tonu me whausia ai whala au whaasaina, lea o loo whaatau i nā tu i le tō telo le atunu mai o se soli tula fono matu ia. O le aso lulu le vaiaso le nei wa toe whao popo i le isi tausi soifua, wa a fia isi amor COVID-19 furuiva na ngalue lata ia ilanto wa a fia, o le pase se fitus fulmaltolo le vaalele mai Brisbane au Sitalia, le na malanga mai le aso se furuiva le maasino Januari. O le temi nei wha maunga, wa tototo se fulmaltasi ilanto wa i Samoa, le ua iai le siama o le wha o le COVID-19 furuiva, o nesi wa wha mao ni o le Delta, whaatasi ai ma le Omicrona. O le to ono i leo tausi soifua wa a fia siama,
ma le toʻalua se fulu ma le 5 o le pasese o le vaalele lea ua maua ai le 3 ma le tasi ae o le isi 4 ma le 8 o le pasese o le faigā malaga lea o loo tumau pea le saoga lemua o i latou mai le aafia inisiama o le faamai a ripoti mai le matagaluega o loo tumau lava le lē iloa o ni auga o le faamaʻi ai latou ia toʻalotolu ma le tasi ua aafia o loo malolosi uma faapei foʻi o i latou e leʻi aafia peitaʻina faaalia e le afioga le minista o le soifua malōlōina i le palemene le afioga avalasi tafitu selesele e lē mafai le teiminei ona ia toe fautuaina le tatalo nisi faigā malaga e agaʻi mai ona esilia i le 3 selau i latou o loo moaʻau i puipuiga o le atunuu o loo faanofo e sea nei le temi lenei mai o le mea moni e lē gafatia i le matagaluega o le soifua malōlōina ma nisi o i latou moaʻau i puipuiga o le atunuu i malaga taunuu mai se isi vaalele e toe taunuu mai i le temi lenei ao faanofo e sea ai le ʻaufaigaluega e o loo faatalitali le afioga le minista se ia mou malie atu ma sologa lelei i latou ia ua afia faatasi ai ma le toe kilia uma o le ʻaufaigaluega ona fatoʻa toe talia lea o le toe agaʻi mai o se isi faigā malaga i totonu o le atunuu ua suia e nei faamaumauga a le soifua malōlōina le lalolagi le WHO ua tolu ai nei le aofaʻi o tagata Samoa ua pesia i le siama o le isi toʻalua na maua le 2.8 ae o le toʻatolu o loo faanofo e sea i le temi lenei. E taʻilua afe tālā faasalaga se leni le ua tuuina atu nei le tausi soifua ma le ave taʻavale o le taʻavale le New York lea na tuua le nofoaga na faanofo e sea ai e aunoa ma se faamatalaga. O le mataaupu lenei ua silafia foʻi e le atunuu i upega tafaailangi na tuua i la ua lenei le nofoaga e faanofo e sea ai ma agaʻi ane e se masini talatupe i fuga lei o loo lata nei le maketi fou na faamaonia i le autositala e le afioga le sui komisina o leoleo papaliʻi Mona Lisa Kete e tutusa molianga ia ua faasala ai le tausi soifua ma le ave taʻavale lea ma molianga na faasala ai foʻi le sunga Bonifacio le foʻi na sola itua mai le nofoaga na faanofo e sea ai i le tausaga uma vae na faalia le ave taʻavale ua molia nei o ia na fiagaʻi mai le pea e utu le taʻavale o loo faaaogāina ae o le alii tausi soifua lea na fia malaga e tala lana tupe le masini talatupe peitaʻi o loo faamaonia le tausi soifua na o lauia uma auala o puipuiga atoa ai ma le faasu foʻi o i laʻua i vai laʻau a o leʻi o latuʻua le nofoaga na faanofo e sea ai ua toe tuuina mai le vaiaso lenei se pepa o faamatalaga po se faasilisilaga faalaua i tele mai le matagaluega o pule faatonutonu le regulator i le atunuu ae maise o pisilisi ua toe tuuina mai ai ni numera telefoni valaʻaufua mo le atunuu e ripoti atu ai ni faasea mai le atunuu e ni faale tonu e fesootaʻi atu i le vaega o faasalelauga o fesootaʻiga o le eletise ma le falemeli faailoa le pulesili o le ofisa o le pule faatonu le matuagisa Fuantaʻi Purcell ua tele faasea ua tuuina atu e maise e auaunaga tau telefoni ua silasila ia i latou i ni faiga ua maitauina i le atunuu o ni faiga o loo gau ai tagata i latou plan o loo totogi ae le umi ona faaaaogā ae maeʻa o se faiga ua faailoa i le matua a fai e faamaonia o lona uiga ua faaaaogā ia kompani telefoni le avanoa i le teimi lenei o le faamaʻi e tūlei ai se tupe mamā mauafua po o se tupe mamā televave ma lelei i le teimi lenei o le faamaʻi o le koʻoviti mai le atunuu e faavaega o le tulafono e faatonutonu ai fesootaʻiga i Samoa ua toe faamanatu mai i le ofisa o le pule faatonu i ia kompani e ono saisaitia i ni faasalaga i kompani nei pe a fai e faamaonia i suʻesuʻega ua o latou solia ia tulafono e matua talisa paia e le ofisa o le pule faatonu so o se faasea e faatoʻai atu mai i le mamalu o le atunuu pe a faale tonu se auaunaga o a tatou talafou ia mai Samoa manuia lenei aso o le tatou atunuu
whaasoifoia. Taro pesele nā mai ia sooma niko fale moe ia e pe foi ona iele nei tūla ole aoli lea ua lua sfulma tolu minute ua te aile tūla sfulma le lua ia ua mai atu foi inisio tātou fuha talafou tau winato tātou talafou ia mese foi tātou tala mai Samoa le sa fita itunga iele sunga ia te sesa ia whapea foi le msam whapea foi te maitai a Savalini Kasiano ia wa foi longo pui li o tātou atunu i mea sa tupu ma mea ua tupu ma mea ole a tupu ia i lo tātou atunu i Samoa me se foi ia ole atunu New Zealand ia ma vaenga la langi pe ona mau atu ai tātou telefou ia fa malo foi tapo ia mal malo tātou atunu fe lavoro mo mai tātou fa salonga lunga tātou Facebook live ia me se foi o lunga tātou YouTube o lunga tātou app ai mese lava le tātou le tio le tasi o ono tesi mal tasi whamo le si ufofongo le la mua Wellington ia malo le tawa tai malo whato toa e manatu ia o le tapo inga mau le tātou watunu ia lea ua mafuai foi ia ona manuia le alfaiva ia o tātou watunu a mese foi o tātou whanau whiangai mga ruenga ia mese foi la tau whanau o whiangai maa o onga
ia o tātou fo i o lea tunu o lo whengai fi au mga luenga masani. Ia malolo tau atai ua mai at fo inisio proklame, me se fo i fua maloloina, ia le fo ua umatu le malo le malo, le sunga ia sua, fa maulalo sangatu pe telo, ia o tulanga pe ona iei le longo tu la fonu, ia a o tātou talafou ma vaenga uma. Fa malolo atu fo i le nei aso le swinga o tātou proklame, ia le na tuu o le tea sfurma le lua e a mata mai iei le sunga ia tā sesa, le msami le tātou ofisa tu tonu, i tātou ofisa o tātou ofisa whasala lau i Samoa i Lalavaya. Ia ono nisio tuto no ale maalfia. Ia leo le a amata mai le tātou pokalame le nā tā sesa, Lam Sam o le a amata mai le tūlai lua i le auli, sa ia pa i atu le tūlai lima i le fiafi. Ia wala ni ngalo ki lau Facebook ma lau YouTube. Ia lunga fo le tātou app e te whaafongai. Ia po a foi ia ni motunga afo le a foi ini nei tala mali e fa so mai le sunga le li fa salalau ia a o ia le nei aso sa ma le va pena e sa o tala foi ia ngan nai ta to si me ota ia ma si me tunu fa pena lava ia a mai nei ni sila ia tongi atu sa mo sa ula to sa mo ia tongi mai ia na fa pe foi le si statu ofisa o kilani po weni po kala estete e fa pena lava no fe tongi ia tatu fa salalau ia lewa ia lewa no mo Samoa ia fa taro fa pitua foi nei tamam nei tina matutua ia manatu o lewa tato ia vai ainga lewa oli ia wa lava fa salinga malosi ia le au no fale mai au kuka ia tautua na le lei vai po wa inu fala au e fala au inu le tau mafa i fala au tau mafa mua ona inu i le fala au ia al tamama tina ia mese lava ila tou le ngafa mavaenga ia le nafa mal tautua ina o tato matua malolo ngalu rue malolo tautua matua o te tonu ia ele vale lava le whamanuanga le atua ilo tau soifua tautua ia tato pesele nei fa no file mua fa talo fatu ia la tou umalawa lo whengai mga luenga mai se foi o whenga malolonga le teimile nei ia whaio nawa no foi lalo se la upaolo ia mai fa alongoronga mai tato musika ia le 685 mal tato pesele nei ia whai mai olea ia le peia le lomi ia matua lomi mai na ia lea ia o lau wha ausil na ua tau mafa nei teimi
masia uma i lau lomi pei o se fō mai. Ua ata mai le teine, I lama ua ne tese, tufu mai ua mai le tele, tusifa a leo tele, a tanga fafoi o le isiva e ngā malolomi le vai ta ele. E ua ata mai le tama, ua upa so le lo faiana, e ta ua sotu I le vaa, ai whaapulo e le apa, vai ta nei lapa o se tanga, whanga ane nei o le atu tifanga. Makua meleleia. Onde vai levar? Cofa. E aí? Oi, o Simão. Ah, bomba. Le fia pen mal tatu peselena sautao i le fia mauai sauo e rona winga o su e ngā wōri mea le whai ele waria ia whapena whele nei a ouli a whai o su e sau paanga po sau wōri nei a ouli ki whalau ni tio le tasi on tes mal tasi whamo lunga o tatu Facebook Live le Samoa Capital Radio malau YouTube channel le na ia e maua le iei lau wōri nei a so ia e te mafuta mai. O la wōr Samoa Capital Radio ai le wau. E le wau le no fuatu.
o tele wo o le to fi fa wo fo ne tai ya malo ta mata i tato pespesenga su fi filo yo le uri ya e fa no fo file mo fo vai ainga ya o lo mata maftanga o lo o fenga i mal tato o tunu malo lo menga wenga ya ni si fo i la wanga ya to mo ya tu ya ta maftanga al fa na ya o na tato matua fo ya la o fa solo su fa i mal toast le table nei ya le na fo ya o se fa au si na mo mai ia tātou pese mai a misi luki sua male pese fai mai tama mawhauwhaunga fai mai nofo i lalo le la au ma mawhauwhau i lana hani po whea ua alu iei whape mai hani ea wo fiu e tau mawhai. Oi le sau nofa mon mole hani ea wo fiu lo tau mawhai sa sili ai pe ana o le whanau mai le ano ai o le anga ua la fo mai e lo ainga ia te au le po mai hani ea ua fiu lo tau mawhai te resa lau pele o le ale whana melawe o tupu sa sili ai pe ana o le whanau mai te resa se tau mai o le ale whana melawe o tupu le ano ai o le anga ua la fo mai e lo ainga ia te au le po mai tau mai wai wana o pue se ia te o lo tina ua ia sau noa mai te risa ua whai atu alo tina ia te oi ua mai mau oe ia te au o lea ea le po mai le ai te risa e tu sa lava i le solo muli le ulo whai atu oi awe lo u fatue ua tui a ua tira e lo ainga ai le ai sau sala te risa la uele o te ofo ia te oi a whaamalo ia te ua o iloa e whai lo ainga le ai te risa ua lewa na mate te amale whiwhingi le anga le na ua o se i lo une le ngala malama suna se awe te whapena o te alofa pea ia te lo wha moenga sa o ma whau i ai ua leaunga ua masa le puwai ua o iloa e whai lo ainga le ai te risa whai atu fo i wa lewa na pale wa alfa fine le na ua o se i lo une le malama suma se awe te whapena o te alofa la ia te oi sa au ma whau i ai te risa la pele ua leaunga ua masa o te fiafi le puwai la pele le ali ie le ali ie pe ai e a se tofi mo i ta le ali ie le ali ie pe ai se si tofi mo i ta ona le nei pu
Taro besa le nama ya misi luke su ale o tau. O tau alu atoe mali mafau fau le DJ ya Teresa mali pese. Misi luke su a mali pese fa me Teresa. O fiu e tau fai e vili vili. Tueni ai o leo fa me o lo tina. Ma na ia mafau fau ngol fatu pese. Tama mai faleata. Misi luke su a mali pese le na fai mai. Ya. Sau ia oera o pele. Ya, ai fai mai le pese le tama leo Isaac Pula. Fai mai a Isaac Pula. Ya, wa toi fia fo iatu. Isaac Pula le si fo i tama vai usu le nama le pese le nei fai mai. Ya, hani e au o toi fia fo iatu a. A o inta fia oe. Ya, sauna ia. O se fulu male fitu minute o Natale o le itu lai tasi tale itu lai tasi to awinatu tātou telefou ma tātou whaafia fianga sui whewhiloi le si ufafonga le la mua mai Wellington le no ofisa tūta tonu le limas fulu male tasi man Kevin Crescent ia I Porirua. Ia whaafia atu pea wale ma ia male malo tātou watunu o whea lava tafo la langi rom whai o ne mafuta mai ai Australia, me se foi o Amerika, Hawaii, o Tutuila, me se foi o tātou watunu I Samoa. Ia au kilani whapea foi le motu I saute whatalu whatu ia le tātou ofiso whasalau netu la o le auauli o le au toe luas fumale a sulfitu minute o Natale o le tātou I tūla tasi. Ia manatua o le tātou programe mai Samoa le sunga ia tā sesa ia le o tu atu I tua le tūla lua se ia pa ia le tūla lima I whaafia mai ai ia le sunga ia tā sesa le msam ia mo le tātou programe matango fie na ia fai foi sti ngā tāwale ia se va ai foi pe o atu tāwale le tonu ia se va ai atu le ai po fe mesa e tu ai la aso ia po fe foi se mesa I ve ai ia a o tātou laiti ia tātou pese mai a Felice Mikaele fai mai ia pese fa malo stino le sumpa a umantau mafa fai lole mal sumpa e fa lalo e toto moru.
Tātou tama pesele na ia Felice me asua Felice Mikaele mal tātou pesele sumpa ia sa oi ia Felice le aso la sa sumpa le mkuka valuino talo mal valuino popo ia fa pefo I maleluru ino o nga umo o fa malo stino mana sa matai di tātou sumpa atu nei ia palalangi malatou pese ia malatou fa malo stino e siva di pese ua leva na mai ale sumpa tātou sa mo ia sola ia e peo ne tātou pese na ia fa talo fa toi tātou tunu o fe lava lo mo mai tātou fa salonga ele umal fa talo fa to si fonga lo mo nei tu la ina o to se fulu male tasi minute ona tale o le tu la tasi tale tu la tasi au ina tu tātou telefou ia ai o le tu la lua ia ole a toi ole a tu o toi tātou ofisa fa salau sa mo ila lovaia le sunga ia ta sesa lam sam ia fa me Felice Mikaele a fa pe o malo le sumba a malo le sumba ia ona tātou o lo lefia ia a malo le sumba ona fai mai le tama leo cherry tapu mana ia le tasi o tama fa salau fai mai o le pangi popo ia o ile o fai ngoia pangi popo Jerry tapu mana ia le namal tātou pese le nā pangi popo. Oi o le ulo le ainga tauna
fai le tiu te whauro le ainga e pe on tala mai e le tātou whatu pese e nei fo i tū la o le aoli. Whatalo whatu e lato umalawa o loo whainga luenga i tonu o whale whainga luenga ia o whale insinia o whea lava i le tō laulau wino tō sua whale tō tele ia o malonga lue, malonga tautua manatu foi ia o lai lava tō whainga luenga o tō manatu pea i le matango o fio le tau pena iai. Ia le foi vava ai atu e se foi fōringa le tau e peon ta oto mai le tau Wellingtone le lawan sa whaata tau mai le tō le timunga i le taiao ia le wa matana surumana ia mai le la ia e le manatu ia e foi stemi ona toi mai le timunga al timu lea o stimu mana ia se i whaasu su le palapala male ele ua matua mangoa i le maroso le vevela o le la ia ma se i ola whai ia nena ia tātou mutia ia me se whau tātou la au aina ma la au tō ia peone ili vani vei taimi tātou pesel nei mai le 685 whai mai ia pangi popo you better be home soon ia 685 man tātou pesel na ina ua toe 5 minute ona tā lea ole i tūla e tas
Tātou pese le nā mai le 685 ma le pese wha aoso ma whauwhaunga o le aoli. E toi tō mā natu I mawhitanga mātanga o fie ne tau a matamai. Ia se I o mai lava le nei taimi le tātou pese le nā whai mai. You better be home soon. Lona winga ua ta tau loa o na e o mai le whale le taimi le nei. Ia se I toi tala tala, ma toi tala noa, ma toi fatu. Ia ma toi tapue ni mea whale tono le mawhitanga. Ia ai tu ia lo fia alu e tā. Ia, o lea fwoi wa toi tolu minute o na tā lea o le itu la e tasi e manatu fwoi ia le pa ia e mamano le tātou watunu o lo whaafafonga mai lungo le tātou leitio whaalongolongo le tasi o ono tesi ma le tasi whaamo ia mātou te whaafetai atu le nei aso i le pa ia ma le mamano mai se lava I ta mamtina mātua le loa le tātou watunu ono o le whaavanoa mai o teimi o maota malawa ia e whaofi atu le tātou whaasalongo le nei aso e manatu foi ia sa iese a ngā le tautua mai tu lai fitu se ia o mai nei teimi ia e longo puia li pēlu tātou tunu ma tautua luaina lo tō mamalu ma lo tō pa ia ai whaamalu lu foi o na wo mai le teimi ia e whaamuta I foi le tātou porkalame ia lea mātou te whaamalu lu o tuai ia su foi malu I puenga o lea foi se whaale tonu se a leu ia lafo inu le ainale ni whaale tonu o lea whainga luenga tātou toi whtapa I lea I tu lai fitu lea so ataiao tātou whainga lotu masani te talai tātou whasalonga sa ia pa ia foi le tu lai lima I lea so ataiao ai awane ngalo ia le tātou programe mai Samoa ki I lungo lau Facebook po le YouTube ia olo o iai le tātou programe le nama ia sta sesa I le tu lai lua I tu lai lua se ia pa ia le tu lai lima ia le temile nei ia tātou pese lea ia ona whaasolo atu lea o le tātou tala fou me tala mai Samoa ia manuia le whaasonga le tātou atunu ia whaatou whaafa soifua ia I la tōro I lungo le tātou le tio Tala flava o whaapoponga o tala whauma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le awa uli. O le ua whaamautu ina aso mataimi o masina e toe te tala itua oio New Zealand I le lalolangi. E mai se ona tangata o loo I Australia e mawhai ona toi fo I mai ai whaanono fo I sea I o lato lava a inga e to sai ma se fola sangal tamaita I pale mia le so Jacinda Ardern. E lima vaenga ua vaevaina I ai lea fuafuanga o le toi tasili minute le tu la sfulma le lua le vailuanga o le po le asolua sfulfito Februari e tatala I le whaanono fo isea I ainga mo tangata New Zealand ma ilanto uanga waa ona malanga mai Australia o le toi tasili minute le tu la sfulma le lua I le vailuanga o le po le aso sfultolo mati e tatala I lava no mo tangata New Zealand matangata yanga waa ona malanga mai I si vaenga o le lalangi wa yei fo isa numera whaatulanga ina o tutongi o tangata whaingaluenga yei to mai whaapitoa e tatala yei le avanoa o tangata I visa e tawhawha o mga lulue. I le toi tasili minute le tu la sfulma le lua I le vailuanga o le pole aso sfululua a perila e tatala I le avanoa mo tangata I fafo o umia ina visa mo se taimi le tu mau ai olo mawhaio na au sia tu unga o visa matala fo I le avanoa mo tamaitia onga mai fafo e to alima afe ma le ilo ilonga o isi avanoa e whaapitoa mo au whaingaluenga I ngaluenga mo umia I ele au sia le tutongi le o whaatulanga mai e o atu ia iulai o tatala le avanoa mo so se tasi lava e malanga mai au se talia o atu no u ele o mo umia ina ile visa ulu fale mai New Zealand ma o le amatala fo ise polkalame fo o visa whaingaluenga ai whaata atia ese le avanoa whaapitoa le tu atu na o tangata whaingaluenga yeito mai whaapitoa
Ai o le masina o Okitopa e toe tatala ato aitua o New Zealand i isi vaenga uma o le lalangi. O le ato e matala ato o ai visa ese o tangata le ifayani tui pui e wia pele MIQ ma whaanu no fo isea peita ai o le ale te le tūlanga mo mi o le malu si anga whaafita po le matanga le wenga o le puipuinga ma amata fo i ona wha ese ma iei fo inisi fale i o lo whaonga o le ato e fo i lava e whaonga o ni fale tali ma lo. O le iei sapili o tai whaanu no fo isea i tangata malanga pe ato e fo i mai se fulu waso i lalo le vaenga mua ai fitu waso i lalo le vaenga lua ma le tolu o tangata o mafo i e taunu i le tunu o le ata i tolu o lantou suenga o le rapid antigen test e tu inatu i ai mo suenga. Na sauno Adrian o le afa awau beo na tuli mataina e le malo le tau o le whaanu no fo isea i ainga mai ono iei lava le taimi e le toi mo mi ai nai i le lumanai. Sa whaamaoni ai fo il pāle miel taon leila o le aia ta ia se whainga malanga wha le malo i mata uptau i whaatawa inga i le nei tau sanga mo Australia, Asia, Amerika ma Europa. Wa tusia le loia Charlotte Bellis, se tusi whaalawa i tele ua wala a waile minsta mo le tali atu COVID-19 foluiva Chris Hipkins, ina ia whaamanino o lana saunoanga na whaia lea songa fuai winga le mta upol tamaita i tustala New Zealand wa ta ita ina sisea i tangata o Bellis sanga lues tustala mo le Al Jazeera ma o loo maitanga i Afghanistana ai safi nau mo so na vanua i fale mapoto e whaanu nofo i sea i tangata e taunu umai fafo ina ua le talia ina lana talo sanga o le asolua na ofo ina ato i sea vanua ia fale mo ia ma o le amwhaiana toi fo i mai ni usila le masi no mati ai o le tusia lana loia wa whaia isana fola sanga whaalawa i tele whaapea e le sa o le sauno ngale minsta le na ia ta ua o aia inga moni avanoa whaanatinati ia fale e mona o tangata e malanga mai ini usila i tonu aso e sifulu whae so so wai i se tusi na tali le tal sanga Bellis i le aso lua sifulu whae Januari o lo o ta wai wa le tali ina lana talo sanga o na ile o yeiso na wha moenga e taunu uai ni usila i tutono le isi sifulu whae so so wai ai sa tu sia i maseisi wha amatalanga e toi loilo i whafo ato le sifulu whaaso pe a whai e tu ina atu nisi wha maoninga e lango i nai mafua anga ale tamaita i to stala wata uele loia a Bellis o le siseo saunoanga le minsta o se tūlanga mātu i alea a fia i maisi tangata talo sanga mo i avanoa whaapitoa mo muato sa whaitio i nai le minsta e whaapea ua i solia le tūlanga patino wha maumaunga Bellis ina ua nofo matu ua i tutonu au il ilinga o na whaamatalanga i se pepa o whaamaunga lena ta ua le tamaita i to stala e le aise ai a te tau po se whaatanganga i le minsta na te whaalawa i tele ai ia whaamaumaunga patino. E tasi te sima le 5 miliona talani usila se vai ngā tupe mō tui pui e whisosoni ai maafutanga Pasifika mo le whaingo tui pui whaaupopo mai le malo ni usila. O whaalapotopotonga e au fie e Kalesia Pasifika ma maafutanga o tupulanga talavou. Whaatasi maisi o lo ngā lulu e mō maafutanga o lo pito mo miaina le whisosoni. O le anga wa ai talo sanga mo le vai ngā tupe e o atu i le ta i whaase fulua whe tā la na tā wale minista langolango seifua maloloina. Le fio ngā upito William Sio e tā ua tele le maua e tamaiti le vao le ta i lima ma le ta i sifultasi tau sanga le mātutua o tui pui a ole i o le tau malolu. Wa whaalia i whaamaunga le atunu o atu le iwa fitu pasene le numero tangata Pasifika mātutua. Ua mai atu i te itasi, ma le iwa whapasene, ua mai a umatu i pui ta ilua COVID se folowiva pe tai. E na o le tolu se folulua pasene o Pasifika, ua mai a le toilo na tolu, whaatostosa le whalua pasene o tangata Māori. O le atu e amatalieta wala manga le pāle mene i le nei tau sanga le vaiaso a sau pe tai, o le ana o le awhalwhaitau au whai o whaipule, o le ama whaiona a waina ilo le tūlanga Masani. O le vaiaso nei na whono le komiti wha pāle mene o pisinisi, e tala noa le whaangalue ingo le pāle mene, e tali atu wai le Omicron, wa whaiese whai unga i whaapena o le ono sifulu whaipule, mai le au whainga se laulua sifulu, o le a whaatanga i tutono le maota whono iso o se taimi. Na whaalia le whonga whatalai Trevor Mallard, a whaie mo umio na whaanonofo esea, le to o tele o whaipule, e yeini si vaenga u whaatolangaina, e whaamauti noa e mawhailava o na whaawau pea le pāle mene. E mawhaiona a waifai pule e le o i tutonu le pāle mene i fsota inga whaate konolosi.
Po o le fono umailunga o ia fiso o ta inga, aena o ia o le Clark ma le minister o tasi i tutono o le maota. Ai fono umatu i sifai pule i le fale o le ailo ilo i vai asa umal whaatulanga ngol pale mene pe o na whaalia i le fofonga feta lai. I ta alonga, o le awa i se tama i ta lavona sulu wha i mai Afghanistana se fuluwalu tau sanga le matua i le polo kalame o le awa onga o tangata soka mo le Phoenix a matato i le vai aso a sau o whahe mai Yusufi. Sa tau no ini usila le masina o se te mal tau sanga talwai. Ina oso sola whaatasi ese malona ainga mai pule ngā le Taliban. Na whaafso ta ia le kolisia o a oina i le Inglisi lo wahat lea iai lea tamaitai. Le kalapu soka Wellingtone. Ina wala tau moli mawina. Lana taleni i se ta whaunga lea onga na whaia o Yusufi e mawalunga tulanga na ta alo soka i Afghanistana. Masama whaiona so sola ese malona ainga mai whainga malanga. Ia na whaia ni usila na whaanate na te na lau ese tangata mai Kabul na ta uele tamaitai e fia avea o ia matangata soka pitosili ona lelei i le lanolangi. Tala fauia mai le si ufongo le lau mua mo le nei au auli. E whaamalo atu le wholaunga le tātua tunu o nei fo e waiaso, le waso tofi a o le whao poponga o talafou me Samoa. O le aso se fulu lima po le waiaso fau leo lo wha moe moe le matanga luenga le sei fo malo loina. E tau nua i whanua le masina le CT scan fau, le ana whaata wina le vaenga le ACC mai seina, whai lo le fionga le minista o pisinisi ala manuia maleipa le atinu u Wayne Fong. O le masini fau sa fo le whainga malo tuai i whaatau mai, ona waiai ni wha le tonu le masini sa e mua, na wha wau le whainga malo fau le fo whanga tā ua le nei mo le soifua malo loina, ma ua wha moe foi, o le anto e wha le leia ma le masini tuai o loo iai, e vesoa soan tele lua iai masini. Talu mai o na wha le tonu le masini tuai, sa wha langongo ai lo tātou malo i Amerika Samoa, mo siaki wha abito mo ngā sengase e whaonga ina iai tu ai ngā masini. O le aso tō na i o le vai aso nei le wha moe tau nua nei le vaai au ki lani ni usila, wha to a malanga mai i Samoa, e moli mai le mea whai ngā luenga tāua, moli matanga luenga le soifua maloloina. Wasa ili wha tapito nei le matanga luenga leo le whaito toa le ofi mai pe lava i te tonu, o le atu nuu whala au whaasai na le ua ta tele nei, ma maua i oso whainga le matanga ruenga o leo. O le lima le vavea o le aso lulo le vai aso nei, na tau fia mai e leo nisi e toa whaa, mai se isi fo ia na oso whainga o whala au whaasai na le fio o ngau mai nganga. E toa tasi se te maitai mania li se toa tolu, le wailano nei o le vava inga leo. E le vao le tolu se fulu le tos fulu lima tau sanga le maatu tua o li. O le toa lua i lan tau i e toa whaa, na mōlia mua fo i lea lava sol tu la fono, ma nofu sala ai i le whane pui. E lata i le whaa fe tolu se lauta la le tino i tupe na maua whaatasi mai, ma fuala au whaasaina o la au marijuana, o telefoni, o paipai ulai le aisa, ma fue nei kalamo aisa e whaata watu i tanga pepa, o tutau o la au malosi, whaatasi la manisi o mea tō tino, sa ilia e leo nisi ngā o inga sa ripoti atu il matanga ruenga, ai lefa to a lia e ane i le vaenga na maua mai ai i lantou. O lo masalo mia le matanga ruenga le teimi le nei, o mea tō tino ia na tū lei anga ia i lantou nei, e to tongi ei whala au whaasa ina. Whalia so opo le matanga ruenga o leo, e ono tele nisi mōlianga wha o popo, pe a mai asu esu enga le matanga ruenga. O leo sa whainga o tālu sanga toi foi le sui komisino leo le anta o Samuel Wafamsanga i le maltelo le antunu. Ina iai pēle tūlanga fiso swani le ngā luenga leo, i le sa i leo i lantou i e whaia iai tu ai ngā sod tūna fono. Ai o sa i le ili foi male awala, o loa ngai mai e te tonu me fausia ai whala au whaasaina,
lea o loo whaatau i nā atu i le tō telo lea tunu o, mai o se soli tūla whono matu ia. O lea so lulu le vaiaso le nei wa toi whao po poilesi tausi soi fua, wa a fia i sia mor COVID-19 furuiva na ngalue lata ia ilanto wa a fia, o le pase se fitus fulmaltolo le vaalele mai Brisbane au Sitalia, le na malanga mai le aso se furuiva le maasino Januari. O le temi nei wha maunga, wa tototu se fulmaltasi ilanto wai Samoa, le wa iai le sia mo le wha mai o COVID-19 furuiva, o nesi wa wha mao ni o le Delta, wha atasiai ma le Omicron. O le to ono i leo tausi soifua wa a fia siama, ma le to alua se fulma le 5 o le pasesi o le vaalele, lea ue mo wai le tolu se fulma le tasi. Ai o le isi fasa fulma le valu le pasesi o le whainga malanga lea, o lo tu mau pea le saonga le mo i lantou, mai lea a fia ini siama o le wha mai. A reporti mai le matanga ruenga, o lo tu mau lava le lei lo ni aunga o le wha mai i lantou i e to al tolu se fulma le tasi wa a fia, o lo malo lo si oma, wha pei fo i o ilantou e le ia a fia. Pei taina wha alia le fionga le minister o soi fo malo lo ina le parlemene, le fionga valasi ta fitu sele, e le mawhail te mineo na ia to e fautua ina le tatalo nisi whainga malanga yanga i mai, o na esilia le tolu se lau ilantou o lo mua au i pui puingo le atunu, o lo wha anofo e sea nei le temile nei, mai o le mea moni, e le ngā whatia le matanga luenga le soi fua malo loina, ma niso i lanto mua au i pui pui ngole atunu i malanga taunu mai, se isi vaalele e toi taunu mai le temile nei, au wha anofo e se ai le au whainga luenga. E lo wha tali le fionga le minister, se ia mou mali atu ma solonga le lei i lanto ia wa a fia, fantasi ma le toi ki lia umo le au whainga luenga, o na whato ato e talia leo le toianga i mai o se isi whainga malanga i to tonu o le atunu. Wa suia e nefa a maunga a le soifua maloloina le laulangi le WHO, wa totus fumatodwai nei le au whai o tangata Samoa, wa pesia i le siama, o le isi to o luana maua le lua afe lua se fulmaltasi, ai o le to o tolu se fulmaltasi, o lo wha anofo e sea i le temile nei. E ta ilua afeta la whaasalanga se leni le watu e nātu nei le tausi soifua, ma le ave ta avale o le ta avale le New York. Lea na tu ua le no whanga na whaanofo e se ai au noa ma se whaamatalanga. O le mata aupu le nei, wa sila fia fo e le antunu i upenga ta wha ilangi, na tu ua i la ua le nei le no whanga e whaanofo e se ai, ma anga i ane e se masini tala tupe e funga lei, o lo o lata ane le market fau. Na wha amau nia le autostala e le fionga le sui komsino leo papale i Mona Lisa Kete. E tutusa mōlianga i ua whaasala i le tausi soifua ma le aveta vale lea, ma mōlianga na whaasala i foi le sunga Bonifacio, le foi na sola i tua mai le no whanga na whaanofo e seai, e le tausanga o mawai. Na whaalia le aveta vale ua mōlia nei, o ia na fianga i mai le pēa e utu le ta vale o lo whaonga ina, ai o le ali i tausi soifua lea na fia malanga e tala lana tupe le masini tala tupe. Peitai o lo wha maunia le tausi soifua na o la uia awala pui puinga a to ai mal wha asu foi o ila ua i vaila au a o le o la tu ua le nofuanga na wha anofo e se ai. Ua toitu ina mai le vai asu le nei se pepo wha amtalanga po se whaasi si langa whaalawa i tele mai le matanga ruenga of pule wha tonu le regulator i le antunuu ai maise o pisinesi wato e tu ina mai aini numera telefoni val au fua mo le antunuu e ripotia tuai ni whaasea mai le antunuu e ni whaale tonu e whesota i antu i le vaenga o whaasa le launga o whesota inga o le eletise ma le whale meli whae loa le pule sili lo viso le pule whaatonu le matua ngisa fontai Purcell, wa tele whaasea watu i nātua e maise e o nanga tau telefoni, wa silasila ia ilantou i ni whainga, wa maintau wina i le antunuu, o ni whainga o lo o ngā waitangata i lantou plan o lo tatongi, ai le umi o na wha o ngā ai maea, o se whainga o wha i loa le matua a whaia wha mao nia, o lona winga, wa wha o ngā ia company telefoni le awa noi le teimile nei o le wha mai,
e tūle iai se tupe mamā maua fua, bo se tupe mamā te le vave ma le lei, e le teimile nei o le whaamai o le koviti mai le antunuu. E whāwaengo le tūlāfono e whātontonu wai fesota inga i Samoa, wa toe whaamanatu mai le ofiso le pule whaatonu i ia company, e ono saisaitia i ni whaasalanga i company nei, pe a whai e whaamau nia isu enga, wa o lātou solia ia tūlāfono. E matua tali sa paia e le ofiso le pule whaatonu so se whaasea e whaato ai atu, mai i le mamalu le atunuu, pe a whaale tonu se au nanga. O tātou talafo wia mai Samoa, manuila ni asol tātou atunuu, whaasoi foia. Tātou talafo le rā sa whitai tunga iai le sunga ia tā Sesalem Sam mai Samoa, whapea foi tātou talafo, ia i nei New Zealand, ma tunu i whafoi peo na whitai tunga iai le tamaitai ia Savalina Kasiano, ia wan lava le whafonga tāpua i tātou tunu. Malo le whafonga mai, ia manatu, ia ole toi whafonga foi nai tātou tala le nei aso, ia e manai foi le aso a taiao, ia ole amo mai nisi tātou talafo, ia mai Samoa, ia me se foi ni me tupu le lo monei Wellington, me se foi New Zealand, ia mole tom whainga o le ati na eina o atunu e lua, ia po wheanga ia. Ia o nei mea umalava o le aunga ma le wha moe moe o le manuela o tele o tātou tangata teito tasi, mai lava i tātou ainga, ia ma tangata mātua se o lava i tātou whanau. Malo le tauatai, malo foi whatotoa, ia malo foi le au whai talo. Talo whatu e la tau runga tātou Facebook Live, ia ile o maua o mātou sua wha o Erika Maoe, ia whapea foi Susi Tairau Petro, ia e whapitoa lava le whatalo whatu, ma le whamalo, ma le whaftai, ia i tātou paanga leo awai mai, ia tama matu, ia luma nai, tala i le motu, le sunga ia luma nai tala le motu tasi lea o tamari, ia po se alo foi le atunu, e tale nia tele, i mene o musika, le ngata le tahina o le piano, ia a olona si ufonga fo ile mana i o le fa teteina olona si ufonga ia o le matua mana i le fa longolongo ia o se tagata fo i o lo ia ni ana por kalame lungo o tato YouTube ia e te mai moe fo ia na tala malie ma na anga malie o nga fo i fa fia il tato o turu ia o si ufonga ia o tamolo manai o se si ufonga matango fie amu ia fo i ni te neti ia o lo fa la talata ia tam tato tam peselea lo fatu tapo inga ale tato pesele nei fai mai ia le tama lea o ia se iva vai atu po tato tam pese si to wi nato tato pesele nei i mai tama o te nari tama matua fo i fa fianga ia fai mai teu lo valele ia e umaini fo teu lo valele ia ua tato wo ile lau mei faianga Tātou pesel na mea tēnā tautua ina ua se 2 minute ua te ainele tū la e tas.
tai sua mumula lau mei payanga lau mei payanga lau mei payanga pasua si au ta oi ai le moenga au mai se lau ti la le lava le lau mei apa le lau mei on where lau mai se mana mea o tai lunga nei sale tuli oi lunga nei awaina alaina a solo nada ina o tu nele au lau mei 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 payanga pasua si au ta oi ai le moenga apa au mai se lau ti la le lava le lau mei apa le lau mei on where lau mai se mana mea lo tai lunga nei sare tuli oi lunga nei awaina alaina a solo nada ina lo donele au lau mei lau mei lau mei lau mei lau mei lau mei lau lau mei payanga pasua si au ta oi ai le moenga apa au mai se lau ti la le lava le lau mei lau mei Tēnā i tautua ma le tātou pesele nā lau mei whaianga pē teu siau wālele. Ia whaanofo while mua fwoi le whaafonga tapua i le tātou atanu awanga i atu le tātou whainga malanga i le nei fwoi aso o le aso tolu o Januari lua afe lua sifurumale lua. Ia lewa se malie umat fwoi Januari ia leo tātou o mai a Februari pe ona ia le ne masina. Ia o le masina manuia fwoi ne masina. Masina le nei o le masina laki foi ia ua o le masina foi lea amatanga o le tausanga iei timunga foi a whasusu al pala ma le lele ia manuia foi tangata na tupu ane ai ia ile nei foi masina ia ole mana ia ole ua pese nei ia te nari le lau mei ma la lau le whaianga o le lau mei ai maaria foi le vava ai atu se tala atonu te fo sau tala savalina tai au ia le whanua noa mtanga luenga o leo. Ia mana tua foi o i neia i foi ia lato leo foi o taifau. Nai ta o le K9. Ia whanua noa la o leo na wa. O iei se me ta o se USB. O le USB o le toinga vaenga lea e foi le teu i tutonu ia whamaumonga. E whapela le sa teu i taifau lea foi lea ai sa tuu. Po i se vaenga o le tino le taifau sa teu ai pe na tau lo na ua pe ia ai umai fo wale iloa ai fai mai e se fulu tasi ia whamasino ia cases la ia su enga leo lai to tono le USB ia lea la ua whanoa noa mtanga luenga leo o lo whai e nisu enga o le fisiri la o le a moria la ia le taifau le neia leo le tau o le watchdog leo e moria la e moria la tu lafonu ia lo no winga ave fa salanga le fangal mai le taifau ia pe ona ia ona ia ese foi le ata mai ia o nei me ola o fa moi ia foi le ia tangata soifua e meso nga luenga ia mantua e ele teimi le au de malosi o le foi le o mata o tangata e va ai ia mo meu vai foala au me se foi o sniff foi le fa nga elo lo fonga lo wisu se tulo ia e fa nga ia foi le ia le manava ia po le so songi el taifau ia po le afa mai e teu i lalo a mea po computer na mai ton ele ese
e maua le le te fau e latu te fau nofo ai mata iai I na le vaenga na ro I fala o fasaina ia tasi na vaenga ta u o ngai pea ia leo ia e te fau ia ona ole saidinga o fala au fasaina ia pe o tatou faloina foi Samoa tatou pesele nei o le jam ma tatou pese fai mai ia e fa fonga mai ai ia pa ia malo tatou tunu fia lavoro ia fa salonga ia tu sa o ina tatou ofisa ia I le lima tasi I Man Kevin Avenue Ole po atoa Le maua sau moe I lo umana atu ya oe Ua e tua au Ai ua sili atu se tasi lo umana tu Afai olea Ua lavalea Afai oe musu So se fai mai se upu Nei te ope o le tasi upu Moa lulu Ni upulu Ai sili o na va apupu Nei e tongia le moa Ai upulona afa E peo le tasimu angangana E fasia O le ngata Ai e pupula nai o na mata E fasia O le ngata Ai e pupula nai o na mata O te mana tuaina So upu ole a fai atua e fa amisa Ai se ale pongai Ua mafua ai lo fuli tua mai Afai olea Ua lavalea Afai oe musu So se fai mai se upu Nei te ope o le tasi upu Moa lulu Ni upulu Ai sili o na va apupu Nei e tongia le moa Ai upulona afa E peo le tasimu angangana E fasia O le ngata Ai e pupula nai o na mata E fasia O le ngata Ai e pupula nai o na mata
tuofiafianga na amatai le mafutanga ele mawhai o na ngalo e mana tua pea ilo uanganga se mea ina whaingata o se mafutanga ai ua mawhana ai whaafua se i o na tā ua wala wala le vai omo omo onga na to ulu wai la ufui fui vine tulua ea sawe su e mai se fua olive se io uinuia fa angalo ngalo ai le mafatia talule mafutanga ne ite ipua fatia O toi lua sfulma le ono minute o na tā leo le tūla e lua ia pei lava o na whasinsila atu o ne ingalo ia lau le tio o ia lau fei lau YouTube o na tuu i Samoa ia awa lava le whasala lau ina mai le sunga ia tā sesa ia pei o na iei o le YouTube le la tato wo lunga le YouTube i le sunga ia tā sesa ia awa lava na whasala longa tu sao mai Samoa se i tato whanangolongo i stala malia tato ofisa whasala lau mai Samoa ia ai tatonu ia ve fo terminei whaataro whatuai ia whengau ia isila le mafuta mai whaftai ia me se foi ia e seta taala ia olo mafuta mai ia whaftai tele ia whapea foi ia mafutanga la kisha le mafuta mai Seattle i Amerika ia ma ilato uma olo mafuta mai Australia le se tina ia lupe Malinowinski ia olo mafuta mai i Sunnybank i Australia ia ma le to tele la voi la to olo mfai ona mfatasi mai ia ma lo ta wa tai ma lo fo fato to manatu ia wa ve lava le se ufonga le mua ia en fa fia su fe filoi ai me se foi o polukalame ia e fa manatu atu ia me se foi ia e mawai foi ia se fa manatu mo to i lo to soifua maloloina ia mawai foi fia mo fo fia ia mato pesa wai nisi pese ia se on to fa fonga ia le mato tom fa tai natu ia wa lava lo tato tunu ia o tato pesa le nei o le siva ma Samoa o le siva mai le jam ia awa fo i la to o fenga mga luenga le nei taibi ma lo nga lue make me feel like dancing. I wanna dance the night away. You got my body shaking and my pain have gone away. There's nothing more that I want than to dance right here with you. My beautiful Samoan princess with the island boogie shoes. Siva, Siva, Siva Maya. La la Maya, Atamaya. Wae ole le tele. Ata ala ila pete. Tele ea ola upele. Siva Maya ia. Mae pese. So you're dancing, baby, walking across that room. You're looking so good. Won't you come along with me? If you wanna dance, won't you come along? Hey, lady, put your tight dress on and your island boogie shoes. Siva, Siva, Siva Maya. La la Maya, Atamaya. Wae ole le tele. Wae ila pete. Tele ea ola upele. Siva Maya ia. Mae pese. Siva, Siva, Siva Maya. La la Maya, Atamaya. Wae
Tara pese nei ia mo tamo vai papa male tatou pese le na fami ngoi mai lautino. Tātou pesele na mai a vai papa mhale pesele na ole mingoi fale lei mai tātou. Ia ole o toe lua se fulu, toe se fulu male walu minute o na tāle ole tūlai lua. Tāle tūlai lua tu sao tātou whasalango e Samoa. Le sunga ia tā sesa i lunga o le tātou Facebook, i lunga o le tātou YouTube. Ia e pe ona iai. Ia malo lava le tātou o te ruu le fo ia so tatonu ia lo so longa le lava fo i fuanga ma lava singa e la tau fo i o lo anga ia tu i whare o loa e wha tau mana tua ia e leo se tūlanga fo o le tātou te lanu le mū
e te tau foi ia ono tātou roa le lei au le avea tātou whanau i no foanga whai tele tau mamau i tātou ia mawaenga ia le ave o tātou whanau no whanga whai tele i eifale o loa supermarket po fea lava i le lei lava le tau fiofio tātou whanau tono ta vale ia awa lava le latou sanga le mu ia o tātou awane ingalo lau tali fufonga ia male tūlanga fo i pe ona iai ia tu la fono le nei vai tau ia vai tau le mo te nofu ama la sanitizer ia o le taimi fo i o tango atu fulu mai o lima ia mfa pena lava ona tūlanga o le pui nga lava i te iwa ia se wha mai po siama o le vai lusi ia e afi ai tātou ia o awane ingalo le tātou tui ia e pe o le whanga solo i le tātou tau o le Pacific Family Superhero Vaccination event o le awhaia lea i whea. Ia whaia lea lea stonai ia i le tātou ekalesia PIPC kona o Daniel Street ma Constable Street i Newtown. Ia o lea e maua o lea whaia le tui o lo walo mai le 5 tausanga anga i se fulu maltasi tausanga. Ia mai se foi oe lea la whailo boosters ia o le se fulu walu tausanga anga i lunga. Ia po fea lava ua umo o tui lon tolu. Ele va pe te alu whaile pusta ele whaialo tui lon na lua. E molo na lua. Ai mana tua o leo o tatou iai il teimili nei tae ao e a matai i le tolu masina ia a tolu masina anga ilo e whailo tui. Ia o tatou tui lea ia o lea so to nai i lea so 5 Februari ia e whaia i se fulu tae ao se ia pa ia le wha i le afi. Ia o le Pacific Island Presbyterian Church in Newtown ia o lo iai le tatou ofisa le na ia e whamanato tu pēr tatou ofisa. Ia o tatou Presbyterian kama lea o Reno o lea whai atu o lea ua toe se 5 minute ia a le tama le ia Reno Whiaunati ma le tatou pese le na ia e whanofo file mu. Tara pesena mai le coconut band, mai peselena we going to Samoa and back to the island. Sa o seu tofialu lava i se o tātou watunu o Samoa e pe ona iai i le matango fio vava ai atu i le nei vei tau ia i le suinga lewa iai i le matango fie ia ai o le whaamai le malosi lewa poloka o mai tātou o le ngal na tātou e whai tātou tui ona sai toi titi lava o le teimiti ngā lava na pesi whaamai ia ai alu a tātou wa o le o mon fai o tātou tui pui pui.
Ia o tatou wola whaatasi a lea ma whaamai. Ia e pei ona ia i le vai tau. Ia whamaro lava mo i lātou no whawhale. Ia whai mai ia le tamalea o Reno. Ia fe numi ai. Le ftoa la tu Reno fe numi ai le no fe atoi. Se pese na lato coconut pan. E whai mai ia e nofo ita ia tu maunga o Samoa. Ia ma va ai e ta fia lue Samoa. Ia le tātou taimi lea ua toi se fulu ma le lua minute. Ona tā lea ole itu lai lua. Tātou atu role tātou whasalango tu sao mai Samoa. Whāno no le ngana I le sapele I lo whatu Ua mo mali e atu Langona le mawhatia Langona fo I le o tia E wa misia o he I lo nei wha moe moe Ma whainga tā Ole ola whanonoa Atu manga ole atu sarona Whapea fo I le vai o iairona Se tali mai Se mapuai Oro unei polonga Manu lele o le vau maoa Se isa ili mai o si auro sa ua le iloa Le atu asia Se tali mai La uro sa po olai
Tado pesele na mai ya Rino fe numia i mali pesele na wa tu mongo sa rona ma ai rona ya e pe ona ye o nga foi tato pese ia e toi ma to ma natu ai foi ia i la to fatu pese tama ma tutua ia ua mo tu foi la to fatunga ia wa ese foi le to inga fatunga le wo ye le nei taimi ia ale o toi vai atu toi fitu minute ona tale le tu lai lua ia ye le fa moi moi o le a tatu pese ia fa tali ai ia le sau ta se sai lunga o tatu YouTube ia ona ia lole mo tatu fa salalonga ia malungo tatu Facebook ai manuia tele ia le fa sausanga tatu tunu ia manatu foi ia sa fa fiefina fa maliina la auto tapu inga me se foi la tu fa fon mai ia wali tautua si fonga o le lomua ia ai la foi ne mato fa le tonu no le aina ia ai o le temile nei ia o le fa wa peta tu fa fianga sui fe filoi ia pe ono dioli mai ele ni foloa ia male tangi le tama fai popo ia e fa no fo file mu e fo i lato uma ia lo fa fonga fa tel mai tato proclame ia i mai Samoa nei taimi ia mo nei taimi ia to ona le nei o siliela e Simona se montafa ia fa pe fo le suga ia tu fiso savalina kasiano ia sa tautua atu le nei yaso ia fai mo fonga le li pule ma le ofenga luenga ia matou te fato faso i fu atu fa manui atu i le nei fo i tu la le afiafi.
kalu kalu wa sole lo fefe ile fola fola na ai ai ngala le au ka fa ole vai ka ele ile la ko pa pale nga ma u fa alu mo vai nga fa nga lai ka u sole kai ngo o ma wai kala ma ka manu ole anila ole me afrika o kam sa o yai sole a ka sa o ki ba ai ile ka manu pe ole sa ai au le lo o ma ko fo ia ma ku wale ma wala ba o se ko a nei se sne ole ko o ku li pa nga ole vai fa aula sorry sorry ma ye lo na ko o mai ma u mo le pai pa fa amle mo le fa anga lo mai sorry sorry ke o mai u ole vai ola u ka mane nga e ki ole pai pa ai nga wai sorry sorry ma se lo vai la lo pa u wai ke fa amalu lu ku wai ki o ai nga u ko mai au ma u ole a ko fo i le ma u ole ka ka mo solonga roi maka ele le kangi ele fia fia ele anga ole kangi sole ele